So I manuia i le whawhonga mai o le tātou tunu le tai au. O le tai au ni o le aso lulu aso sifuru maliva o le lima sino mati lua fe lua sifuru malima. O le tautua ni si ufonga lo mui Wellington i le Sāmoa Capital Radio wa tue amatalira na tautua. Hai lo maia, o le tātou sau ni ngā lotu whale ainga le tai au. O le ataita ia le sunga i le whaafengainga, sunga whawhiau tua ina Reverend Malaki Moi Ava, o le kare sia e whaka a sawa ni o mata, o le taita i whono fo an mawhutanga so whaatasi o whaithiau, i tono Wellington e usimaia le whaafafonga. O folofa atu oi, i nei ka ao Sāmoa, i o pa ia, o mamalu, mai le mata whanua se e pa ia le se whanua. A talo whātu fōi nei o tātou uso tuke lau, mai lātou e malmalama i tātou ngana. A alo maia si o tātou tāpo i atu i le tua i le nei ka ao. Le tuai, o lo ua tua lava oe, o te ala sa ili a te oe. O fia iu lo wanganga i a te oe. O mutua nau na watu i a te oe, le nuu nau mati, e lai loa ai, e le aini vai. O wiloa lo malosi ma lo mamalu, te ona o wiloa oe le malu malu. E o tātou talo. Ala usuatu lau whanau whātutua, e momoli le whaafikai ma le whaamalo. E whaia fua lava le nei tāpua inga, e a ungoa malo whaatasi mai. Ma tō whaolo maau tua i ka maa whio maia, e ala le ngang pa ia. E tō ruaina le tāpua inga lou tunu ua whaia nei. E o tua i le vi inga i ate oe. Ono o isu matu ki talo ai. Amene. Tato pese o saunio.
le faitauina o le tuspaia. Sina mai fui le tusfaitau aso le peso e wha. Vai upo mua e whangata e tsukuono. La o faitauina mai le fai upo e fitu o na si i le tsukutasi. E whangata mai tsukuono. A whunga maia ia fionga pa ia ro tātou kua. A ua foi na mai ia te i tātou tai tō tasi o le alofa tu noa. E whaata tauina ma le mea fōa i fua mai e ke riso. O ana mea alofa koi ia whai nisi ma apostolo. O isi foi e whai mo perfeta. O isi foi e fola le tala le lei. O isi foi e whai ma leo a toa maa wao. Ina ia wha ato toi na ai le au pa ia. Ato ke whai ai le ngā luenga au auna. Ia au ia ati na e ai le tino ke riso. Ia o atu o i tātou umalava i le loto ngatasi. I la le whātua tua. Ma le iloa le lei o le alo o le atua. Ia whai fo i matangata matua. Ia o ina fua o le ua matua. E tatau ma le tumo ke riso. Ina ia le toe tamani ni la tou o loo felafo ina e pe o pe au. Ma fevae ina i matangi umalava. O mata upu i le pepelo o tangata i tonga fiti leanga. Wasa unia e faa se ai peitai. Au tau tala wha maoni le alofa. Ia tutupu i tātou ia te ia i mea uma. O le ulu lava ia, o ia fo i o ke riso, mai ia te ia o na tupu o le tino umalava. O loo, o wha tauina, ma wha soina, i ua umalava e pesoa soani iai, e tusa ma le ngā luenga, i le fua o i tūtino te tasi. Ia iu ina ati na le tino e ia lava i le alofa. Ia whaamanu e tele mai le tua ia nā fionga e pe o na whaaponga ia i le neita e au. Amene. O maua se upwha malose o le neita e au. Asino mai le fwai upo sultasi ma le sfurulu o te whaitawina. Ona me alo fofo. Ia whainisi ma apostolo. O isi o perfeta. O isi fo i e fola le tala le lei. O isi fo i e whai ma leo atoa ma wao. Ina ia wha atoa toa ina ai le au pa ia. Ato ke whai le ngā ruenga au auna. Ia tina e ai le tino o ke riso. E meile au tu o le leita e au. Fausia ina i le whātua tua. Fausia ina i le whātua tua. Building up in faith. O le tusia Paulo i le kālesia e Efeso. Lo tau mwhai malo sia i le apostole whai loa le mata upu. Whāta tau i fuafuanga le tua e ala ia ke riso. A mata le mata upu i le tino e tasi. Tasi le tino, tasi le anganga. Pa pe ona wala winai o tau e le tua i le wha moe tasi. Tasi le alii, tasi le whātua tuanga. Tasi fo i le papisonga. Tasi le atua o le tamau tangata uma. O le o loonga lue i mea uma. O loo iai fo i mea umalapa. Pai mai leo le apostolo, o le tuale na. Na ia fo i mai mea alofa ese i tangata. Na tofi ai nisi e whai ma apostolo. Nisi e whai ma perfeta o nisi e tāla i le tale le lei. O nisi fo i e whai ma leo ma o. O le wha moe ma walunga ina ia wha ato o toa ina ai. La tō e whai le ngā ruenga. Wha au auna. Ia tina e ai le tino ke riso. O le kālesia lea.
A tina e le tino o ke riso. Te eo o atu ina tasi le loto. I la le whātua tua. Ma le iloa le lei o le alo o le atu. Ma ave ai i la tau ma tangata mātutua. Le whātua tua e te tau ma le tumu ato o toa o ke riso. Ma le to e ave ai ma tamani ni. E whelafo ina e pe au. Ma whe ave ina e matangi o mata upu pepelo. Ma tonga whiti leanga e whaase se nai i la tau. E manino le wha ma mawha le apostolo. Tasi mai ese esenga. Ese wala wina. Ese tofinga. Ese ngā ruenga. Ese taleni. Ai tasi lava le wha moe moe. O le tino lea o ke riso. Ia tina e ina i le wha tutua. Ua mawaa. Ma mausali. O le wha tutua o le wha lango lea i mea o wha moe moe ia. Ma le mautinoa o mea e leo waia e o tātou mata. Wa pei o le tusi a le au e peru. O le mea lofa na fo ina mai e le atua mo tangata. Ina ia fausia ai lo tātou wala telitonu ia tia. Au ni ngalo. Ele mawhai o na ilo. Pei loa le whātua tua. Pea le se whātinonga. Awa e mate le whātua tua pea le se ngā ruenga e whātinonga. Opo Paulo i e fese. Na ia whai loa ai tō whinga e se. A le atua mō le tangata. A o ngā ruenga e whausia i lo lātou whātua tua. I le atua mawhaia lona whinangalo. E tā ua la lo tātou wala wina. I so se tiute ma so se ngā ruenga. O whea lava e ngā lue ai, o whea e tōwhi ai. O le a fo i le tua inga ngā ruenga. Aua ana lese anoa, o do tātou wala wina, e le ai fo so tātou waonga. O le ala lea o le wha mamafa mai e le apostolo. O mea nei o matafa ioi, ai ngā lulue lava, mō le manuia, o tangata, o nuu, a inga le malo e o lava le kalisia. E mai le utu, fausia ina, i le whātutua, o lono winga. E manuia a tātou ngā lua. E a whai ma le whātutua i le atua. Manuia fe au mga luenga o le leifo taia. Whanau i au. A pēr tāpo inga mau na i o tātou mātou tausi. Amene, se o tātou tātou. Tai au manuia te mā. I lo walofa ma lo wanga le lei. Mo moe lava o tangata o le eili wha moe moe. Ewa e fangu mai i mātou i lo walofa e tūnoa. Lea ua mātou tāpua e tuai. E ala le nei ala leo. I le nganga o le whakatai. Mua lava i le ola. Ua a le tu mau. Ma maua pēr le ola. Ua motu sia fo i mawhitanga mawhana whana. Mawhitai te le lava. Mawhitai tu mā. Mātou mana tu natu i lau fua i le tino le mawhau whau ma le anganga. Au whaamanuianga fo i lea matangata. O tō whinga, o le whaonga ina, e pei fo i o na tala noa ai le nei taia. O ai ea le tangata e te manatu ai. Ma e whaonga ina o lo lato vai. O le talo lava lea o le whaafitai. E le titi le nganga whaafitai le ala leo maua. Whaonga mātou te so o kai ai. Mai se lava o le mamao ma le vava mamao o mātou mofoa. E ma eu lava le to mai whale nei o mpo. Whawhitei te le lava te mā, whawhitei o mātou whasino manga, i rimu whai lava o na ngalo ia i mātou. Whawhitei
I lau e kālesia ua e wala wina ai, o tangata whātutua, o mwhai e na maua le mala malama, sāwa wali ai ma le file mu, e ui ai na iai whao so so. A awa iai sa matu a pe ngai tali e tuai ia whaingata. O le tala le lei lea malau e kālesia po ia e le lalolangi. Mātou talo whaafikai na i o mātou mātua, malalatou tāpua inga e whaia pēa e te talo pēa mo i mātou. Ia lau fio i nai whanau, le titi lo latou tāua ma lo latou a ngā. Te mā, o le whātumutumunga lava o whaapitai, o le tala le lei. O le tala i le ola, tala lava e lo fio mai, ma awina mai lo walo i na ia le whano. Se tasi e whātutua ia tia. E ia maua le ola whawawau. Ka malulu atu i la o fio i ne o mātou se ma ne o mātou whale. Ka pale mai le tangata angasala i di vai vainga o whai. Toto Iesu Kiriso, tau sa wina ai o mātou se ma o mātou leanga uma. Ka mā, ka mua atu lava i a mātou talo na i o mātou uso foi i ngā luenga o lo whata o tolia i maota ngasa ngasa. Ia iai pēa lo alofa ma lo wang le lei, nei vai tau le whaingofie o leo. Talo foi mtui natu na i o mātou tangata lotu. Ia mai latu uma o loo i le whanemai. Ia teina ni foi. Maota malawa o loo ia ina i o mātou tuksi. Ma, manuia le nei aso i whiau mga luenga. A onga nai whanau. Le tāpua inga mau o nai o mātou tuksi. Manuia le nei o fisa whāsala lau. Ma le ngālu e ngā whai foi o le nei aso. Alua ma le mana la lātou upu, ma lātou whāsi silanga. Ia ma polo kala me uma whao le a whao. Kunga ina foi le nei tai au. Ma aso uma o le au au nanga. Mana tua Sāmoa. Mana tua foi le nei e tunu. Ia whape foi le lalolangi vevesi. O ai o whaanoa noa, ono le malanga le maliu male oti. A maise ma wha mapa ni whanau e ma. Ni sinao mātou ki talo. Talo lilo fo ia lau whanau, whatutua. Ia whaafafonga ina mai. Talia ina mai. Ia ma whaatele ina mai te ma. Ono i su mātou wole. Ma te talo atu e nei. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā lotu whale ainga na teita i le sunga le whaithi au toina Reverend Malaki Moi Ava o le whawhiringo le kālesia e whaka asa wainu o mata ia aole teite whono foi o le mawhutanga so whātasi a whaithi au tonu o le lau mui Wellington nei. Mo le atu le ngā whawtai i le sunga le whaithi au toina ono le tāpenanga le nei tāo ala le upu fola le tua le utomba tawina ilo tātou tunu. Tau io se fatu e pa o se le lei tupu maola iau ngā walsu fofa le ngā ngō tātu tangata aftai fui mo talo sanga mō lia o le ne yaso manuia tele lau sunga i le veithi autoina le whanatua no whalo te nana tāpo inga le kālesia o le vingo le tua mai le whakasa Hat Valley i nāwe vi i tātou nei toi te liu mai o le poloklami ata o le taiao aftai. Good morning, talo wha.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile. Ata le taia. Ia, toi whaatala whatu Sāmoa le atunu pele le nei tae au maa lor sui fo manuia le pola klame nei or atau le tae au. Fia fo ilu bo le wano le nei tae au tātou toi whiro i fo ilu ko pēo ngālu le ea. Ia, whaatase tu mani tu fine ia ana wha solo. Ia, wale tātou tu le nei tae au. Good morning tālofa ia tu fine ana. Maa lor sui fo le nei tae au. Tālofa maa lor sui fo le tuangane Mari, maa lor fo le usu ia te oi le tuangane le nei tae au le aso lulu. Malo la verso fo manuia ia toi fatalo fa fo ile pa ia mane malo tato o fa fo masani ia solulu malo sa wa belita ia le solulu tim wa yoi sa foi pesuia ingo le tau Mari e te fo tato mo I mai e la to e tai ango fia pe I pesuia ingo le tau ia te lo fo ila e o fatamala fo ia le auto simatua ia nei tato matua a me se la tua sia si me Sāmoa. Yoi, tu sor tau lewi tātou. O re tau or wha mai la tau ia. Ia o le fulu, ia o le malulu la tau ia. Ia le whesui ingo le tūlang o le tau. O le stemu wa vela, o le stemu malulu. Ia o mena e tau o rea. Ole amateur fulu. Tu sor, o le vai tau vu, ilo le aror tangata me vea vea na pustishu. Ia o le pentolo. O lole fo ile fai. O vainga na wa e amata fo ina elo atu fale o lo Mari amata nga ngao ia fata fale o lo I vix to low ia ono amata fo isuinga o le taui I nei atunu mena e tatimisia Sāmoa tasia le tau ile basa di tulanga le tatu o marulu to ma fan so temble sa o le sono ka tu fit temble ta o lo ta pen le tama o la inga lu ngal ia lo fe mertina sa se mili mo vixa tama o le tua milia tina le da o sa mo se mili fa le mix ia o tua mili fai le jacket o vai le o dai tina fai o fuma fan ni fai atu fo ni se fa pele o mato fan na ni ele momien o fatim alo tu ta vai te tala jacket na fai mertina ia ai o tau na mata tau lang o swing o tau no ia ia di me ani o mo tu mai tino ia on le fai le ngalu wai o listanga ia tele o le lotto io fia ngalu oi lotto io fia ngalu ia ai a fai bayar fo mai te malo lo lesi bo fa si dinga malo ia o le malo lo tali tu lang fuluma ma tu lang o tau Marco viti le otro episodio le tele ona tato ainga nei ai Mari mana va tu sta fatalo fa si tato tu no fatalo fa tu le nganga fa alo ile nei tae au ile sila mai moa ma le fa fonga tapo ai mai si tato tu no
E nei tai au fo malo lava le fo lau manuia malo le langi e mama. Patalo whaatu le ainga sa le vi o tama whaasau le langi o loo whaanono manua wa o e Sāmoa ma lau tapua inga. Whawhelo ai atu foi nei tatu tu asina sina ni o tatu matua tausi o i lātou o loo whaia le whaiva o le tapua inga ia a o lo whaiva fo isu tatu atunu i whaiva alo filima le nei aso. Patalo whaatu le pa ia laslasi ma le mamalu lau tele o Sāmoa i o na tūlanga wha alupe lupe ina o le si ufonga o lau mua nei o tu amatalia fo ila na tautua awalan au nanga masani mo o ele atunu pele nei aso ia ele whaangaloina fo i lātou wa lausu mai ua lausu inga luenga ma fe awal nei aso ai me se lātou o loo whaafonga mai lunga o tatou upinga o fisota inga lunga o le tatou Facebook o le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app ma to te whaafelo ai atu ma le anganga whaaloalo ma le fiafia tele ia e toi whaafelo ai ili taupa ia ma lo o tau mamalu ia ili tautua whai pia si ufonga o lau mua patalo whai lātou wala whai mai whanunga leo nei tai au ia ili loi mata malingi o le wala aupa ia le atua whamawhanwhana atu le anganga o le atua ia te o tau le nei tai au ia mātou te whaatalo whamaofo lo whaatu e ui fo i o le porkaramel ato tai au ia ili whaangaloina i lātou lo whiangai mawhatianga ia wapia fo ilo i tau o le nei o langa ia malo, good morning Maria, fia foi lau o tātou mai e toi whaawau tautua le tātou si ufonga lau mua le nei tai au la solulu. Ioe, ia, se formali vai a sol lima sina so. Wave ole, ni masino mati la toia. Ia, ilo tua mau foi o tātou anga tuile. Vai tau le aso maliu, ia, matoi tu. Ia, telefo o niso o tātou e kālesia le uanga tu langa masani o. O tā pena penanga. Tā pena Ia, penanga. wale ni vai tau pa i o le anga i mai. Ia, mole tātou, au Cristiano ma lau whātua tua. Ia, tātou tue mantuai a mali o le tātou li whaolo Yesu Keriso ma le tongi ona na tāpena ina mui tātou. Ia, nei tai au tua whine ana. Ia, o le puti ia le tali o tai au nei marulu. Ia, mariti munga. Ia, Pankike vevela. pankeke. Ia, pe le mwai fo ia na ngai whātua pankeke foi. O pankeke la ba fola foi le. Ta mala na. Ia, o tai au. Ia, Tamana se malo tai au na. tu sa pele mawale ma fola la poto. Ai, o foi ti o tātou i o atu apea vai ele na poto le pankike. Pulea to i nei pulea. Pa warberta lia mo whapita. Pankike la ai alu la mali pukoko. Oh. Uma le tai au la solo lutu sa le tatou polisi ai le tai. Le polisi le tai au pankike ma fola mali pukoko. Ea, malo. La tātou tan me whaasoro le tai au, tau tua moa si ufonga lomu i Wellington e whaatalo whātu. Paul Climate ato tau o Yesu, walo tau tai mo oe moa o le yaso le tātou savringa, man wholango lea la amata manuia le yaso.
Toe whaatala whatu tātou turu lei tai au sina wainga nei le talo tau, whapea fo le talo tai, a wau fuafuanga nei a surulu. Mo tātou lau mui Wellington nei au fiai puri rua Manhattan Valley whapea fo inu tua oi. O lo walu ia lo official wa i tau lei aso mole taimi neo tai au, sina wainga nei tai au. E ono tu uru maa lo si eiti munga, wha malu fo i winga tau lei aso, a wo ni so taimi, a solo atu i lea wuri. Ono wa ia mato lai si teimi o lea fia na nei wha solo atu lea i le poa la nei. O le fua lea maua lunga se fuman fitu o wha mawina, se fuman lua tike rile fua lea maua lalo wha mawina mo tātou lau mo nei. Lea soa tau lea stofi lea o lo walu yellow fish wa ai tau, ia e ono a wo wha malu wingo tau, tu uru wa solo i fuiti munga mo tātou lau mua i lea soa tau. O se waiga leo te lengo au te New Zealand nei aso au ki lani, ia whapena wingo tau mo o tau awa wha malu ti muka i le nei aso mo le tātua ai tele au ki lani. A solo mai nei Hamilton tau ranga Rotorua Gisborne taupo, ia ta ulu ai fwoi ti muka le nei fwoi tai hao ono ki lia si teimi o lea uli nei, ono wa ia na matau la mo o tau si teimi o lea uli wha solo atu i lea fiafi. A solo atu i mo tu i saute, ne na Sony Blenheim Christchurch, ia o lea te leka fwoi la mo o tau nei aso, wha malu wingo tau i la matako nei aso, tu unu wa solo i fui ti munga. Ono ki lia lea uni wha solo atu i lea fiafi, ono wa i fui mato la. O no unei e peo la walu i mai lo visual wa i tau tau nei French Joseph, Timaru, Queenstown, Stewart Island, matua ma nei rasuru matu o fio la mo utou, lei se ao lea wa aia, ia mo utou. Si whakana de Niden, men Vakago, wha malu nisi o teimu tau nei, ono ki lia lea uli wha solo atu i lea fiafi ana nei. Le tala lau tau mo tātou i Aotearoa Sila, ia ua fo i nei a surulu, i le whiangai o tātou tunu ma fuafuanga whai. Ai o le tala nei o tau mo si o tātou tunu i Sāmoa, good morning, whatala whati tātou pa angalo ma futa mai Sāmoa. O winga o le tau, o au susu o savili o le matau ponu o le ofitia i pia Sāmoa, ai peitai, o se vaenga whatupula i o whitai ingo savili mati munga, o lo angai ma lia mai ma tū, mai au mai a awa ti munga a fia i la turu i nisi o taimi. Fautuanga mo ti munga mafa o lo wha malo sia pea mo le lau whanua, mo lau whanua umba o Sāmoa, lo wika o lo o wha malo sia ia tūlanga ia o laptinga mo ti munga mafa. O le talarutau mo polo ma sa vai le nei aso e ti munga mai mafa ai pupu i nisi o taimi wha pea William Faititili. E wha tau sa vini i niso taimi. Ia ora tala nao tau mo si o tātou turu i Sāmoa mo le nei tai au le aso lulu. A ora tala o tai mo i la tau fo i Saudi ngā whagotaina ngā tei whale o tātou lau mua nei. Wellington o lo pēr tai le teimi nei. Fuafua i toi sua i le toi kuata i le tu lai se fulu le tai au nei. O na pē lea i le tātono le tu lai whai le afiafia la nei. O la sua lea i le poa la nei le 5 minute e te ai le tu lai se fulu. Ai mo mana pori rua e sua le tai a e pe le tai le a te o le fitu le tai o nei lo winga lewa pe le tai fitu minute te litu le fitu le pe ai le tai i mana pori rua e to e sua il afo litu le tasi le uri nei ia o la pe lea i le te o litu le fitu i le afiafia la nei ia o le tala na tau ma tala o tai ia wau fufuago le yaso whaaftai. Toi whaatalo whātua le se wainga le suingo le tupe pe ona tuina mai whaamaumaunga ale whale tupe le ANZ ia il malo si fo o le tala New Zealand nei aso i nisi o atunuu. O le tupe Australia le aso tasi tala New Zealand maua le iwa sfurusene o le tupe Australia. O le tupe Amerika le aso e 5 fitu sene. O le tupe fiti e tala tolu sfurusene tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala tolu sfurusene. O le paangatonga e tāla tolu lua sene, ma le tato tupe Sāmoa e dato fo e fia la foina la tau se leni le aso. Tasi tāla New Zealand maua le tāla 5 tasi sene o le tupe Sāmoa, tāla 5 tasi sene. Mana tuaile e tutu sai maisi fale tupe tele vaenga au nanga me whaiona la fo i lau tupe Sāmoa ia au rates lava ia po fesuia ingo tupe al ANZ. Lea tāla 5 tasi sene manuel la fonga o tau tupe lea so whaftai leanga lei.
Moi lato hia e whamanatuina lato soifua mo lato aso whanau I lea so. Awane ingalo le tato emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia pe comment mai fo inu o tato upingo fso ta inga ma te whaitau atua I whamanianga o aso whanau. O le tus whaitau mo o tou e mo mai lele evangelia pa ia luka ino na mta upu e wha. A olona whai upu e wha. O Natalia atu leo Yesu ia te ia ua wha pe atu. Ua tu sia e lena o mea e ai e ola I le tangata a o awhionga uma le atua. Evangelia pa ia luka ino na mta upu e wha, lona whai upu e wha. O Natalia tu leo Yesu ia te ia ua wha pe atu. Ua tu sia e lena o mea e ai e ola I le tangata a o awhionga uma le atua. Tu silea ia e tomtawina I fo ito sa valinga manu ia te le lawal whamanatuina o toa soifua le nei aso la sosfuluiva nei o mati. O le whawhiwhianga mo o tau pe ona langi ina ia e le tautua si ufonga lau mua e awa lofa tua I whamanianga toa soifua le aso whawhitai. Manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia lea tua. Mai le se ufofonga le lau mua, hip hip. E talo fau smel fa fonga tala mena tupu la langi ne yasu tato ria yasu sfuluiva o le masina mati. O le sol tau sanga tasi valu on tasi na amata I le taua. O ina fai ua le taua le ta o le taranaki woa. O le taua le vā tangata Maori e mawhita fita fo im tangata papa e le vai tau e mafua mai le fifia o tangata Maori o la tau whanua mai le ele. Na amata le aso sufitu o mati tau sanga tasi valu on o. E uma le aso sfuru valu o mati tau sanga tasi valu on tasi. Ia pe o le aso sfuru valu o mati tau sanga na tasi valu on tasi. Ia u mawesi file mu. Ia o le tau mua mua na mana tuele tasi nto e tau fo. O le sol tau sanga tasi valu valu tasi. Ia na whala uloa I peritania si a mani ma Amerika. Ua avea nei mali e toa lau pepa matupu o Sāmoa ina ua. Tumalo ia o lona anko o mali e toa talavou. Na te tee iai tupu o tamasese le lofi mua mua ma mata afa Yosefo. I lea wha asala launga ia a pulengani e tolu petania si a mani ma Amerika la tūtiri Italia. O le sol tau sanga te siiva lua fitu ia na whatuina ai a se komiti Sāmoa ta ua o le Sāmoa League. Ia lenta uta ua le ingo o le mau. Ia pe e whamatala ina whapio I la tau e te tee. Ia po I la tau e le fie I pulengani Sāmoa na hoi vai tau. O le sol tau sanga e tasi valu, tasi tolu na whanau o tangata leo David Livingston. Ia po ta Vita Livingstone, o ia o se misionare, ia o ia fo stangata su e su e telefo ilon taimi ni whaalu tonu le tunu leo a Afrika I saute. O tau sanga tasi iwa tasi valu, ia na whatuina ai, malo ia kon kelesi Amerika, ia mo time zones, ia po le ese fo leo sitete, ia no fuanga mo la tau taimi whapea fo le daylight saving Amerika la tau. Ia mantua Amerika e se state taimi alisi state, ia se fo taimi alisi state. Pena whatuina le so tau sanga na ia I tasi iwa tasi valu. O le sol tau sanga tasi iwa tau lulua na mai aile fausia o le ala lau papa tele le sini Australia. E valu tau sanga ia na fausia aile ala lau papa lea. O le sol tau sanga tasi iwa fitus fulu na fono ai mo le taimua mua. Ia le palemia o Willie Stoff, whapea fo I Chancellor Willie Brandt
O ila ua yo tai o se sifo ma se sae o siamani. I mantua fo ilena vai lua ina siamani taimi le taulo na lua. Toso ai malpa il vana ia o le mwhai untoe fe wai tangata mai east ma le west po sae ma sifo. Ai na fono lai le sol tau sangata siva fitu sfuruta itai o itue lua ma mata whaatala noa ise le lenga ia leo tatou lo terminei o solo lalo le pāna na vai lua ia leo te tasi tangata siamani. O le aso nei tau sanga e tasi iwa fitu ono na whaasala lau ai e Pelenise po Princesse Margaret ia ma Pelenise Lord Snowdon ia ua valavala nei la ua mo sfulu ono tau sanga sa whai poi poi ia e na whaare tū la fono la te anga tau sanga tasi iwa fitu valu whapea foi tau sanga tasi iwa iwa lua Pelenise Andrew po Prince Andrew malona whare tū o Sarah Ferguson ono tau sanga taluna nofo na whaalau loa i le aso nei tasi iwa lua o valavala i la ua ia ena divorce i le ono o whātau sanga mulmuriane e le ono e whātau sanga mulmuriane o le sol tau sanga e tasi iwa tolu wha ia le tau nuu mai ai i ni usila nei le vaale o le mau i po mare na malanga mai ita i le mau o Ole Frederick Nelson ia pe o na wha ua mai ni usila na tau nuu lai i le nuu leo Littleton tono ni usila ia whalipuipui ai whalipuipui lea o Papa Rua e lata lata i kalai estete na ona tau nuu mai nei avele i tonu lan tālu sanga i le whamsinoma maulunga ni usila e te te ai i le whaau ua o ie nei ni usila o le aso nei manatua le laulangi Iosefa lea sa whau tane i ai Maria i na ua whaali la ia le atua le miti a Iosefa aua e te popole o le toa Maria mai le anganga pa ia ia e manatua la i le aso nei ia le to ino Iosefa ia por ka muto Iosefa le sa mau ma Maria vea ma tahane Maria ia ma vea fo ima ta mai le tino nei o Yesu o le sola i tono le tunule o Spain o Portugal o Belgium fa manato i la touta ma o malava i manatua so sta malava o la tua tunu ia e ma fu mai ia ono le aso i manatua Iosefa ia o tatou tala na to maua fa poponga te masani fa te tele la Iosefa Silly love all night.
E le fai ngofia le toi fo iatu o le whanau ia onga ona o le taunga tā o le soifuanga o nei. Ai ua te penaina e le Teaching Sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai i whaelonga ta i 5 se lautala cash e se fulu. O le ase ina ia so farede ta itasi. E 5 whaelonga ta i 5 se lautala mo New Zealand. E 5 fo i whaelonga ta i 5 se lautala mo Australia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe silia tu fo i mo soa vano e te manu malo ai. E te anga vaa fo i pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash o Teaching Sound i Sāmoa. Fiti tonga ma vanu atu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi le www.teachingsoundpacific.com. Seki ya Teaching Sound. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau. Mātou te tausisia tū la whono wa saunia le Broadcasting Standards Authority. A whaia fia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai. I le Sāmoa Capital Radio. E te tauna la fo mai lau whaasea tusi tusia. I le tua tusi 5 tasi Mancavan Avenue. Porirua Wellingtone. Po ole e-maili mai. tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Whaafetai le tole nei whaiawa no tātou te maua e toi whaafonga i fo e seisi whaopoponga i tālai meolo o te tupu i Sāmoa usi mai e lau whaafonga. O toi sila nei le malo ma le vaenga le Chamber of Commerce e seisi fafo i le sai lea a le whaalapot patonga e le tuititi o tangata whainga ruenga i le atanu. Ono le isi to telo i la tolo o iai wha ai longa o to mai maanga wa ai fito i tonu i ngā ruenga i o wale ai nise ngā rurue ai o loo wanga i atu i ngā ruenga wha wai taimi. Ana wha i loa le whionga minister i a lautimu i a fo le se wa ai e leo mawhai ona tu ua lea wanoa lea o loo maua o tātou tangata. Lea ua mori mawina o loo manui ai le te leo a ingo lea tunu. Ia i lanto o loo whao ngā ina te taua wanoa. Peita i o se tasi o whawhita au le loo whea ngai ma le pora kalamele nei. O le tele ai o a inga ua moto siwa ma le pelepe. O le toe whai leo isi a ingo i lanto e malanga i a wanoa whawai taimi. Na sila le malo i toi teu ngō tū la whono, ai mai se mo i la tau i e te i tolu tau sanga i malanga ai, pe a toi fo i mai, e le mawhai o na toi tu wina whaalau se soa tu i eise a wanoa, e te tau o na malo lo mo le se fulma le lua maasina po o le tau sanga. O se whainga na whaai loe le whionga na minister, e mawhai e o na toi mati ma toi pou le ainga i to tonu o le tau sanga lea, e na ia mawhai e pēr o na whaata ua i la toe malanga i ngā ruenga whawai taimi, lona a inga, lona toa lua male whanau, a o lei toe tu wina i ei leisi a wanoa pe a mai al piriota lea, e toe malanga ai esa iliman wia. A o lea toe whaia leisi whiutana inga le malo ma le whaarapuputonga le Chamber of Commerce, e toe sa ili a walai, e le tausa e lio i la toe e iaianga waa matomai whaapitoa, e ngā ruenga o loo manao mi ai. Na whaate ia le te mai a Sao Leone, ma siana whanau e tō fitu, e lo lotu i le Ekalesia Pretesano i a pia, e se whesoaswani na sa i lia le whaife au, e au noa ma le wha i loa i ai, le sunga i anu au sala si osi, na ia sa ili ne whesoaswani mo le ta mama siana whanau, le ana fausia i le whaalapotonga ngā le lei o le South Sea Christians Ministry, le whale fōpiliki mō i lātou. O le tamai a Sao Leone malana whanau e tō fitu, na tu uelo na tō lua maalu ese, ai sa mātai tu pēle sunga le whaife au le nei tamā, ma i sa ili e se whesoa swani mō i lātou. Pa lilo i manatu i maua se whare whapia, wala whanau.
a te tonu lava whaamanianga o le tua e ale se mai whaamanianga le tua tangata e ala iona au auna pe o le tua lalo lava ma ave la u sai fo I ma le se fale ma ia u mala whanau ma tu tingo fo e rea la ua whaatino ni li puro keti matang pie ni fale ta ua ma na ia li fale maua ni ia u mala whanau li yasu Whailo fo il te mai a Sao Leone, o lona tutongi le vaiaso a le se lau lua se fulu se lau lima se fulu tā la, mai e le mawhai o na ngā whati ai se whale whapea. O le whale fau ua fausia a to ai ma le tāne vai, whapea fo e ma le whale tā ele. Ua whailo manino mai e le komisina o mtanga luenga o leo leo, a o paulongo e tino Filipo, o le tau I lima wheta la lea no whaatu moso stasi, e mawhai ona I tu ina mai ni whaamtalanga sao I le mtanga ruenga, e le sa ili ai o le ri paungo taia lau I titi tua lima, e le ai se tasi wa ia maua. O whaamtalanga lava na maua e leo leo maanga I sao I le no whanga le na pu e mai ai lau I titi, ai le o ni whaamtalanga na tu ina ne se tasi le ofisa. Ma ua whaia fwoi sa I le linga leo leo ia I lato e ana ia whale nof tutongi, po o ai uma I lato o lo a fie le whaalafi no lau I titi, ma e moria uma I le tu la fono. Na whaaftai e wapa au le le I iaiu se tasio le atu noo, pe toea a fia fwoi se tu risi le sola anga le nei lau I titi, e pei o isi sola anga mua mua. Mai o fwoi leo whai ngā ruenga ale to ese, o lo whaia fwoi sa I le linga mai ono iai fwoi ni swinga I le au whai ngā ruenga le tūlanga o le whaata mala. E leo whaatali le taitai o le vaenga whaupu whai le whaatua tue le tua Sāmoa o tasi, I se isi la fwoi le anga I atu le fōla sia le o le tala whaatatau o tu o le tupe e le masina o me o le tausanga le nei, e whaatau nui nai le ave e sea leo le fionga le taitai o le atu nuu, o loo tu maupea le fina ngalo le fionga la auli, o loo soli wha vai le taita inga po le wha wawina, o lo lātou tau ave ino tiute wha taita I o le malo. O le ia mātou tāpenanga I luma mai. E le mawhaina mātou tu mamao. E ono vai atu, this is a serious issue. Le wai van me lau tupu. La wa fōi atu le. Well, this is the option. Na pi ia mafo le fina ngalo le fionga le whaipule ia mulipola na rosa ale moli o le mata upu le valea. O te ba ai mawalunga ia te ia, fast full tau sanga, o tu lai mai e se taitai. O ata ba ai ai o se taitai le lei. Na te mawhai o na ba ai alo na awai. Ai ngō fia al tali o tele mta upu ia iai. Walan tupu mai mea ia. Ia, o na o mai tau watu. Ua le mawhai o na sawe whaatino ngā lwei. O fōala mea. Toi fōi mai e toi fōala mea. O mea tupu I tonu ai. Ia ai ele sau I a mātou. Ai aluanga I oi atu I le. O kali la alfa afitau. O le fōle na alfa afitau. Le ai wā kili fufula ai le onga alfa afitau. Peita ino ofisiri ngia le teita I le tua ngai, I le mata opepe o na tā ua I la ua, na te ena sunga tule epa lupe soli aisa le malia le ngoi. Mātou te leo whai mea whātasi ma fia mele. A lewa ia le mātou whautuanga ia fia me. Whamawai ma malu. Na whaadia fōi tu le epa, e tū maupero lātou tali tanunga, e soli whaavae, le whaawawina pēa e le fionga fia me malana vaenga to se fulmal wha, le malo po le atunu I le temi nei. O tala ia mai Sāmoa, whamania tele le tue fuafuanga la whenga iei masio tātua tudu nei aso, whasoi foia. Talo falava o talafou mai lisi ua fonga le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso se fulu iwo mati lua felua lima. Ua wala au le taitai o le Act David Sāmoa, mo I lato e fiatama mo I le palota mo whainga malo la itia o ke topa, ina ia tausini o I lalo le fua le Act,
O le taimi mua leo le atau sini o ai nisi lalo le vaenga wha upu whai ale act, mo le palo tau whainga malo la iti. O lo valo i e si mua, e ave e sea umole to a tele o whai pule mai i whainga malo la iti, o no le manulauti ale act ina ia whai se suinga mo New Zealand. Ele o nau si mua e suia pule nuu o pule ngā nuu, a ia moa ni sui whai pule mo le act i whainga malo ma pule ngā nuu. E mawhai ai ona lato sa ilia lava i lato tupe a wā lato whaato sina. O le ai oni sui ale act i whainga malo la iti, e mawhai ai ona whaalau i loa polisi ale vaenga wha upu whai, ma le whainga malo so whaatasi. Ua whaamuta le porkalame fesosoani mo nurse practitioner po o tausi soifua e mawhaiona ia tusia ina talavai a tangata mamai mawhai isinga luenga e pei lava o GPs. O lea porkalame sa fesosoani malangolango ai tausi soifua fou ua iai ia to mai whaapitoa mo lo lato tausanga mua i ngā luenga. Na whaamuta le whaatupenga o lea porkalame le whai ungo le lua whelua whaa a o nai maasina mulimuliane whaalawi loa ele malo fuafuanga ia whaalua ina leo whainga o tausi soifua e mawhai o nā o ina i whale mai whaale ainga po o GPs i le se laulua se fulu i le tausanga. Whaailoa Bridget Sinclair mai Canterbury e se fulu tausanga o tau mawhai e avea o ia ma nurse practitioner beitai ua mawhau e savali ese. Whaailoa Emma Nikolenko sa te lele o ngā o le porkalame a te ia ina ua whainga luenga i le Green Health i motueka. O le porkalame nurse practitioner transition sa whaatupeina e le soifua maloloina New Zealand mo tausanga e lua i le lua whelua tolu ma le lua whelua whaa ma sa whaatautaia i le University o Aukilani. O ana na fina whaalawiloa mai ai e le matanga luenga o mata upo le loto i whale, le ave ese ai o mata whaioi e se lau walu se fulu i le matanga luenga, ma mata whaioi fou o lo fuafua e amatalia e se lau se fulu ono, mai ono whaaititi ai le ono whaa na tangata whainga luenga, e whaitau se lau mata whaioi mga luenga na whaamuta i le tausanga talu ai, ono o fesuia inga i le toi whaatulanganga ma le whaamalia ino mana o ngā le malo, ina ia whaaititi a tupe whaalu. E se lau 5 miliona tāla na o whaatu e le TAP i le malo e taumawhai e se talosanga i a whaatangaina se laisene kasino i lunga o le initaneti e tusai ma pepa o whaamatalanga mai le leti o New Zealand. O lo whai e se whaatautu i a le malo i laisene o kasino e se 5 i lunga o le initaneti e whaatonu tonu ai ta alonga whai tupe i lunga o le initaneti mo le taimi mua ma ua whewhewhe ala potopotonga i tutono o le atunuu ne i iwai na maua e tangata mai whawha lato si ia le maketi. O le TAP o se whaala potopotonga whaale tula fono e whaasao na lato tuina atuni ta alonga whai tupe i lunga le initaneti i lalo le tula fono lo o iai le taimi nei. Na lafola lato tusi le minista e talosanga i se suinga i le tula fono o na o tulanga la matia pe a whaawau pe o na loka ma whaasa mai i le maketina o ta alonga i lunga o le initaneti. I pepana tuina mai i le Radio New Zealand awala mai i lalo le tula fono whaamaumaunga aloa ia na whaailoa i le TAP le minista mo mata upo le loto i whale Brooke Van Velden e mawhaiona lato wofo i nā tui le malo se tupe se lau 5 miliona tāla ai ia mawhaiona tatala mai le wanoa i whaatanga i ta alonga whai tupe i lunga le initaneti peitai na te ena Van Velden lea talosanga na fesilingia i le Radio New Zealand Van Velden i sona manatu pe na te talia ina le ofo le TAP mana taliane le minista e le tupu se mea whaapea i lalo lana taita inga e talitonu Van Velden e le te tawana a fia fuale malo i ta alonga kasino i lungo le initaneti mai baba ai fo inga luenga le malo o lo o tau mawhai e whaatala noa au nanga o lo o mo o mia e tangata i e tau mawhai e tu ule ta alo i kasino na whaalua ina le suipa le mia wawasa mana i a Winston Peters le manato le minista e whaapea e na te le toi suia le tulafono e whaatanga i le TAP e whaatino ni kasino i lungo le initaneti. O lo whea ngai pangotai whale pui malu i tau o le siaki ina o loa po o nifo a o tuli o lato whaasalanga i to ese. E le o pangota umai mawhaiona o atu i foma i nifo e whaia siaki. Wanga na ua talosanga ma ua onga ni a whianga e mawai. Whaalia Lauren Grierson o se foma i nifo ua lata ili se furutau sanga o ngā lue i tutono whale pui a alii. E na o lato ua ieni a whianga onga i o lato nifo e na te tonga fitia peitai ua whaalia le o whaito whao le se foma
fua maloloina e le lava le au nanga mai le leile mo ila tau i le to ese. Na whaasoa Grierson i lona fefe na iai ina le amata leona ngā lua i le to ese i le se furu tausanga taluai ona o le fefe i pangotā peitai na solonga le lei mai telefo i na whaataua i pangotā lana ngā luenga na ia whaalia manino i lunga le Radio New Zealand o le telo taimi e talosanga i naila na fesosoani mo pangotā o taimi e moomia wawea i tonga fitinga na ia whaalia o i lātou nei e peilawa o tangata soifua pe o tātou mai te taona whaia siaki maasani i tausanga taitasi e fō ia mai ei whaafita au lima le tūlanga whaingatai o iai pe atuai o na whaia tonga fitinga mai le se fulu afe ma le fitu se fulu lima o tangata i to ese i tutono New Zealand e na o le se lau walu se fulu iwa i lātou na mawhaio na waaia se fō mai nifo iwa i aso taitasi e tu sai mali poti mai ano ve mo le lua fe lua fa o lo wala au nisi o lau fai tō whai le malo ina ia tau mawhai e wha le leia lea au nanga. O lo o te te ele lo i ale kau mātua, fitu tausanga le matua ia Dean Wycliffe o lo oile to ese Spring Hill i Waikato, i le whawhanga i no Dean i le vaiaso atoa, whaapele wha o lima i o leo le whale pui i le te leo taimi, na tau fie leo Dean mai le aso limo mati, ona o le nofo i lona tua atusi na te tau ona nofo ai. Sa iai manu anga i ona mata malona mwaulu, talo ai le musu e potu ma le isi pangotā, pe ona wha maonia e lana lo ia, na ia whaalia o Dean na moi tutono lana taavale o na ua lusi lona fale, masale i ai se isi na whaalawelawe i ai lea tama matua ai ua pue leo ma wha o lima i ai. Saunoa Annette Skies o le lo ia Dean e matua maofa i nei whainga e le te tau na whaianinga i o inga whaapea i so se tasi tutono le fale pui ai mai se o Dean ua ngā lue e suilo na o langa mai le aisa na mea se na whaia o le a feiva se lau fitulua na ulua i loka i nai Dean i le fasi o te tangata wha moimoina na maliwai Paul Meads i Wellington. Sa whaititia na whaasalanga i nei tausanga muli ane mana whaalawi loala na tusi ua whaingoa ina o le A Life Behind Bars i le luafe se fuluwalu. Ua whaafeso o tae i le Radio New Zealand le minista mo whale pui mo sana whaamatalanga. E silia mali se furu miliona tā lau o no fo ai tā la fo ili kamupani ale le bel le ai nafa mali tape na ino tau mafa mole por kalame o tau mafa ia onga no fo ai tā la fo i pisi nisi e sapala ina o loa tau mafa whapea nisi o a onga pe ona lipotia le Radio New Zealand e tu sa mali se lau luas fulu lima afe tau mafa na tape na ina ele li bel i aso taitasi i lalo le konkarate ale campus ua mali li ele campus la to te whaatawina le pisi nisi ale le bel e tu sa ai mali poti. Au le whawhawina le por kalame o tau mawhai a onga, sa tāpena ina ele le peal mea ai mo tamaitia onga se fulufitu wafe, i le tau e iwa tā la i le tamaititi, sa whaatuputele ina i se taimi munmuliane i le tolu tā la i le tamaititi, mo mea ai e se lau lua se fulu lima afe, pe ona whaalia i li poti. Tā la fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Se fulmaloro bino tele wate le li tu la e valu te fatala fatu le tatu tunu mai se foi wompanga le tatu wala leo la wate ulo gatu fa popoga bo bua tatu tala mai Sāmoa e ba tatu tala fou bo le nei tau le asurulu te mo le si fa popoga li tu la iva i le tau nei o lo banga lua tue ma tu fine ya ala fa sol por club ato le tau ya me se ya le ua ia sina pongi saule li tai au o le o fong li tai au la ta so le la ta le o la afale valo e o la ta moli ai o pe pasia ele pasia tanga tapa e me le pu ia o le o la moli o pongi sa li tai au e o foi fa fo ia pe o isi falling va ai ai lo ai wo a mata o mo to ale tau ma fana pe o mo to tau ma fana le ilonga na sama le tatu Wellington ya o va vita uri na tatu ia tatu telia ia tatu telia ia tu la gale yo lo tatu lo fu ia o la bata fu il tatu tu la tri sui ko tsaibi ia fu se la tu ai la va ver po gisa ia va ver taibi la to tu so la le to eli tu la fu le la bo fu le tba lo le fu ile it's na awale sui nei le
Amatango a perila. Perila le la Ia, matanga le perila su. taimi. So ya ta hotel ya ole wa lo foi dai fa lau. Aga ya tu ya onga ya fo ia le fa ba sa de o tatu ba tu ta pe dei no fa no mo onga. Ya manu tu sa nga le mu lu ha le tele. Ba se ba se o la tele le te ba ya tu fa fu ya. Ba se ala wala tu dal sa nga le mu. E ala le tu fa le ton. Ya o sawa ia maleo fa auto te lua le tele. Moni le mari ia tato na fo ia tato driveways. Ia po awala ilu mo fale, po tuo fale na e paka il tavale. Ia tato na ta milo ele ato se minute ta milo a ia siaki au tafa ma luma matua pele o iaina ia lum whanau la iti. O le ala volo sawa tala fo umari le ia soi ia lum whanau e maliliu no le la veveta avale driveways. Ia o whamanatu maasani na o tae au. Manatua tato appointments. Sa ole. O tau tinga po talingo ile whamanatu o appointments mari ai ta ua i o no nei taimi le fiu se appointment tato ai porua mari. E te fiu e vili fa mai whatoa maua le o ngā tono a perila wa so le toititi o tin mai. Tu se te mau i mai e le i mo si felo i gal fo mai sa ole ia. Ia wao le si tūlaka e oi. A fu tu ga tele le mai. Ia ole anga ilo ICU pol emergency ta tu ke Peru. Po ina ia o tu le hati na Hutt Valley. Ia po Wellington ia o tu langa na ta ua ia. Ma tu alfa tu ga le vatu fo. A fai tele va do pe o le fai o ne pa au wale. Filo i ga fo mai le nei aso. Va ve vili fo mai. Ia ona la lista ngata la va do le aso nei. La la fai na fa ngai de la tu le va do. Ia wa le va do ba le taimi o se vai ga ta ua tele le vai taimi. Ia ba lo sai bu ia tele le ya si fa lau ya oka. Ta ba le tele le u sai fa ya oka. Ia wali ga lo sa facility fa ya oka. Ia pe ai se vai ga tele o mai bauti no ia pe o e fia mala mai. Ia le tai ala tatu ka isi le fa fi fia ga tu tele mai inisio fa si sila ga fia no ina to wa fo fa fo mer tatu tinu. Tatu tan no le tai tatu fa so. Everybody come tonight to come to a party. You feel the true reality created for you and me. Feels so good, feels so nice, it's your time. And let the music move your body and blowing up your mind. Everybody come tonight to come to a party. You feel the true reality created for you and me. Feels so good, feels so nice, it's your time. And let the music move your body and blowing up your mind. I love I am so
Testify this beautiful feelings inside of you and your partner, your friends, or your mates. Let's go rock the easy party all night. Ia e toi whatalo whatu o le tato whasitilanga le ia mo le tato a onga tā polo Sāmoa i Wellington i o pole Wellington Sāmoa Golf Academy. Mo i lato uma lewa whaaunu mai a lato whanau e fia a wai i tono le tato Academy nei tausanga. Ia o le whailo ato las tona i nei o laso luas fulu luan le masino mati. Ia o le tato training mua po le tato golf session mua. O le a onga mua le whai ei tai i le malai tā polo a Shandon i Pitone e whai le tu lai se fulu lua. E te tauona taunu atu i tai po le toi se fulu minute, po le toi se fulu 5 minute se fulu lua. Ia e te tauona iei tai ai li amatalia le tatou session ona e te tauona i lewa noa le whai a onga e talanoa i fo ia me sei mātua fo le tatou Academy. Tā ua nei tatou mātua ia po i lātou fo i atu watu whanau. Tā ua ona nofo ai o i leitu lale ta sile whai lea onga. I le mwhai ona e alu atu momoli atu lo walo. Ona e alu lea ona e whaitete fo i ni vaenga e tutupu mai le i tu lale ta si alum whanau. Awa pele i aini golf clubs pele i aini pate tā polo i olo i ai olo o mawhai ona provide pe maua ia patita polo mai whai a onga, so whai a onga, whai a tato a onga o le sunga ia Glen, ia maau mai whangu vai a alum whanau, astona i nei i le to lai se fulu lua i le awauli, ia le tato a onga mua, ia e whai tai Shandon Golf Course i Pitone whaftai. Malo whaftai tu whine ano naua fo i wa e whola fo i tūlanga o le tātou a onga tā polo le fo i tausanga, so le wavi o tausanga a. Wavi o tausanga. A mata fo i whana. Ia o le tata o tā polo e ta ilua vai aso. I le o vai aso uma e ta ilua vai aso ia ai fo i ni suinga. Ia e longo atu lava wa e taimi e timu pe e lolo wale tau i ona le whatanu ina lea. Ia oa e toa whiololo fo i nei tātou alum whanau fo le wa whaatasi mai le tātou Academy. Au te lole a wato i la whionga le lipule se au te lenga i le aswharaile. Malo whaftai, malo fo ngā lue. Ia toa e whape fo i le whionga le lipule. Ia o tau leo lo ngā whamara tātua o ngā tāpulu. Ia wae bole si le whiora tātua tunu. Ia o lalo le tau tuar si whongo lau mua. Ia le whaala putonga le pole au nanga ni. Ia mana ia fuisia vaenga. Pai maui pena ia yaso ia. Tau tala listo ina fu ini. Sāoa. Pai maui pena mon batu taimi. Pena i taimi. Paolo ta alonga. Paolo ta alonga e te matua. E te alua maui. Vai. I nei toi ina malo matua la e oa. Ia e le pela o la kapi e ia taimi whaatapula ai. Ioi. Foile. Manista alonga le te le foile tupe mo. Tu se o riga la la ta mai maui pena o ta ile a onga le yaso ia manu. Te mine ue vai mai u te le. Scratch ta handicap nita. Malo lo sa I male ia. Tu sai vai petanga ta ai se le ta pola la to lua la lino. O leo e ave ato tu. Ta ua tele ia ta longa la tau ia. Ma na ia fautuanga ia male amanatu ia ba tua
mai se ala to le ora style tatu au ya nga I wa fo fuanga ni tu sa mai yoe se o la tu ba boli fa la fu ile mai o te piki mai yoe le ai vai tu tu na o fia fo na ta mai ti mai dad ai mai tu se pe o le atili na fa o se fia o le o na o te mai ti wala ai wa tele e mata tu ta mo tina ta we vai ngane mari ele ngata ile o le saunga le mu e alum fa na we mau le mai sela tu lo e mo e la tai me mo mi ai le pamo foi le fai ala ile oi on matua na ta fe eli ai no ta ta mo so le su e po ai mana ia e ta wale le no fatasi le tu la e tasi le tu la fa fa tasi tu ai ia ai me se le va ai alum fa na we tai le tato malai na Shandon malo fa tai ia tu fin ana ia o le ua ta yele o nga tono le tatu proclamer ator taiao ia o le tali tu laiva ia o le tatu talafou mai Sāmoa matala fo ia o tero New Zealand nei I lo le fau puponga lo lua o le tulai se fulu tau nei o lo fufua war proclamer ator fe vai iai o le tulai sumatasi proclamer fale nganga modio leva ia tatu ma futai le se tula tali tulai lo la o nei ai o nisu telefone nei tau tu fin ana le ua mai tau atu fo le ua bata on la talu sanga le tai o le manga fa fa le act ia e fa tu mai la tu sui wale tu la ngole fa ga balo tala iti ia po local government election te pule ga no tu sanga nei mali fo le vala awa David Sāmoa pe o le tau so ni tanga tai tau mo ila lo la to fu ia I le fanga palota mo malo la iti le safata no to fo ile fiona le pule ia le tato pule no I porua ia Anita ia ile fofuanga fo I mo palota ia o ke topa maleuna ino tangata I o palota pe o te me palota ia mari ta ua te lele me ta pule o mai fo ele se tūranga faule le tūranga le wala ai le vang fau fel act mai tau mai a o nei palota la iti nei a tumalo tele le vai pati ale leipa o fa tu mai la tu sui pe o le lau te iga o vai ga fa ufaia e fai e fule ia bawa mai le kata o le level le nga I lunga I malo tele ai e fa o Sofia fo ia la tu fo polisi ma na vatau fa fa vai a mata mai tonu pulenga nu laiti e pela le tu fa le acting tu sanga ni e o fia tu la tu sui ia avatu fo filosofia ma manatu ma polisi ma fa fa vai le act tu ia if fa fa vai pulenga nu tatu te leilo la pele anga ia or por kiki ia ma tulanga opu fai tu malo ia o peor community o fofuanga fa ali tu malo e se mai ai lai fofuanga fa ale atu ia le fai mai e mo bieta nga tem fai fa tu pela tu wala tu ia la tu campaign ia te ilo ia po I sui wa isi fa fai e fa la fa boy le fa tu pel party o le mali fo ia o le vai atu tu sapile o nau tele ia Sāmoa I le tofi pulenu I tofi pulenu pulenga no ai pe o le a tawa ina o ni o lato sui e tama mo e lalo le act mali foi Mario tata noni I fainga malo ma tato upu fai nei New Zealand mali ia vai atu nei ma vea o I le tala le mai I le tupele na o fo atu le TAP I le fainga malo ni le taimi nei tu se le vai atu tau di se lau 5 miliona tala le na ofa tu TAP I le balo pule al balo po al vaga e fa ga tu pele na bo bia la to o se lai se de fo ile e ono fai ai o la bata o la fa ngaia o pega te fai langi e po apps po online platforms e fa ga la to la ga le TAP o tele o lo la TAP de wa le te vai o lo fa ga de TAP de tu la go le TAP lu o app o la to app o fo ia tu la go pega te fai langi le a bata ta lo ka fo ile la ka pio so bai fo ile lu ka fe bai le app le bai le lo vi le a bata fa nga a tu so bele mo bien se bi se la to lai sen ya le fe bel bi style ai di le lo fa ti le tu la po le ro fa tapula a fo I po ai tu ai nga ta alonga me fai ona fai wa le vai atu pe or casino le mana ola tu fai lungo o le initaniti ai le mato I te e ale minister le o Brooke ia e te fa mai le ai e le tupu se me fa pe la lo lan ta inga e lango suai fo ile manato sui pale mia ona o le ai tau nga lulu
e fesosoani tangata ia iai e mo mia le fesosoani e tautu le ta alo i ta alo fai tupe lungo internet po ta alo fai tupe fo ia casino i nei. Ba le le vai le o le so lo gar tu fina e sa le ia ta si le ana va tau le gatel ba lo so se ka ba lo la tu o ba ia la tu ale ana va tau fai ti tia fo ngai de takata o la o ia o tu la o ga fo ia ia all problem gambling la to ia tele yo afia ka bo ai ka sa o to ki alu I fai ta lo ka ia fai tu pe bo ko pena ia ala alo la tu la ka fo ngai do online ia war casino ia ta walu casino ia al bela le al fai do ko telefoni ia e tere te ta walu foi le casino o le la bo lu ko la telefoni do fo foto ba e meta alo to la tele la le afia a ta o se la libas full million soli tele la tu pe ba o pe ala pe fo va tu da tu pe ave fai disi bloquete e wai o leo fo fu atu el campanile se la libas full million la wal bele bo bior fas pe pa le ba yo la sende ai mali la Mario ai pe falling e tele le tu pe ai a molo la to la sini si ia to la to tu pe mo Into salima ai no tato leo mai se la libas full million na e so pe sa po man fi ai te we vai la il bele we le sa olia we vai la tu ba fo lo tu la kana wa bele la sende tu sape ta se tu sa ko ti abla se la libas full million la bele mo le la to profit mai mo la pe fa pe se la libas full million ai tau sanga uma io esa o tu sa u balan profit tu mai tu fa mai manista to million io we vai la tu la na ya ba le for tale bilista mana ya lo viga bo ia e te bide o ele to figo bilista ele ba fa yo la ia talia ila le fa tu ka pe va tu le talia le tu la va tu la sin ia e tapel ba lo se lo libas full million ia le wa fa tai fo le we sa lo fu ia le na bai fo ile la gola ide fo ile sui pale mia ia va wasa ba le with the pizzas ia le fo fu mana ia malo mari ia e fo inicio va nga le na tupu nei aso pele na mai tu fue ile Santo Iosefo ia o le mana tuino Santo Iosefo ia po le tamafaio Yesu ia e atu no mari e malo le Ekalesia Katoliko e fa mana tuela to le Father's Day le aso nei ono o le taitaina tu lea ono fa mamaluina fo io o Santo Iosefo pe lao Portugale Italia se panie fa malula to le Father's Day ia ono St. Joseph's Feast Day ai mali mari foi le International Let's Laugh Day tu so le sila fa bo le fa ile so de la su vivo bat Let's Laugh Day tatu to le day tatu at leas ya we va ile tatu le ata ya so mai pe le aso le nei fa ta o belo ata ta wa le ata o le tu so o vi go le ka to le aso di o fia ya wala ata la te fia la ir be ba li le tu pu ba li foi vi go le aso ya wo te va ya tu le i tu la go tau le ile ata le ba ya o le sta ta ba tu fia tu ga tau am vive la moi le us o le so moi ya o tu la na Let's Laugh Day we vai le tato tu sai tato tali fatas fia fatas te lo foi la ia se ma fa fo pola se ma si la se be e o lo poi fa tu manato le ata fo ile laugh ba le ia o le si aso o le si va ga ta o le fa bala tu le aso su believe le ba ti le ba fo ita to people to feel o le aso le read to be day lo read fa ita ba ya ta o le aso te fa ita ba ya ta ai tu nei lau ka do tato fa le tu si mari be ba ele la tu sa le wa sa le aso le arve aso le telida tu fa fo we library card ya le la wo fa ta sia la tu si le out te be le le walu ave fa ya la le te wa tu le or tu si or ba le tu si la to mana ya le wo le to le wo fa ita wa va ga lo lu tu si ya si ubo fa batala tu si le we ko tu si ya la ga de fa ya o si tu ba la yo tu si la tu he mo tang fa no me la tu si yo e uba batu arbeta o lo wale fa tau si tu si choli o la bele fa ala te bile ubo lo pole le wo to fa ti te be telefoni po laptop a besel te bile la o le boy tu lo fa berta tu te bi to wala la sa le boy te bilo la fa tau lo la tu ala po so vai tau pasi for si chapter ya tu si chapter mala ya o se va ga le
Ngaloi mea tupu le aso. Ave se no mafofo ma meo telefoni ma laptop. E fai tau. Ma e nei upu fo i e le tau nefu fo i le. Fai ama. Mea tu esu pala mi kon la upu ma. Fai tau tusi wa e tau tusi. Mana ia vaenga lea ia ona i tato mātua mari le fai tau tusi pa ia. Ia. Wa wha alima wha ahonot fai tau ngal tusi pa ia. Ise le fai o la tau ia le ono sa ia e fai tau e fia fai tau le tusi pa ia i le aso ma le aso. Tātou ia e sa le mana ia o e nauto e wha afau lau kādo o le library. Ia pe whapea nā vai lau whanau o lo te mawhau a le na nata leo ia i le lua vai aso taluai. Ai nau atu wa ngalo le kād ia e tā lai tu tongi pe a e alu atu e mele tusi e. Al mana i fwoi o whale tusi mari na ialom whanau. E tele na whaila tau pa u. Ia mō tusi fwoi a tangata mātutua. E te alu atu pe luas furu sene i tusi e 5. Ai o tusi e taungi o le taunga tā ia taimi whato a asa o tua. Ai mana ia fwoi o se habit phobe o se me fia i oi a mi se lava i alum whanau e awa le oto e a matanto e whawhangu mai le act ia le whaitau tusi a tamaiti. Ue vai lei, tasi la bele lei vai whaile le act. Tasi lea lava tau tau e ora whaitau tusi. Ora maf matika la tu i o vai ka tusi tu e fo i e i vai ka whaile. E ora mea moni atu fina. Ua tau le lei whaitau tusi. Ua tau le lei le tusi. I ora whairu mera la tu i. Walu ai tua. Ia male futu ala foi le tato e ia o te te tala le. Tu ia le vai tau tusi Facebook. We vai le il benda. Ia wa resta kata soli vai tau me at Facebook tau o le pole vai tau Facebook. Male tusi foi e vai no walu library soli. Ele section la ore. Ole tusi me tau kuka. We vai le cookie. We te ia tamal ai ka e la tu fale. Ese bele te fa longo tu manongi mai o bia ai lo o la tu si ku kare da alu library a mai ya se fa tau ya tu se te o foi e fo tama ai i ku ka fo te le me fo le tono ya ai o le ule alu e me sa tu si na tau foi tu si o tala anga tu si tala anga Sāmoa man tu tai histories tai le fa le tu si tele le tai le National Library la foi e tu si o e mo i fa lu penga e ima le tusi lai tai le library mari le sa whaiwhaiwha so ai mua. E mau ai so ai ngā vai Sāmoa. Wow. E mau a umai a o vai o le suka o vai o whamamonga ia le fia mau e tātou. Ai lai mau ai tai le tusi tele i tai le library le tai le National Library. Mana ia. Asi ai. Tele mea fo i o le aso. O le aso o le whaitau tusi. I o le aso ata o le fia. Yo la sumariva yo la so fotli yo la sata bad yo la so tabafa fa we tabai la so di inicio atu boto le o atu do pero e pot kale yo se pa dia ba sia tu yo la tu waso de la sumariva de ya ban we tele le ya so tatu zuru fa talo fa ya fa ululi pule ya tale ba fu tabai lu tatu Facebook o Abdullah Philistine Sataraka le ba fu tabai shalom good morning. Ia whaatala whatu ia bafo Eric le bafuta mai Kleist te le tau Phil tapasau a tapasu ia le bafuta mai le tai Manrewa balo Manrewa o le fameltina ia mafo Eric fai te APM mai male Sāmoa Capital Radio sa ni mas familio atala fo le tina ia se pelina vaho sorry ba la ia ra fautu ka atala whatu ia Lucy ala tipi le bafuta mai atala whatu ia Malutafa ya riso tatu paanga Erika ba oe le mafuta soli alo fa Erika le mafuta i dipia oi i dipia so alo fatu o kalango ia mafuta mai talato le maunga kele au vale ia fa taile mafuta mai fenga ia isila ia lato umalava Chris Charles ia fega isila ia ba lor so fo modue le tau so ia solo sem fa ia le mafuta mai ia con efesi pa e one le mafuta mai kon moli ta lo falava balon on sa le ta mana e foi mari ele fangaloina nei tato tama tina matato lungo le tasi ono te sima tasi fa mo ia alo fatele atu mo to ma fa malulu atu ele o fai on to lau to swa fono ele o ilo atu ia ai fa pele ina fa nau tama fai ona fai e fai so YouTube po so Facebook. Ia, ai me se lava le YouTube e fai ngofia mari. Ia, fai ngofia tatu YouTube channel. E fai ona mai mua ia tāsesa ia songa fua ma sa tofi. Ia te el tasi. Pe aula la tau pawa. Pe aula la tau pawa lai pe. Ia, ai talo fatu fo i le tira ia ba fo Eric.
na ngalo le asol ata ma le moi yo kasamana ya asolana asol nei yo le asol la nei fa tala fatu ya tuina a Casabri le mafuta mai lita Cassidy mafuta mai wanganui talo falava ma lui tele le yaso tatu fa fifiaka le ya totally mai tuina tatu fesilio tae tatu noi sodi a sa le mafuta mai balor se fo maruia fa tala fatu fo ya William buto le fo bele pone Australia balor se fo maruia a tatu ifo ia ile no ilo pese la lita Miami Sisters ia te binei leo toe luas fulu fitu minuti ni tu la Eva. Ia toe whatala whatu pa ia mane mano tata o whafonga lea o toe Sfur fa minuti no tale o le tola iwa wa mamawan me tu mai le wati. Manga lo to lo atu pe male tonga ne ya Maria fa wa tau tu ati fonga no mo nei tai au. Ma lo lava le soi fo manuia Maria. To tele fo ila to le wa matalianga luenga ia uma fo il malu tai au le la alu le morning tea. Morning tea po e ta ungo me va ngai masena. Pe uma le malu tai au.
so son mea lau te ofu e pālangi ia. Ia ta pālangi uman breakfast or to morning tea. Sau le yula lunch, uman afternoon, sau le so le afternoon tea. Dessert. Yeah, dessert, afternoon tea. Evening lunch. Snack. So tele mea voi te ia a ta taula. O lo te ma fo ne wai pe a isu aso pen I Sāmoa ia. Pena le lua ia tulango. Ia te ilo te fa sa mai le tunu pena le luas ia tulango te moftango tae. Ia po ole mal tulango te moftango le fiafi pe mai a saudi ngalo to le fiafi tatu ai. Eu te lo te le mele ole te moftango foi le wo udi pena ia pena fa tali le se malu tae nga isa o le tulango te moftango la udi. Ia mal tulango te moftango po. Moni le mari te tonu fo yo ai ngai an tele nei nei matua ia te loa ele I whatamala le tausinga ia ta ilo ia ia wata te ono mai te o lai tolu ai ngā le aso ai te whaalongo ai nei o grandparents e whai ale tala le mai tau laki o tau wape whea lapi e matana nana mai ai po le sima pankiki ai mai o tau laki o atu e ta lau la pise patoa ai sulu. Vai le ia. Ma le telo nei tatu mātua e tele nana pongi pe whai le aso patoa tala le ai sifunu nua. Vai le sa o e tūlanga le wha asoa fwere le ai ki pōle e te mili. Tātou I e whai meo whala au. Le au ngai mero na pongi. Le au ngā na pongi I tangata lai e iru whala au. Ai e la I situ e ngā na pongi I tā hua tele. Ana pongi te foni. Vai le. Tu sa fea tu ana pongi te foni e ta busu mai ore stangata. Ia pe ana pongi TV. Tu sa no winga ma tu ale mata TV. Ila so ato. Ai se vai tau nei ole fanga fulu. Vai le. Tu sa e mea fo I o tatu sui fuang. Ta mo fai. Te no mana yo mele. Tu sa pe po le hala mea wa tele I lo taimi fu lili. Te mo fai le fa ana pongi ni mea fa ataulangan na mea fu lili sacrifice. Ya no winga. Tu uri mena telefoni no winga te ala for tae e sen mena te anga ye awani to ta ngo la telefoni. Mana e fo me phone we va. Mana e mari e ta na. We vai lo fa longo de ila la. We vai le mena piki am. La unga e ala ki. Ti ali lo tu ta male o mari. O me o fa longo tu la unga mo si se mai toli. O me Elena o me o me ta ma fa ta na pongi. E ta na pongi ai. Era meta mafa te foi na pongi mela fa no to pay ma de mero na pongi TV ana pongi mero telefone na ana pongi fo ile fa misa ioi ma fai te tala we vai lo abatana mana tu so bena we vai la i be wa e mana fai lo vili mai ia torno lima lo vatasi o te lo e tangata mari e te le ia me tu ul time nei o le be e fa onge volia be ona ta what is sacrifice e tu e fa tinga I le time nei o fa mana tuino malima tu le tatori fa ol amane lo vili mai torno lima lo vatasi o ani me e te tauna tu vai a mari le wat ul telefonia fai tau tus we vai lai sa mena le ol mena no lo tau tino I lo mo fa fonga le tatu tunu le mo ni mau tatu tunu me la me fona lo te mini e ta lo liva yo te pe telefoni na tau ia ia no o mala tusi we ile tusi komi ile tusi fo I ni ata we komi o te fia tau le tusi na lo tusi a mari le fai tusi na le fai tau ana le la fai mai ile tusi na o fai tau pe o na ile se tasio no e tua e pe no le lua ia tau maftanga laso ile vai ngana no mau mai le tusi e foi vanga foi o me ai foi tu ainga foi o me le pona po le toi te sami ile e ile me pe il fa matalanga tusi de pe toi foi le tu lunga pe afe e siri e tu langa tu maftanga na e mane tatu fa so ton limo lo fa tasi pe fa so ni me ono tau na tatu tu o nei te ia ele ngata I tu le te mi me tu langa fa lo a me tu langa si fuanga la tu o te le lo te mi wa lo te mi ma pena tatu fa so le ta o le tatu fe sini le ta o le no fa lo me la so na fu le ta no atu ai tu foi matasi me yo ma tua I fa nau I ma tua vanga tau na fai e ma tua ma io tu la lo pi te o te tu wale na ia ai tu la fo le
ba le ye fa so na fi tu la lo po kala me sa vilina ina la utina ya ai tatu visile le tai ya mo tatu ya se fu ai Sāmoa ya wai te lo e se tu nga lifestyle na tu se fu ai ya oina visini pe lu visiti ala se ma fu anga na ma fu ana na fu ai o ya fu ai ya so ya alo lo lu oi lo la fitanga o fena alo o fena mo lo la fitanga po lo ma busanga mai mai tanga lena tau fai fasi oi o visini na de tai au ai le fifa so mai awana tu talo lis mata tele am ta open friend tata no mo le ata wa tato international let's laugh day la sonni mane va ngale we pa e mari tan no nga tu fem ta sia nafi o le fai o fa tonunga pe lento e fai el fa sola o le fa tonunga o anu fa na ile manino le fa tonunga o na fa so fai lam sa velina las fa la ta li stava la au ile tele fa tonunga tamaititi o le telefoina o le fa alongo o le mafaiona la ngona il tamaititi o fa tonunga le fai atu ai fa taua foi la le kilia le o la fa tonunga e is fa tonunga tato sa a mari tato anu fa na la iti fa mai o la le melo o fu le fai ile ma fa la tamaititi le fa mai o la eta ti ro fu yo ia le tati o i fa mai ma na ye meta ti ro fu a le tala le eta ona fai piki lunga lo o foi ave tanga mea ale fa mai tato mana yalo of ete pasia to ala tati ale of ona ile tu salva pokala mengo o le fai ai o le tamai titi matato mafau fau ai mana ye tala tala ina o le ase mena laina ia wa o marilena e o lai nei ai lunga na foi o lo tama no tino oi Jody ya yo Jody me umana o te ofori tamai titi yo tu la vuni ya te lo tu la fondo te minia pe yo le uta tu la fondo so sa oi mo mai o la mo mai te mina la fato a tu la fondo na ya vai le le wila mi te mina ya na la ve foi o fuspa tu la fondo e te mina yo so ya mar tu le fetena ya me yo tu la fondo ma pena ia au o to utalia meno sasa so mo ya so ya te mila ne wo tele ya va go yo tu la fono mo pena pu ya wale la tu langa na a o me wa ai le se fuanga le wa ngar sasa to ina malo mo tu pe atu wale sina mo le ma wale stangata to lo lima lo fa tas fa so mai o la se me ma fuanga ono fasi fasi fu e oi a oi so la fitanga o ina e malu ia so ia tatu to e lita ia polo svai o la so me o tau tu ele nei temi o ani me tau ona a wani te fa ngai na fu leli ia mai le ngata i turanga fa lotu a lo wa ia so fu ngai ia me tau tu ia me tau tu ma tu ai oni tu ai tu leli ia tu fe mai no deactivate la Facebook o ma le ia la nasu ngon live tu saka na ato pesen fa mai ma fo Eric o lona la fitanga o lona grandfather mana ia o lo grandfather ia vai dai o le siva ngale le ma fu te mai nita tu le ola ita lafu e ta ma fa se fini tu pe mo le lumana yo ai ai ma wai fo e fia pe ale ni ita lafu mana ia me le no sacrifice ta tu fa fia kan dai mai de sunga ya eni fa le ma mai hanken ia bo kan mana after hanken ia o mo tu vai o senga ma le pe se le te mertau te te mai fa o ta tu tua Sāmoa, o le alisa whai mapule, le nei ngā luenga, mai mau le ngā luenga, sa pele i lauanga, o le tupe lau tele wa whai lea mau whaona. Whale fitu e whale a lili ma le pata, Fabia malea tu safata, a fai te fia fata, mua la fona sa wafa, a soi ala vale fatui ala, e au ngā foi whaanga ta mai mas
sani le tupulanga whamanene aua le mino I tele teu le talo ma le loto maulalo Oli mali aua le pisau Fato a vivi nei o le moaina ua malo Sa talo e o le usona toto Teu ia le tu malo Fale alilie Fai mea mapopo Ole mea silimea E malia I loto Fale alili uma I o mao Tafia falo I so leo Ua vetala Ole malo Ua le aisemani E toe olo Lata penina le aurolea Lata pulupipa no pofea Oe lau mana mea me whanalo E hawhea lo fia fia e Ua lenga tamai lea Iu, iu, iu Hik, hik, hik Wani manu le matanu I le manoni o le langani O le la au e le tonu pe ma fai fai A fai e te fia fesini Oi tamai fale ali le tu I saute E angi malu ai le savili Sauia la ia Sauia tau Tai vai vale I loi tu mano Tau ina e loa Maia e mautinoa O le tu mano le la O le manu Sāmoa Whaafteile tōle nei whai awa nō tātou te maua, e toi whaafongai fo e seisi whaopoponga, e tālai meo lo o te tupu I Sāmoa, usi mai e lau whaafonga. O toi sila nei le malo, ma le vaenga le Chamber of Commerce, e seisi whafo I le sai lea ale whaalapot patonga, e le tui titi o tangata whai ngā ruenga I lea tanu, o no leisi to telo I la tōlo o iei wha ai longa, o to mai maanga wa ai fito I tonu I ngā ruenga ia wale ai nise ngā lulu ai, o loo wanga I atu I ngā ruenga whawai taimi. Ana whai loa le whionga le ministai a lautimu ia fōwele se wā ai, e leo mawhai ona tu ua lea wanoa lea o loo maua o tātou tangata, lea ua mori mawina o loo manui ai le te leo ai ngo lea tunu, ia I lanto o loo whaonga ina te taua wanoa. Peita I o se tasi o whawhita au le loo whia ngai ma le pora ka lamele nei, o le tele ai o ainga ua moto siwa ma le pelepe, o le toe whaile o isi ainga o ilanto e malanga ia hawa noa whawai taimi. Na sila I le malo I toe teu ngō tū la whono, ai mai se mo ilanto I e te I tolu tau sanga I malanga ai, pe a toe fo I mai, e le mawhai o na toe tu wina whaalau se so atu I eise hawa noa, e te tau o na malolo mo le se fulma le lua masina po o le tau sanga. O se whainga na whaai loe le whionga na minista, e mawhai ei o na toi mati ma toi pou le ainga I to tonu o le tau sanga lea, e na ia mawhai e pēa o na whaata ua I la toi malanga I ngā ruenga whawai taimi,
Lona ainga, lona toa lua male whanau, au lei toi tu wina i ei leisi hawa noa pe a mai al piriota lea, e toi malanga ai esa iliman wia. Au le atu e whia leisi whiutana inga le malo mal whaala puputonga le Chamber of Commerce, e toi sa ili au walai, e le tausa i lio i lato e iaianga waa matomai wha apitoa, e ngā luenga o lo o manao mi ai. Na whaate ia le tamai a Sao Leone, masiana whanau e to fitu, e lo lotu i le ekalesi Aprentisano ia pia, e se whesoswani na sa i lia le whaife au, e au noa ma le wha i loa i ai, le sunga i anu au sala si osi, na ia sa ili ne whesoswani mo le tamama siana whanau, le ana fausia i le whaalapo pitonga ngale lei o le South Sea Christians Ministry, le whale fōpiliki mo i la tou. O le tamai a Sao Leone malana whanau e toa fitu, na tu uelo na toa lua maalu ese, ai sa matai tu pē le sunga le whaife au le nei tamā, ma i sa ili e se whesoa swani mo i lantou. Pa lilo i manatu i maua se whale whaapia, wala whanau. A te tonu lawa whaamonianga o le tua, e ale se mai whaamonianga le tua tangata, e ala i ona au auna. Pe o le tua lalo lava, ma ave la u sai fo i mare se fale ma ia u mala whanau ma tutingo fo e rea ua whaatino ni li puro keti matano pia ni fale ta ua ma naia ni fale o maua ni ia u mala whanau li yasu. Whailo fo il tamai a Sao Leone, o lona tutongi le vaiaso a le se lau lua se fulu se lau lima se fulu ta la, mai ele ma whai o na ngā whati ai se fale whapea. O le whale fau ua fausia a to ai ma le tāne vai, whapea fo e ma le whale tā ele. Ua whai loa manino mai e le komisina o mtanga luenga o leo leo, a o paulongo e tino Filipo. O le tau i lima wheta la lea no whaatu moso stasi, e ma whai ona i tu ina mai ni wha amtalanga sao i le mtanga luenga, e le sa ili ai o le ripa o taia lau i titi tua lima, e le aise tasi ua ia maua. O whaamtalanga lava na maua leo leo maanga i sao i le no whanga le na pue mai ei lau i titi, ai le o ni whaamtalanga na tu inane se tasi le ofisa. Ma ua whaia fwoi sa i le linga leo leo ia i lato e ana ia whale nof tutongi, po o ai uma i lato o loa a fie le whaalafi no lau i titi, ma e molia uma i le tu la fono. Na whaaftai e wapa au le i iaiu se tasi o le atu noo, pe toea a fia foi se turisi le sola anga le nei lau i titi, e pei o isi sola anga mua. Mai o foi leo whai ngā ruenga ale to ese, o lo whaia foi sa i le linga mai ono iai foi ni swinga i le au whai ngā ruenga le tūlanga o le whaata mala. E leo whaatali le taitai o le vaenga wha upu whai le whaatua tue le tua Sāmoa o tasi, e se isi la foi le anga i atu le fōla sia le o le tala whaatatau o tu o le tupe e le masina o me o le tausanga le nei, e whatau nui na ile ave e sea leo le fionga le taitai o le atu nuu, o loo tu maupea le fina ngalo le fionga la auli, o loo soli whaavai le taitainga po le whaawawina, o lo lātou tau aveino tiute whaataitai o le malo. O le ia mātou tāpenanga i luma mai. E le mawhaina mātou tu mamawa. E ono vai atu, this is a serious issue. Le wai van me lau tupu. La ua fōi atu le. Well, that's the option. Na pi ia ma fo ele fina ngalo le fionga le whaipule ia mulipola ana rosa ale mōrio o le mata upu le valea. O te ba ai mawalunga ia te ia, whaas furtau sanga, o tū lai mai e se taitai. O ata ba ai ai o se taitai le lei. Na te mawhai o na ba ai alo na awai. Ai ngō fia al tali o tele mta upu ia iai. Walan tupu mai mea ia. Ia, o na o mai tau watu. Ua le mawhai o na sawe whaatino ngālwei. Fōala mea. Toi fōi mai e toi fōala mea. O mea tupu i tonu ai. Ia ai, ele sau i a mātou. Ai aluanga ai oi atu i le. O kali la alfa afitau. O le fōle na alfa afitau. Le ai wā kili fufula ai le onga alfa afitau. Peita ino visiri ngiele te ita i le tua ngai, ile mata opepe o na ta ua i la ua, na te ena sunga tule epa lupe suli aisa ile le maliele ngoi. Mātou te leo whai mea whātasi ma whia mele.
A le wa ye le matou fautuanga ia fie me. Fa mavai mamalu. Na whaadia foi tu il epa e tu mau pēro lātou tali tanunga e soli whaavae le whaawawina pēa e le fionga fia me malana vaenga to se fulmal wha le malo po le atanu i le temi nei. O tala ia mai Sāmoa whaamania tele le tue fuafuanga la whenga iei masio tātua tudu nei aso whasoi foia. Talo falava o talafou mai le si uafongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso se fulu iwo mati lua felua lima. Ua wala au le taitai o le Act David Sāmoa mo i lato e fiatama mo i le pālota mo whainga malo la iti ia o ke topa ina ia tausini o i lalo le fua le Act o le taimi mua leo le a tausini o i nisi lalo le vaenga wha upu whaia le Act mo le pālota o whainga malo la iti o lo valo ia e Sāmoa e ave e sea umo le toa tele o whaipule mai i whainga malo la iti o no le manulautia le Act ina ia whaise suinga mo New Zealand. Ele o nau Sāmoa e suia pule nuu o pule ngā nuu, a ia moa ni sui whai pule mo le Act i whainga malo ma pule ngā nuu, e mawhai ai ona lato sa ilia lava i lato tupe a wā lato whaato sina. O le ai oni sui le Act i whainga malo laiti, e mawhai ai ona whaalau i loa polisi a le vaenga wha upu whai, ma le whainga malo so whaatasi. Ua whaamuta le porkalame fesosoani mo nurse practitioner po o tausi soifua e mawhaiona ia tusia ina talavai a tangata mamai mawhai singa luenga e pei lava o GPs o lea porkalame sa fesosoani malangolango ai tausi soifua fou ua ia to mai whaapitoa mo na lato tausanga mua i ngā luenga. Na whaamuta le whaatupenga o lea porkalame le whai ungo le lua whelua whaa a o nai maasina mulimuliane whaalawi loa le malo fuafuanga ia whaalua ina leo whainga o tausi soifua e mawhaiona o ina i whale mai whaale ainga po o GPs i le se laulua se fulu i le tausanga. Whaailoa Bridget Sinclair mai Canterbury e se fulu tausanga o tau mawhai e avea o ia ma nurse practitioner beitai ua mawhau e savali ese. Whaailoa Emma Nikolenko sa te lele au ngā o le porkalame a te ia ina ua whainga luenga i le Green Health i motu eka o le porkalame nurse practitioner transition sa whaatupeina e le soifua maloloina New Zealand mo tausanga e lua i le lua whelua tolu ma le lua whelua whaa ma sa whaatautaia i le University o Aukilani. O ana na fina whaalawilo mai ai e le matanga luenga o mata upo le loto i whale, le ave e se ai o mata whaioi e se lau valu se fulu i le matanga luenga, ma mata whaioi fou o lo fuafua e amatalia e se lau se fulu ono, mai ono whaaititi ai le ono whaa na tangata whainga luenga, e whaitau se lau mata whaioi mga luenga na whaamuta i le tausanga talu ai, ono o fesuia inga i le toi whaatulanganga ma le whaamalia ino mana o ngā le malo, ina ia whaaititi a tupe whaalu. E se lau 5 miliona tāla na o whaatu e le TAP i le malo e tamawhai e se talosanga i a whaatangaina se laisene kasino i lunga o le initaneti e tusai ma pepa o whaamatalanga mai le leti o New Zealand. O lo whai e se whaatautu i a le malo i laisene o kasino e se 5 i lunga o le initaneti e whaatonu tonu ai ta alunga whai tupe i lunga o le initaneti mo le taimi mua ma ua whewhewha ala potopotonga i tutono o le atunuu ne i iwai na maua e tangata mai whawha la to si ia le maketi. O le TAP o se wha potopotonga wha ale tula fono e wha asao na la tautu ina atuni ta alonga whai tupe i lunga le initaneti i lalo le tula fono lo o iai le taimi nei. Na la fola la tautu si le minista e talo sanga i se suinga i le tula fono o na o tulanga la matia pe a wha awau pe o na loka ma wha asa mai i le maketi no ta alonga i lunga o le initaneti. I pepana tuina mai i le Radio New Zealand awala mai i lalo le tula fono wha maunga alo ia na wha loa i le TAP le minista mo mata upo le loto i whale Brooke Van Velden. E mawhaiona la tō wofo i nā tui le mālo se tupe se lau 5 miliona tā la. Ai ia mawhaiona tatala mai le wanoa i whaatanga i ta alonga whai tupe i lunga le initaneti peitai na te ena Van Velden lea talosanga. Na fesilingia i le Radio New Zealand Van Velden i sona manatu pe na te talia ina le ofo le TAP mana talia nene minista e le tupu se mea whaapea i la lola na
ta inga e tali tonu Van Velden e le te tawana a fia fuale malo i ta alonga kasino i lungo le interneti mai baba ai fo inga luenga le malo o lo o tau mawhai e whaatala noa au nanga o lo o mo o mia tangata i e tau mawhai e tu ule ta alo i kasino na whaalua ina le suipa le mia wawasa mana ia Winston Peters le manato le minista e whaapea e na te leto i suia le tulafono e whaatanga i le TAP e whaatino ni kasino i lungo le interneti. O la tō whaasalanga i tō ese, e le o pangota umai mawhaiona o atu i fōma i nifo e whaia siaki, wanga nā ua talosanga ma ua onga ni a whianga e mawai. Whaalia Lauren Grierson, o se fōma i nifo ua lata i le se furu tausanga o ngā lue i tutono whale pui pui a alii, e na oi lato ua iei a whianga onga i o lato nifo, e na te tonga fitia peitai, ua whaalia le o whaito whao le soi fōma loloina, e le lava le au nanga, mai le leilea mo i lato i le to ese, na whaasoa Grierson, i lona whewhe na iai ina le amata leona ngā lua i le to ese i le se furu tausanga taluai, ona o le whewhe i pangota peitai, na solonga le lei, mai telefo i na whaataua i pangota la na ngā luenga, na ia whaalia manino i lunga le Radio New Zealand, o le telo taimi e talosanga i naila na whesosoa ni mo pangota, o taimi e mo mia wawea i tonga fitinga, na ia whaalia o i lātou nei, e peilawa o tangata soifua pe o tātou, mai te taona whaia siaki maasani i tausanga taitasi, e fō ia mai ei whaafita au lima le tūlanga whaingatai o iai pe atuai o na whaia tonga fitinga. Mai le se fulu afe ma le fitu se fulu lima o tangata i to ese i tutono New Zealand, e na o le se lau walu se fulu iwa i lātou na mawhaio na wa aia se fōma i nifo, iwa i aso taitasi, e tu sai mali poti mai ano ve ma le lua fe lua fa o lo wala au nisi o la au faito fa le malo ina ia tau mawhai e wha le leia lea au nanga. O lo o te ele lo ia le kau mātua, fitu tausanga le matua ia Dean Wycliffe o lo oile to ese Spring Hill i Waikato, i le whawhanga ino Dean i le vaiaso atoa, whaapele wha o lima o leo le whale pui pui i le te leo taimi, na tau fie leo Dean mai le aso lima o mati, ona o le nofo i lona tua atusi na te tau o na nofo ai. Sa iai manu anga i ona mata malona moaulu, talo ai le musu e potu ma le isi pangota, pe ona wha maonia e lana lo ia, na ia whaalia o Dean na moi tutono lana taavale o na ua lusi lona fale, masale iai se isi na whaalavelave iai lea tama matua ai ua pue leo ma whaa o lima iai. Saunoa Annette Skies o le lo ia Dean e matua maofaine o le a feiva se lau fitulua na ulua iloka inai Dean i le fasi o titangata wha moimoina na maliwai Paul Meads i Wellingtone. Sa whaititia luna whaasalanga i nai tausanga muli ane, mana whaalawi loa lana tusi ua whaingoa ina o le A Life Behind Bars i le luafe se fuluwalu. Ua whaafeso o tae le Radio New Zealand le minista mo whale pui pui, mo sana whaamatalanga. E silia mali se furu miliona tā laul o no fo ai tā la foili kamupani ale le Bell, le ai nafa mali tape na ino tau mafa mole porkalame o tau mafa ia onga, no fo ai tā la fui pisi nisi e sapalaina o loa o tau mafa, whapea nisi o a onga peona lipotia le Radio New Zealand, e tusa mali se lau luas fulu lima afe tau mafa na tape na ina ele li Bell i aso ta itasi, i lalo le konkarate ale campus, ua mali li ele campus lato te whaatawina le pisi nisi ale le Bell, e tusa ai mali poti. Au li whafawina le polkalame o tau mawhai a onga, sa tāpena ina ele le Bell mea ai mo tamaitia onga se fulufitu wafe, i le tau e iwa tā la i le tamaititi, sa whaatuputele ina i se taimi munmuliane i le tolu tā la i le tamaititi, mo mea ai e se lau lua se fulu lima afe, peona whaalia i li poti. Tā la fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Whaafianga mai le whailia le fia bad ni nei vo ia tai au le ulosu tasi minute le ute ne li tu la eiva tu whaatala whatuai i le taurunga i o tātou talafo ma tātou tala mai Sāmoa. Tu molis whapoponga li tu la sfuma lua i le awauli nei. Ia tu whaatala whatu tātou opa anga lo mafuta mai. Tu whit ana lo mafuta mai a le sunga ia whaavale le fua semi le mafuta mai nai Sydney Australia li tai au. Ia mun me fu ilof anga Amelia whaamoana ma lo sifu manuia Teresa ene. Ya malo sa le uta tala tu le telefoni to fini ya ai o le mare fa so le tina fo ya faila so se di fa tala fa faila so le ta ala pongi le tau tala i upu masoa o tua e ya tali le vale upu masoa upu masoa ma upu leita ia mana ya lai tu ainga ana pongi ai ana pongi na leo langa atua oni va pena na vai tawa nei o fanga fulu ai mana ya la ana pongi le e tau fiu mai le tau tala tu sei ia fela no lua ia upu ma tala ma tatu ana pongi le tu so tu langa vo ani me tau no tu ia tu wa tu ya ma tu wa ya ma ia mar tu le alva nga solo for te minni ia vai te mi fo le Ramadan la muslimi la tu tele fo email e mai fo la tu ye ono tu ia le te va ia tu inisio va nga tu o tonu a nga va nga ia tu fina ana wa tu fa i tu la nga ni o ai va senga wa e ta mi ti fo i wa pe tu ri tu la fo le si na mo e ai na o nei mar tu le Ramadan la museli pe ia so a tu fa tu ai le fiafi ia e vai le ta mi ti so li fia mo le au na e o ia mata maiti ia o niswina o taltonunga fo ima vai ngola tau taltonunga fa musalimi ai mana ile o tala tu leina o ani me na lai ona fue o emfasio ia so ia o nisina vai nga pe lo fa awa lava tatu fa soa ia por kalamel ina i lau le mata tal no tum safelina le fa na fa awa o fa soa ta sim tu fo nafi ia o le fa yo fa tonunga ia lom fa nau tere ai mari po e man tu se me na laina fui o ila so ioi eu tirei loa ia la nga o tamaleia tamale ele makes sense tamale ele makes sense le ia o e tiri ia tiri peorisha wa kai ia la fue o la vale o eu ti ia on me pero tirei lo pe siana ia o te lo o tama my grandparents o ma tu na pe na fai ma mala te sulu ta siara te sulu mo ngato ina mo lo matua pe pole hale la tu ele ma fai na pa ya ta ele tu sera o te ngia tu ina mo lo matua ya lo ti na po ya tu ta mai ti ya fa wala me lo te le te mana tu au te le ma tu pe la se ma fu anga la lo ti no tu tamale tu sala lo matas o no tamale mai ia Leila Mari o matola o le Sāmoa le sa o la nela o grandparents la sai Sāmoa ia o te sulu ala le tina o sio tina pe ta te fia pe ala me lo matole a fasita ita wa ita tele ila yona lima vai e vai a lima lo matua e vai mai lo tau sauto ina male sa o pese avani no wai o tipo ti wila mas o se to inga mia e la mai matoina tu lo lunga lo matua e pe sa foi le fasita ita ile lo la sa e awa nei o mal to ina pe ta te sulu ai ia ta pota ita ta te le ila al to ina ia o malili una yo grandparents ai le ngalo foi ia o la to foi metotia pau foi o la to metotia na ia la to ia ono ne atu no wai ia a o onga foma su enga faiona ma o to mai nei taimi tu so nei taimi te le hava nga fu ia ma fa le so a ala fasi o le lofa o pe fa punga ie tu so mai uma la fasi of mai uma awal tangi ala tu ale fasi e te lona mari si vai nga na le no fasi ia o ia so ia o tataman tua ole whatonunga. Tu sa pera mele tele taimi nei tata walam whanau. So ia, no foi, awale tamamoe. Awale, ole upule ole aua. Awale tango e te wamu. Ai le mau esu enga mari polkala mele o tenga lue ai.
e whai atu nei le tamititi awa. Ia. E se re wha apor kala men ngā o lato whai ai ma lato mawhau tu sa e whai atu awa. O na mawhau tamititi e alu e whai. Tu sa ai whai e te whiu e whai atu. Awa le tama mo e tono le whale. Ai ati le tama mo e. Tu sa e te taulao na e tango whai sa o le ale me te mana o le tamititi e whai. E te wha atu la. Sa mali te tono le whale. Tu sa e te tango o le o le positive opposite e te tango whaali liu e awani e ta uale upu awa ai te whai sa awa iai po le ale me te mana awa ia whapea o le tamu e ia whapea ia sa vali tono le whale awa e whaeto nei tama ia so ia e matua i tinga ina si so ia male e ati le na tau fitu le lau te mana tua le me tasi na whase ia o i Sāmoa o te mana tua le whasi mua le tanu na o i Sāmoa mari o te mila lai lima o tau sanga whatu ele wana o le te Sāmoa ai whailon mato umu o le umu la o le whaila otola malu au ta tere ilo voi poala me ta olu au o le alawa si mai le apa o laudu au nunga le lau wha mailo mal tala toina awane e tango i laudu au e te mangeso ai awa ora wapea ona se lo te fia tango ai o walo whai mai awa e te tango i laudu au i e mangeso te lo lan mali Lala sa ulisi ali ina la e lamu mai ngutu te bai e lanu mea mata ia mela e lamu mai. Ia. O te le lo lau vila e lamu a. O le sawa pia. O lau lo au. Tēnā mai o tanga tuata ai lau lo au ai loa. Ui. Ava i le whiutia. Lamu a tō whiutia. Tō lai ta te tangi a tō mato i whiutia. E so tō ina awela maut pusipa. Tu se rai te Mamai. Ona o whētu le lei ai awane e tango. Ai ona o tama, leo tatoi mawha o wapea. E whai mero tangata awa. O te wapea polani mea le ona awa ona o tango e. O te mana o te whataita e polani mea le na whaasa ona. Ia e o mai taimine e le ngalo. Sona whasi, umolona whasi mai i alu ai sausuka. So, o wahega i rasoi fuanga le tatu tō mana tua, ia. Ia o wahega fuina o tatu whaasoi fuina li tau. Ia ala na fasi ia o le le whaalongo le whi mai mana leu stai le whi mai maa for Eric i le tai au ia pea ono whai atu a sa vutatu su ia tasi o ratana o ie taman le ia so ia o loa muni mau funina o loa muni mau funina pepelo tasi vai na wha mai le lea o la ele maa ila leu ona ni na fasi na ia so na mai la ele anga o mai i pito leu lutai e non tamai so ia e onisina vainga mani e ubili mai po e man tupo po an mafuanga te tau mani mafuanga le te tau nā la iona fue o iaso i. So lwa lima lo whaatasi pe tia whaasoa mai le leitai au tātou whaasoa. Niso telefone leitai au tu whina ana leo mai tau atu i lungo o tuistu singa i lungo RNZ au mai vai le tuvi tasi. Le tanloa ngā le Presidente le malo tiro Amerika whapea foi Presidente Rusia ia Putin. I le tai au nei ia polva vea pe ama le o le tula tolu vea an le la. Le na tala noi pe ama lui tu la le ia tuai na tala noi Presidente o le malo tilo Amerika ma Putin o le la e wo no talia e le Presidente le Rusia le se fa tantanoanga i se ceasefire ia po tau finga le o le taua mo le tau se furu aso ia pe ma atol ma sine tau fia ai la tu unga le o mai el Presidente o Rusia on lo tau fa malia ine momo ia ono tau fia le la tu foi mai tau ma la tu ai mai le tau wale wala al ia Ukraine na to ia fa pe atu ia ma to te mali mo se tau figo le tau mo tolu suas le la na fa tali a Ukraine pe le la va ila nga tonu le tu lo nga tonu ia ma lo te America ia le tabo kololo te mo fai au mai ia tu ia lua ma tai tai ia se mali ai se mali e kai ono tau fia le tau o stala fia na stala le na pe tanto te le o mau tino isi ia va ia o tala le o le wa mata fa tala no wa isi tala no e tala no file mu ma isi to o le fu te wolo te ulo mai ia ma le telo se fu ma wa le te wa so wa lu le ba tau sa ko tatu tala no le tau e pe o le whaupunga lea e tu ina mai le whalpa e po ia le malo te Amerika mari pe o le whamatala ina lato o se la sanga lea la ai mo se ngai o inga mo se file mu o le movement to peace le whailo e lato ia i lungo tu susinga lungo le Radio New Zealand
Ia o se te lo se tala fia lea mo nei tangata ono lea lo fai tau miliona tangata lea maliliu no o fe ese a inga ia le vao o Lucia ma Ukraine. E sa o le tu fin ana tātou tala no fo ila ia Israelu ma le atu Palestina po kasa. Ia le nata no tu sunga atu fo ma tasira so anafi. A le po pe ma fase lau tangata i o maliliu i Palestina. O no le na to e pomwe Israelu. Pe al po ana po ia tulanga o le vaanga le i nai Palestina. O no tu unga le tamo fai tu fai tu unga o le ceasefire. O pe o le muta ia e kasa ia tulanga o vaanga na tu atu ceasefire le. E tauna amata o te tala ia mai tuani pa i ni vaanga ula tauna ave faa tangata o taua ia pena ave faa pangota. Ia ona amata fo ile na fai fesua inga ia mai tala mai fo i Israelu ia nisi fo i o pangota la tu avia. Na tu avia. Ia e pe o le la wale mulmulita ia e kasa. La aloi Israelu le tulaka ia wala ai tulaka fo i le pomu. Ia ma afia iso i fo mol le la wo tu fatal novo. Ia e tu no fatal novo si fire. O vai o mane le tatu te no mate tu ine la langi te nei. Fai ora taua i vau i Ukraine ma Rusia. Ia ar taua le tu le mai se sai tu ton. Na. Ia tatu mate tu ina pia tu langa ni. A mo Nusia lava ia le te mi o lena a ga i le sona. Le ini tia te mi le tatu palemia. Ia Laxen ia ma le te ma fai asi si te malo o Laxen. Vai se tu langa fo le fai nga pa aga tau fe fato i free trade. Ni ma linga sa loto fo i. Ia ono mawaia ia si te tu langa tama a inga ia tatu tu New Zealand e me se fo i fato inga. Ele le mo pisenisia ma na tatu farmers o tatu fai la fumanu ma. Te leo tatu o loa ia fi ave fato i lalagi. Ia o nisina i o awala. Ia lo te wawai atu ia o lo te wawai ia il pale mi li te me mana ang malanga i le malo te lo i tia li te. Malo whaftai mari, tata noa nei lai fe whatawa inga. O le vai atu, nau tatu tāpepa mari i le tawa le polo kapata le wa. O le whaulu tala mai lungo o le Radio New Zealand. O lo whapea mai fesili. O le ale me ua so ona alo ai lunga le tawa tatu polo kapata. Ona le whamawina i, o whamamonga ia mai le Stats New Zealand mai le vai aso taluai. Whamawina i le ono sul pasene le nasi iti ai le tau o polo kapata i mai a Februari pe a whaatusa i le taimi lava le nei le tau sanga taluai. O le asa whapea e, o le wo o atu i le fitu tala, tolu sululua sene le tau o polo kapaka le a 5 selau kalama. Fitu tala tolu sulua? Fitu tala, mai le whātala 5 sene na i ai le tau sanga taluai. O le patala pa u le Woolworths, o le patata ngofia la vai fitu tala suluiva sene. Soli. Wewa ai le... Ia le peta wata tu la New World. New World, Pe o le pa u Pack and Save e ono tala va luiva. Fitu tala, fitu suluiva sene le New World. New World, soli. O le ale tali o le vaenga le. Ai o le avoka. O le ale tali a pulo kapaka. O le sai peri tau. Ia wai te ilo ana. O le si tangata matua mo mia pulo kapaka. Na, i le o mawhaina. Ta ilo ia pe o le statu me le manongi le. O le si ana pongi le o nei vai tau sanga. Ia o le pata, pulo kapaka. O le ai fuor wala. Ia o nisi na vaenga o no le utatu talanoa ni fo i fe whaatawa inga. Ia o fe whaatawa inga mari le fai lava o lo vavao la vai pokalame o lancha whanau. Le vai atu te leo le aita lafu. Te le aita lafu a le bell. Ia, si full familion. Si full familion. Oe vai le tupele. Ai mai tau mai aso ia. Mana mawhaina na lātou whaia ta mawhtanga ia. I pe a mala iwa tā la le na mai tatu tan fau ana. Ao le lau ta mawhai le tau tā la. E le mawhaina whai esta mawhtanga. Au te le i wha alongo i lalo le lan nei si ta mawhtanga ono mo il tu tā la whana. Mai se a la se tu langa o si ta mawhtanga fo ile le e whai o le it's a healthy lunch. Na. Ia o si ta mawhtanga ia wa lei tu langa i. E te fiu e whai si ta mawhtanga se tau tā la le mawhai.
Tailo ye. Ai mai se pe fa pe ole fa mali ina ia ta ia la fo ia fa ia healthy lunch. Healthy lunches. Yeah, o te ro po le me mo tolu tala ia. Ile ma wai fo se apule tolu tala. We ai lai tu la go be ye we ia ta o tele ma te tu va nga nei. O no le o talia ia o te fo ia fa ye nei o ta tu ai o to telo ai ga lai fa ia te mo tanga fa nau. Pe fa ile ia o le sila le ala va ta o le pa le o ye le o aba ta fa sa la bai. E te po i bai le pa le bedi. Ia pe te fo i balo. E te fa fo i wa so ia fa da fa i tono ta tu wa onga. Ia. Da fa ia locally ia tu la ko te mafutaka. Ia na mau ti do la te mafutaka na. Na. Le la wo mai lo fa nga ba lo fo le tu tu e company de. Ia le la wo fio ia bartua. E te le a fe tu ta la te le tu per te ti ti tasi. Ia le la fa ia e ba lo le va ga la le. Ia wo le la ta tu ta lo fo verse te ni pe a ba se la fit su li ba fe ia. Ia fa da ia la da te wo fa ia la tu lunches ile se tasi. Aso tai tasi la paul. Ia le lo tu lai bil fa tu la fa le ton. Se fu fa miliona le ai ta la fo ia po le pu le la tu wo la. Ia o te lo po fe la bo le na tu pe to ge la to ye ana isi va ia o pe lo po lo. O onga isi o nanga ye no fo ta la fo ai. Ile la lo po kala mele o ka ora ka ako. Ai la fa mai ia le campus la o la to fo fa ta wina la to le bell. Ia, tele hoi tangata whainga luenga ia te loa lai o lango ai la tau mafsosoani nei tangata whainga luenga. Tele ngā luenga i o wha mai ai lewa wha le tono mai ma tūlanga i vanga i kukaina ma ngā siseina me ai a whana wao. Tātou mati tū pēr o le sipata o putele ai la lea mol pālo tū sarafau. Tātou mati tū te min nei. Lewe mai ia le whaasoa le sunga a whaavale le fuasemi. E pau ale bea na sasai mātou e lo utamai le ia so yo le pepelo ia a fa pe o ye se si o ba to se be aisa se o po se a tago i tupe po se be o nga o langa o fesi mai ia lo taba ai le tau tala sa o mai o la fuspa war tali ia a tali sa o ia dan o te dia ia a we vai lai ba le vai ka yo so ia a tu so le si bele pe o fa ba dia fu sa e tau bel e tau tau sao mai ele fue oi pe ita tele tata matua pe pe pelo e o ale si bela atile o vai atu o lai lo al be lai ala pe o bela pe atile o da lugar koko bo lugar o to fa me melto ina ya soya ai tau tau sao mai ele fasi oi ai tau sao mai lo ai tau tau sao mai ala ita mele tau tau sao e fue e te le ma lor vaenga na sa e te te wat te pia te te sao pusse me vole le fa to mai ni a me se ara pero le ara la tiri da pe te te on pero tangi to tangi e te le no kona pola pe te mai a o tu le wo le big sense tu le ano io lo imbatta la rispela tu awal tangi ola me tangi ya si ba ti ta lo vai o vaenga foi wale wala altato foi tau tua e fa so ai foi ni vaenga foi vai no so hani nei tato mahatu le leo ngati le o lo po kala me anama ma lo ina ila ni se vai ngam fa no fa so ia tel tono lo e la vai nei tato mahatu le to mai e tai limiti tai nai le fa ngona fana e sa ole mari e se to tele la to e o mai ala i longa ia pita ele ulu po haia ia vertino la longa ia fasinga ia so ia ma to vi mo ia ni na fa na ni no lai Sāmoa e fa i ora fa ngor fa tele Maria pe o taimi e tate fa at ale tate ma fa nei o ka so tala titi mo ta ma fa nei ia ele tami solo mai fisida toina e se pele fa ia tu wa sa ole fa tele ale va mai lima ni pizza to e alu la tolo ta mafau ia onisi na vaenga e mafau lolo toi foi le telena le la faso toi la bata sim tu foi ioi le me risa tilita o masani le o to fine wa sa pelo foi aso sorry si le po sia sorry le na ina foi aso ei mas ese le foi aso ia mari mato ia na feo lai Sāmoa ia ma o matasi e oi
Iri matiri i o atu O e o te tonu ai o tasi. O tasi na sasa i aso i le sasa i whaiaonga. O le sina mea mari. A sasa o i whaiaonga. E sau le whale ai lo il tau ina na fasi o i whaiaonga. E le se misi alofa. Tu se late i. Sa o i le stoi na ngale ngau matau. E te sau le whale ai tau e sasa tu e le tau ina. Ona le na fasi o. E le peila ni atunu. E se le... E o amatua ia o ngā pe ailona tupu se mele o ngai la te whāna. Sa o li oi. Ba le ia. Tātou whawhiwhianga ne mai li sunga ia eni a whala mawaenga hanken le te imertau. Ia wafo i tātou polo kalami o atar tai hau whawte atu i le sunga lea ia Ken Vaisangote. Ia le whaasa o mai ia i le whionga ia ngan mana Alfred Hanken. Ia ai le ngāta fo i le sunga ia whala mawaenga hanken. Pisenga na lea sunga ia whala mawaenga hanken. Oa unei o I moa, o le toa ua lewa, lauti ai sema, o si au mea ula, aua wha mo I moi, tō whatu tongi, o le a o moti, I oi tō wha. Sema ile pala pala, amanga loita, ole tanga taleana, oi chofa, oi la udia, ole ama vai neita ua, toi lili ulo ma fau. Se furu marfitu minuti leu toine on talo li tula es furu tali tula es furu tape na mai proclaim on ato fe vai ai. Ya la wil tato vel out lenta how talo for vel out of taron sai mai. Ya, mo de tu de nga fa tele la va de ta pu por sia fu e do stunga wa be fu o do ta en neta ya le le tio. Ilinga no, talo vai tortina, talo vai. Wa maior tina neta ya. Man via la va faftai. Ja, malo. No van. Va tu le nga faftai tele ya te o lua. E foi ta forcia mo. Ya mari o le langa o esa e so i fu mo ya na ya o nei la va na esa o la titi ya. Mari fa no nei ia. O te faftai ya tia o lua fa pe fo ia ta o fo ia ana e so ya ana. Po se ta se fo fa na. Ye le matango fio ne mata o pelo te au mai ya. Ona nei le tu ya te au au ngai te au no fom fo ia. Ele ai a se ta mai de ita. Mali. E po se tina o ta ma. E lofa e se ate a po ya o tem tu rang va. Ai ta se ale tengi e ro sina mia. E va de alo na ita. Mali. Ai pa wa le te moni ana fa i le o langa ta o la mai fo i pe en fam ta lai ana o fa long wa por kala me uma e kilo le tio ia fa long ia le so ato o ma fo fa wa tu ia te o dua fa tai tele e to fa fangu mai ai ma tua ai mai se ia na do ta la vo tu long la ia ai mai se ma tua ale ma tu te fisorto ani atu I tūlanga umama I tia wharongo I la puta inga tūlanga lo fangu mai tea e moni ma wha maoni o le ta maa lofa martina lofa
e tala noa le whanau a. Nanga iei, ele ai ase whanau e tutusa pele le lei. Le ai, e ofo ia tātou, ele ia tangata e sa o teini uma. Ia ia teini i tai, ai pau ale mea, te ia on tata noa at fo teimi ua whanu. Tala noa le whanau a. Iei teimi, peo Sāmoa e umalolo tu le fiafi. Ia, patali mai, se tan noa fo i en fai mea maria reo ta mama, fai mea mai o tau whanongo mai. O le fai ia le sa me whapena, i tūlanga lau whamatala i e tūlanga uma a. A whai ala, o ai arta mai tite e le whalongo. Ia, e le mawhaina tango, o ita ta ilo i elo o ara, wa whanau whainga mai na o sau fo nei, wana teola uma e nei ta mai ti a. A o tea o hao lava i e wha Sāmoa, a e anu le a onga, nanu le a onga, a e sau le whale, wha Sāmoa le whale a. Ia, nā adwa ia le whapena, pēla le whanongolongo atu, e selo fia whanongolongo i lua whamatalanga mtūlanga uma, whangu mai tea, ina ia ola nai whanau, e le whapeo le a whangalo ina tato ngangana, o hai whai mai, a e malama i lau ngangana, e te loa fo i la muli lau nganu, le nganu, ia aua wai whamai, po whea te anu iei, le ata whanongolongo i tesea, a ina lato whatuhina mai, tele o taimi wa mawai o lo o whamanatu mai ai o Sāmoa e whaavai le tua. Lona winga la o so ulangona iai o te fia ma o whaafetai te lea te o lua. E le whaapeo ni bi inga po lea. Ai o le lea lua te whangu mai lava. I taimi uma lava i lua porokalame. Ina ia whaapupulai. Me toi whaola mai tūlanga sa tātou iai Sāmoa. Le fuo o mai nei e selo ranga sa o lai Sāmoa e se fo i nei lona winga la a o tātou te wheitai e nai e tātou whanau ai o maari e tea mwhai maari e tea e iai ale taimi ele atua whai mai ele o nei a o tai au fo ni siaso lona winga tala noa iai a toa malau te talo ele atua ina ia fesor soa ni mai ele umia awan pawana le an fitalaita ai ai se mete mana oi tu li vai mai atea o te le tu la fo ina oi o na winga la tato uma o ma futa ma o ina ma mai le fionga le tua le fu tato te o lo tu le samale e a o nga e au mai e na te o onga e le mo tato wa ia teni atata te fai e la tama po la tsana vai tatu tele ma futa pea e ele teni mo tsia tatu mastanga ala uto te ola oto ia wola to fana ara uto lo le awale to o inai inai to fana ia o fia tala noa ai e sena tango fie ola va talo la wa fa manianga ia o ngane me wo au mai le aso ma le aso tala noa mai ia te o to lo nga lue e fai le mata yala ina fa na o tup wai ia ai ala no pa soat foi ina ia so ania foi ma tu se nganga fa stai tele ma le nganga le o ilua mata upolo o mai e toi fangu mai ia na fa na foi o tup nei no ia mena i do idea lo fa maoni monia na po ina do le lo fa sa nei tem wa pe ya o do sau le atori ia fa sa mo mari la te ata ia sau oi fa pe o kalma na yo tulanga uma ia e pa wale mea ia fa manuia le tua fua ia le tua ia te orua ia ngana ma upu fa la tele le lua ina ia fa fonga le tunu lu fa sila fo i mafa mai por kalame mata ngofi a wale o langa lumana yo nai fa na ulo feola i nei yo se auto fa ya te o do fo lo fa fo ina ta upu mata ngofi nei ta ya e fa manuia le tu a tu la tu nei ya so fa pe fo le fonga la mua ia mo wa va la mo fa lo fa stai tele mo le amanoa Whaftai la valtina i linga noa manuia tele fo i whai nei aso whaftai mo lau whasoa. Tele lava mo whamanianga i le matata fo ilo tina. Tai lava ia whasoifua ia manuia le aso. Ia whasoifua. Whasoifua. Mari taua tele le whasoa mai il tina ia i linga noa.
Ia e moni lava tātou le whaia polkalame ma whaia fo inisio polkalame. Ia e pē lava nei tātou tina mata mā tutua. Ia ono o ia ile to mai ato atoa e. E fsosoani mai fo inisio tātou vai inga i ma whai ona whaso atu. Ai mana i whaso ilinga noa te whainga fo ina i ona alo. Ia. E sa o le whai mele vāre e whaso a tuina Kersali le mafuta mai o whaia o ngā sā sino na sa wai aso ia. Awa o ngai la o ngā tūranga lua. E mo i whasia o e mātua. Ai le tu sa mana whasia e whaia sina ma bafa o wai vai lei. Sa o lele. O le maare e whaaso a tuina. Ia wai pe e se wai e le ma whai e whanau na soifua i nei na maalama lama i le mele o le whasia na whaia o ngā wai lei. Ai langa wa so ia tu fina ana. O leo te wa mai tau le history. Mau wa ai fo inisio fa patalanga. Pa pena fasi fo ia e fa ia pala langi ni New Zealand. Ni New Zealand. Ia e o ia peritania. Ia ai wole to i la fa kana. O te le lo pol ma fu anga na i discipline i tono ha o. Ka ia te ilo i e leo se me fo la mai tau atu. Na man to la Sāmoa taimi nei wa le to e o fa sa fo le fasi tono a onga. Ai sa le fa so le so tuina. O le ea whaia o ngai Sāmoa o ka se saua. Ia o tele Mario Wale tele ia o ngai Sāmoa. Ai ea whaia o ngai mato o tale mana o ta te alua senga. O nai e me se e tā le ulua e tele a meo le tino e tā. E ea whaia o ngai ia lato e wha ingoa la au. E ingoa la au o Snoopy e e ingoa isi la. E se le saua e ta tele alu whaila le whale o te tangi lo tina amlo ta mana fasita ita. Ona ta te loe toia tile toi sasa. Tile. Wa ta se ba fa forte ile balutu. Ala ba fuanga. Ala ba fuanga. Ele fo se be ala tite. Na tonua wa e mawa mai. Ia tu sala ia ta lo fa. Yo asona a. Na. Ia e ta ba fo le. A uma se fasi tu lo fa fo morta tu por fuego o tagat. Pe wala we manuia tu sala le we matua nei wo ya wala ne manuia ya ana le sa nei oi ti so va buga la ne ya fe po ferme la oi lo la ya tu so va buga la ya ai o tele la si budi mau pa ftaia na sa o te ma o tina pa ftaia fasia o fia o la le o me te milu te itar whaia o ngana pasia. Iwe vai rei sa. Tu sta venele o whatau vai o me whase te itar whaia o ngone. Whape o le ngalo le apir whalea ia o le si sasana ale malo si o whatau wā whaia o ngai aso ia. Ai whaftai o la wā. E le talitonunga a isi le whapea o le me lawa le anga i tupulanga talavou ia so nei wā wali whasia ia ai ia e mau ese lava ia tangata mari e leo ai fo tala noa wai ia lato i to mai whapitoa ia ona leo mo whaasoe le mo whai ona whai ma whaasoe lunga polkalamen ina i lawa tina ia nei lunga le tato YouTube lewa lua tato polkalamen whai ona e toi whaalongolongo ai ia mwhai fo ona watu se vai vai ngā inisi fo i polkalamen mai su enga tu so polkalamen na whai ai su enga le ma whai ona o kili vai na ili nei taimi so soania i alom fan i mātua i alom fan au laiti. Ma leo i o pokalamene i fu i ea o ngā ia e fatu ai a spea na sau nortina ia ilinga noa. E le ia o ngā i o ni pokalame wai e se vaenga na sui fua e tātou i Sāmoa. Ia e se fuine nei vai teimi ma tu so o te loa o ngā fuine i susuenga. I le mafau fau o ta mai titi ma mafu a ngai ala na a miur ta mai titi lea mea ma fai lea mea. Ia wa tele fo ia ni so ainga mori mau ile le lei o le pokalame ma ia tu suenga. E o ese fo ila wala e fatino ina. Ia ona le tātou te mi le fa so mai ma fo Eric ala pongi i le awane i toe ai mea so malie tipi ia le suka lati ma le suka vai le ye. Toe tasi tātou walau ia ona tau ruka leo tātou pokalame tātou walau muli fo leo tātou pua so aftaino sai mai tālo fal walau. Malo te fuala o le marima ana. Se fa manuia le toa nei tai au. Lagi mai lo fionga. Talo vea tortina. Mai no por karape. Manga ko foi. Ola o kai mi ole. O ke mori mau foia. O le langa foi le ngata mai e ma ko. O le kasa sai foia o. Mali. I Sāmoa. E o ke mori mau la ele o se sasa leanga. Mari. Ele
e le ua onga mi kuranga lu. Ai ke wa o mai nge wedding ko nge si kamali. A ka le si fio. O Sāmoa io e fa e kai me va pe mai e Sāmoa mai la o nga ke wila. Oh, iya. Io e ma di ava pe la se fa pe file spelling. A se la u si pe la ingo se o le upo fai mai ai. E kasi la nga kai ke va gora ka o ki ai va ku. Alo. Ole io e ai le ai fa pe ma ko ke o ma ko ma ko pe ma ko ke o i ai nga pe va pe mai. Vai me o le nga ma ko ki ngo ai. Ele kai ya ma ko i ka sa sanga ma ko pa ya o awa ma ko foi ele spi o ma ko ya sola la le sa pa ya o ngai ka mai ele pela me le wali ali mar kai mingi o sang ka sa sangi ia panga la ko po Sāmoa la we ku la pongo nga la we ku la ponga o sang sa ka mai ki a kalu wai foi ia ku pero foi e lua ku kupi no nga e o kamale ala tor pula o ngel korisio a fa nga fa piko nga milion ya alapi ave alapi pale ngo fuai ma parking fa ngaluenga ko foi nga va ko ngo yo le found out code my excellent a bo leng fa yang si la lenga apa mai alapi wa alo kilo na imala umaka wa sa foi aka fa ke kilo pe ka kala nga ke e ka kala e fa ku e nga kele o ke ngianga ai o ke va ko e o ke makainga o ke va ka ma ka wa ka le kala pure nge o panga o le ava uia mariman ava uia era ko fanga o le okeia o le makwa ava wa ale vai maro ke ngo wa kuma maro vai mai o ke 40 ku wa ku lunga sa sta va ko sa sarka kai ala ka ala le ula la kamala le o ke ko lo wa le ai na ke le o ke ngia e o ai nga ia pa nga ai foi lo nga kari mo le criminal international criminal lawyer le por city i le company ke le Australia esa penga lang pa nga pa ya nga foi le se kamala se usani i long tai college ale meu akai mo oficina ko la meu ku ai sa ule kali e musu o ke ngia ka mai ki aya a mai ka mai ki on Sāmoa pa mai la ngakala e ko ko el pule nga ya ka mai ki Sāmoa ya lo fa e ka nga ke ka kala ya nga ya po ya mo me le ula vale ya la kala sa po ya mo me le ula vale e ma le fa longo e musu ai la ka mai ki aya e musu ya wala ngale lo nga ngale pe vai ya ku ngale e iska mai ke la ko kan foi overrule fa ya onga aya ele ke ai pa ya onga aya ya e musu ai la ka mai ki lo ka sa e musu ai la ka mai ki ngale nga ke ro o alo Sāmoa aya e ala nga manga ole pole ngale e musu i ke wa sa si pese o nga fa inga ile o ia ali e si de ile alwese le wa sa le o ia le wa si fa le housing o wa kaila o fa ya ku ai e mai ma la nga lo fa mai ye ai i ke wo fa pui ai fu pe o ai se skula si le alo wa lu sa wa se singaru nga mo singaru ko ke le nga pakia pe ngai makamai ki falong ka le la ke moli mau e ya fa nga we falong ka Mali le o foi o grandchildren la kala sa o ke fai o grandchildren sa la vango ko le usika e sa la veo e no ngo fier ka mai ki ke ulele por ka mai ki usika nga mai o que fam ka vai a grandchildren o fa Sāmoa
O ko makua lua la whaia onga. O la mani me whakonga koe o koe whaia onga. Pai. Awa ko ke aku ko fia poko I whaia onga koe le popoko ko e popoko aku whaia onga o ko. E o ale a mi o le a Amerika e langa ia lau karatawa Mariman. O ka maiki po ia le usika. E ia langa o ke vai ho spili ale ka kele le po kele ai ka maiki street kids. Mali. E kua koe ma kua la e o kaka. La e o kapapa o ai si solo. I kele nai. La kua koe ma kua. Ala ka fai la ko fai nga e wa. E manga o iska maiki aki kilomera kia o le ako. Fuanga leo la ke lo okay. Mali. Pe fue aso fengalwe. Mali e okupulang. Mali. Nga kai binga ore kere ngala ko fasi ya kawan. Ai so la le ko ngi pase. Anga vidi bela yo taxi e compagnia. Ya wo ku le para o kera ko yo kelero. Anga mai ala wari o kama examo. Anga mai akir mai kia pa mai. Wer ko pole ale ore ako. Aya. Ya. Ore o wakale pa pe. Ai. Ora ka kengi la le ore la kapasiang e ave taxi. Melale wanga engalu luek en pai por ngalu ngal makua wai la waka ile mpenga wa ora ungu vaku foi pai o Sāmoa ile malo lo o kinyanga mal vaku ngola fanga o ke mga wa yo woki vaku foi Mali la kala ke fai la fanga o ke banga yo woki wa uma ku wa vaku ngale ya ke ko o ke le ma kilo mai ko ngamau ko ke amio ba e wa ele nga kia ukala la ngoa o makua ke no fomongi la fanga ma ke ngau ia kere se sao la fanga ia mwi o makaka ke le mga ayola le anga la fanga e o ke fa mo le yo le kua fa tai lo fianga le to ngau ia le mangkanga Mali ale al mele ya ngai oka ai ale lo por kaka ia pule fia mga onga ke o ni nga umare la lolan Mali la ke mga fia o ni umale o ai fa face kanga Mali la ukala le fa ngau a kere me ko ke mau paso pasalapa la ngal fai ko ngau mangwia fa tai lo fianga le to Mali lo ko nga ke fa le kanga ka pe ai nyo me yo lima fa tai atu lo fianga le to ono tatu taimi wa vai lo pena la usau noanga ya to tina ono tatu taimi o tatu por klame lo soni ai fa tai mon fa so ma tu ngo fie mon lita yao e pa kai fa alo pa kele aku mangu kele ngo ko fai ya fa tai lava o tina fa tai lava mon yen ya so ya so fuia fa tai malulu atu ti na ya le to va lo pina na sa unanga ono le o te taimi o tatu por klame ia o le uso mai nei ai moli le ngang fa tai lo tatu tinu ile tatu por klame ia ator tau nei fu ia so lulu pa mangalo mai stau tua ole wa u se fa so ni tau tatu por klame ia se upola lo la vale fa mangalo mai le tutua si fongo lo mua ia mal matu tu fa mar tu fini ana fa solo ile por klame ator tau ono tatu temi ole wa tatu por klame ole ato fi va ile ai ia fa fi fianga ni tu te mai le ta pena mai ia le sunga ia Pul mangafa tartalanga milo wal tatu proclame on lei tau fa fitai. Sāmoa fia mosana o le talamoni lena ya Sāmoa o le one o le tina o le alofa
ua salalau solo le tala Sāmoa ma le atu vasa o la utama o e na whawhanga. Hey, 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 yeah. Hawhai o le a tatou tape ape ia matawhini ngase ngase ia mamau ni mana whatawhea awane ia whe langi mai na whatui o le motu ma le malu o le whale o sini tra la 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 oi Sāmoa e fia fia mausana o le talamoni lena ia Sāmoa o le one o le tina o le alofa o sini tra la 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 oi Sāmoa e fia fia mausana o le talamoni lena ia Sāmoa o le one o le tina o le alofa o le talamoni lena ia Sāmoa. Ia o te whiawhia lava e whaatalofa atu ma le whaalo te le lava i le paia lasilasi o lau whaafonga i le nei fo i tae au o mwhai ona maua mai le tautua whaauau a le si ufonga le lau mua o te le awa te le la ma le whaalo alo whaatalofa atu ai le paia lau whaingalo ngata sofia le atua sunga toi ina whaatonu ma le mamalu o le pulenga ma le matanga luenga i Wellington e nei Whaatalo whaatu le fionga le sea, ia whaapele sinoti i Wellington, whaafelo i atfo i le fionga ia pātele ma le itua inga sā, ma le tātou e Kalesia Katoliko. Ia ai mai se lava le paia ma le mamalu o le au whaingalu ngata tofi, a le atua ma o lātu whretua i so se pālenga. Whaatalo whaatu ma le whaalo tele, a i sunga i epikopo ma so stato warota. Ma lor flau, ma lor le pale, talofa lava. Ia ele whangalo ina le whaatalofa le mali o lasi o le atu nu Sāmoa pele, o lo mwhai ona maua mai le tautua,
Ia le tātou a lesi whaasalalau, whaafelo i atu mal whaaloalo, whaatalofa i le tāpua inga na i tātou mātua, mai tutonu so tātou a inga, o whea lava o māua mai ai le tautua nei, whaafelo i atu mal whaaloalo tele, tutonu mao tangase ngase, tonu whale mai o tangata mātutua, tutonu alo ofisa, tutonu alo tāwale, tālofa lava. Ia, e una mafu ina wa ai atu i whawhatu tātou ofisa whaasalau nei. Ia walolo wala wale tau ma timunga. Ia ai manatu, ia o lo mau pēr le tātou. Loto whaatua i le atua wa o anangano inga mamana. Ia o lo whaapea ona whaailoa le lalolangi le o lo tātou au mawai. Ia mau pēr le tō vai ma le whaatua. Ia wa o ia lava na te le mwhai o na tū lafo ina o na tangata. Ia ai alo mai o le tātou Prokalame masani vole nei ole ato whewharia i asururu taitasi. Ole mta upo wa manatu le tātou prokalame. E taimata ali i amasi tātou so le pole whaatasi ai. Sa o whaitau se tustusinga ale post o le newspaper autu le ale laumoa. Ua toi wha mamafa mai e ale tūlanga lea. Ua whaatupula i ale whainu mira. O tangata ua le aini whale no nofo ai, tangata mo moi mga ala sleeping rough, le ngata le nā o tangata a isi whafo whaloloa supermarketi manofuanga whaitele. Ia atu use upu whaingo fie whaperitania, homelessness. Homeless more visible than ever on the capital street. Ia upi wa au maila wela ta mawhau. Be that toi au mai si tātou toi tatanoa o te loilo sem tā ufo o se lu i tau tele lea wale na o Wellingtone ai ua whapena ai New Zealand atoa ai ilena wa ripoti ua whapea mai ua si i lunga tangata homeless i le lau moa peitai o lo maua lunga le pasene o tangata i homeless i se foi ai pe o kilani makala estete so o atu ai Dunedin pe whaatustusa i le tupe maua e mautino lava e to tele la to ua sila male alo lofa mo i lato nei ai e iai fo i lato e fallinga mai e le fia ina ia fo i tangata a isi po le homeless pe awa ai atu o aisi ia ma pe e whaaloa mai lona lima mo stupe e le nātia e le nātia le tūlanga ua lau iloa i pōneke nei ia po le lau moa ua lau iloa Wellingtone i tangata e loto alo lofa tele ai taluai ona ua whai maile he report sima tu susinga ua whaatupula ia le au homeless i tutonu le lau moa ia ua eila se pōlenga i le nei matau. E le namela e mautino lava nisi o mafua anga ia po factors o lo ta ua mai. Ia ole nafu e te sila fia nisi o mafua anga uhalai o na o na ia o tātou tangata i le tūlanga. Pia o nisi lau mafua anga o tā ua mai. O le tango tātele o whale mautitongi. Pe o suenga tā whale, lua whailonga tangata. Tolu le aisenga luenga, ia pore nofo ai tā lafu foi. Wha o le soifua malolo ina i le o le lei, ia male ngase o le mawhau. Ia o le si factor na tau mai wahala i o le tūlanga lea i le au homeless. O fuala au whaasaina ma le awa malosi. Seisi tū, tātou te lei loa, pe sa iaini whaalawelawe tū ngā, sa awhi aile o langa o sia uso, o sia tuangane, po sia fo i tua whawhine, wāfua ai o nao o ilea tū langa o le homeless. O se fesili whatupu manatu. I lau lava whilwhilinga e matangofie fo ilo whaasawa mai. Pe a whai e te whetai ai, ma le ua aisi atu, ma le ua naunau atu, o le asaunga i o inga i whaatino. Ia pe whapea fo e, o lea o te pisi i au whea hau ma o ngā luenga,
Ai tu wai pea, pe le wa sa vali atu ia le faisau whaatau, po whea lava pe te anga ia tu lau tā vale. Tu wai pea langa leo te pisi. Ia, sau fautuanga, sau tu walalo. Sau la pata inga, po sau whaamatie, mo le fui whaafita oli. Ia a o leo wa iai le, o lele umatu tātou forsanga, a le wa iai tātou wala au, oi e toi fifia lawe wha lau lo atu. Ia o lo ma ngā lulue ma le uso, ia ana wha solo, ia o ia le o lo insinia mai le tātou potu insinia, tā lofa leo wala au mai. Ia, masalo le ia le, toi tau mwhai mai, le toi titi ha umata forsanga, mana ia tele. Ia na o mta upule na pe o famai le su enga ma tu pe na ta o ma tu singa I rongo tatou pepa au tule le post wo fa atu pula ia le ia homeless I tono la mo ai na o Wellington mantua le e totele sili pasene au kilani so o toi makalai stete so o toi matani le no winga general o le simta upu o te fia au maia a tatou por kalame le atu fivaili ai au mai ia sau fa soa matatala mai lau atu pona ua o le tangota o fale maututongi se tasi leo lu itau ua struggle ai to tele e o lava ia ila tau e feo lolo ngā luenga maono ngā fatia le tutongi ina le rencho le fale la tau ta ua le middle class ua matua whainga tā lava Wa o ai te tangata ele leite feo lolo te tongi wa whainga tā lava I le whale le a mau te tongi. Ai isa su enga ale ofisa le o le core logic o la tau ia e wā ili, masa ili, mau ili wha maunga ma wha matalanga o mea tuko tino. Tau whale mau te tongi ma whale wha atau I te tono New Zealand. Wha maile la tau ripoti. Whainga o fie ia I le taimine o le whainga o fie ia o whale wha atau. Whale motu o mea sa o loto. Nai lol mawhatianga I ni awa noa mo whale maututongi. No, ingo whaingo whielo ale, whaingo whiele whale whaatau, nai lo ale sa ili sau whale rent. Pe a whaatusa I le lua sifuru tau sanga talwai o le ripoti lea ma suenga ale core logic. Wa tele le mana o mia o whale a maututongi, wa tele le mana o mia ai vai le sapalai. A maua foi, ua lenga fatia le mawalunga te tongi. High demand, limited supply. O le makisi o whale o iei nei tau whaatusa ta alonga fui leo musical chairs. Ua to o tele tangata I mana o mia ai le lava no foa. E fōlinga mai a e ngā fatia le rent ma vavela o ngā ioi ua maualo ngā wanoa. A le fasili. E to o fia la le ua left out. To o fia le ua le maua se awa noa. E to o fia a inga ua struggle ma a fia. Pele o le tasi le o mafua anga le homeless. Wo ai lungo a manga ala. Wa momoe ai le malulu a o le mawhanawhana I tātou. Se tasi vaenga ripoti wha pia mai. Se o wha Beretani atu ina wha mole. Without stronger wage growth or greater access to affordable housing, rental cost will remain a key challenge for many New Zealanders, including us Pacific Islanders. Au noa malesi iti o tutongi po o awa noa mo whale tango fie o le atu mau pea lea lu itau au tu pe se lu itau tau whaafefe tau whamatau mo le to o tele o tātou tangata o au mau tono New Zealand. Ia o tātou mta upu nā o le atu whaili ai Sāmoa ai a whai e fo I se isi mta upu e te whina ngalo e te whaasoa mai ai ma e whaapopo ai ia e maua lava lau awa noa tātou numera o whaaturu walu lima lua o whaatasi o whaaturu walu lima lua o whaatasi ia ta pena mai lau whina ngalo a o le a alo atu ta mai ta insinia e whaafia o e se musika le nei taimi. Liliu le taimi
se ya ufai atu usulo molana. Se I e fusi mapa mai itatele I malana. E pese tawa tui mai la uanganga. Ua motu sia la tama futanga. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Sa e taita I lo lima I ala ole tusi pa ia. Ina u matua na unili watu lipia. E wilava ina ele fia fia. Ai sa ele tu ula fo ia. Olo alofa wala ile ni manuia. Se ya ufai atu usulo molana. Se I e fusi mapa mai itatele I malana. E pese tawa tui mai la uanganga. Ua motu sia la tama futanga. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Ua e taita I lo lima I ala ole tusi pa ia. O whātuanga tu te uile no tule ua sabalia. Malingi loi mata ole fia fi. Awasa ele tula foa ia. Ola walofa wala lene manuia. Ule taimi se ya ufai atu usulo molana. Se I e fusi mapa mai itatele I malana. E pesi tawa tui mai la uanganga. Ua motu sia la tama futanga. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Lene watu ai. Ua masa ale puvai. Ua masa ale puvai. Ai sawia e alu I manuia la malanga. Ole a umufo a ua mala malama uala. Ole a umufo a ua mala malama uala. Ili ule taimi se ya ufai atu usulo molana. Se I e fusi mapa mai itatele I malana. E pisi tau tui mai la uanganga. Ua motu sia la tama futanga. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Elena lo oe. Se ia umala umana ba. Ili ule taimi se ya ufai atu usulo molana. Se I e fusi mapa mai itatele I malana. E pese tau tui mai la uanganga. Ua motu sia Ia, liliu le taimi se ia o whai atu i oe. O taimi aso la, ma taimi aso nei, ua tele suinga o le taimi ia, pe ia ma suinga fo i o le olanga,
na pe ona pespesa toile li o vani to loa ai mo la to le foto a mau foto a fa fonga mai ia pe ki mai lau le tio fa tsalo fatu i lau sunga lo e fa fonga mai lau le tio ia malo lava malo tawa tai ai o tato mata upu le lo tala no ai ni sum ta upu lo tala no ai te fa so mai ai so le pule i le tato ato fe vai le ai o le whaatupula ia lea o le whainumera o tangata ua le eini whale no nofo ai. Po tangata o lo momoe i mga ala, sleeping rough. Ia le ngata i le nā o tangata a isi le ai te alo te whaataula e nofo i whafo o le whaituto o whaloloa ma supermarketi. Ai isa reporti la i tususinga mai le pepa o whamtalanga le post. Le ua toi wha manatu mai ai, lo wha mai, ua si itia le numero tangata i Wellington e. E maua i citizen o maa, la e sili au kilani, so o jai makala i sete mataneren, ai au mai sau fina ngalo. Wale o tala no atu inisi o mafuanga, ai atono na ia inisi mafuanga na te sila fia, ai au foi nei ngalo. O nisi foi o taimi, pe o totele, pe ia nisi, ia isi o le au, isi laifta i whafo atu o whale o loa ia pe e tau hui ona mata a lea iei fui mala o whatupu whalawe lawi ia teimi e tu lai mai ia mi o ngā whawewesi o le whai e te alo atu ai le avatu ai le tu atu e se tu pepa o le ale mela e mana oai ia ona peile o le aita ia o tūlanga la ia tau hui na mata lea mo lo lava sanga le mo ai pe o le fesili lea na fia avatu le tu i lau lava filfilinga pe a fai te wheta ia i male ua aisi atu wa e tote ese oma ia mana onga o tangata ese oma tūlanga ele o malama lama le leifu i tātou i lea tangata o lo aisi atu po aisi sao atu ia pe o lai tala pero na aisi ai po se tangata ua nau lava i lau fisosoani. I lau la filfilinga o le asa unga i oinga ua pe una whai atu. Le ahua e sila fia foi. O ua tele lava i tūwha pena a tele lau a isi. Tangata i lato i mga ala pe una e sila fia. Ai o loto atono o loto i eitu tonu o na ia foi uso a tangata. Se tasi o lo matu wamana o mea lau sosoani. A wale mawhai lava se tūlanga. Pe o le tau pena atu. Ia pe wha pe foi. Ua e pisi lau ngā luenga a le whaalawela mai e tu oi pe se e alu. La sau fautuanga. La sau la patainga. Ia mo le foi whaafitauli. Tala tui tātou laina malau mai. Ia po sisi foi mata o po le lava lo hava noa le tātou porkalami. Se si mata upu e te fina ngalo e te fia whaasoa mai ai, po se mata upu na tala noa i le vai aso wa tea le fuina to tele lava i lātou na whaasoa mai ai. Ia whai te toe fia tala noa mai le mata upu wai pe e fiso o tai uma ia e ainga, e anga fiso o tai uma ia tātou mata upu ia malona loa o le tangata o whale maututongi io ia la fa pe mai nei io la tātou me la fai ai molo sila fia e iai lava le fautuanga e mai e aonga io ona o le vai taimi nei i se reporti le na o mai o pe wa whaingo fia ile sa ili o le fale fo ile fale whaatau motu fale o mea sa loto nai lolo sa ilia o se fale rent e o lava i tangata ia e fio lolo la tutongi po le au middle class family reporti wa whainga tā lava fo ia te ilatou ona affordinga le tau le fale rent o fesili ai sea wa le lava ea ai sea pe ole fesili lea ia tatala toi tātou leina tolu valu lima lua ofa atasi ia manso foi e itu la tato tasi itu la tato porkalami wa pele o tau mai tau o le taimi lava o le la tau fai i le tato porkalami ia ona vala
ona fetuleni mai leo le wala au. Ai mo te nei. Ya, wala au mai loa. Faali mai so fina ngalo ia po se si fo imata upu olo e fina ngalo ia te fa soa mai ai. Ai ole la risitu. Io la sef so soani. O la sef so soani tātou te whaia. Ina ia fe so soani ai le tātou community pe a whai. Ina ia a whai tia mai le tūlanga le o le tele o le au isi ia le homeless ia ma tangatia ia aisi whafoho. Io whaloloa. O le a sefe so soani e ma whai ona e whaia ma o whaia. Wai ese o mātu langa ma a fianga o tangata taito tasi. Ia ma ele ese la so upo e ma whai ona fo ia nei whaafita uli uma ese teime tasi. But as a community, network community, o te taritonu lava au e ielau whaamatie e ma whai e ona whai. Ia, tāpena mai lau fina ngalo, au le lato kolosi atu statou leina. Statou leina e ora insinia. Toi mai sesi pese, sesi musika, ia o tāpena mai le tātou wala au whaftai. Atoto tia pula o le talo tutupu mai ai o le lau vai. Vele fa mama e tele lava so e au ngai. No va ni ta amu e tua ia so malulu. Pasa o le mangele fa so solo ai ni pueru fise tele. Totoni fai mani o kamale talo palangi ole umala avasa salapa lamaku amale tonga tu kama totole soko. Ole o e tatu wala au whawhelo ia tu mara whaalo alo i lunga le laina talo wha. Malo soifua ia e whatua. Soifua manu ia talo whalawa ia tāpale suafa whamole lava. Iala. O ia talofa lava whatua ala o whele te wala o mai ai whamole a. Tiala la ungoa. Oh, tiala. Oh, sorry, tiala. Wherepito no ole wala o mai ia lausunga. I lau aha te Stocks Valley. Oi, ruka kopi kongo. Ia sau no mai loa a lausunga tiala. Le o kisi whaso aku i ka ngaka fo ia lengo fongo fo i le tu mai whale o loa ma aisi. Mana ia. Ia o au e masanginga o alu i le Mako Shopping Center le ala i Kiki Stocks Valley ia. Ia. Ia la skama loa ngai no fongo fo i lumai ngai i le bakery le i le shopping center. E aisi ia mai extra dollar. Ia o kangoloa a elesi aso. Wa lofa kele o kangoloa a ve ia le lima kala. Talo fai ia. Ai o la ko e fa la o kanga me le si ko le shopping center. Ia la wa le fa ka le pusapia. O saulo le o fa pia. Wa alu le aso ngo ai wa pe mai maule kai me a ve ko pe ia ka ka va ko le lofa. Ai o fa alu me se. Mea o kaimi o mawhoi rawa wa lako ai. O ke lako ara ngofo whape o mai maulo o kaimi. Ia. E ave whaonga e me se. Ia pe o lau whaasoa ako ngai kelele alo whae pe ia e oi ave me le kakau. Ma lau whaalo alo lau. Ia, mana ia te o te wawelu e se whamole lau sunga tiala. Mana ia te le lau whaasoa pe o lena watu a. I lau a filfilinga. Pe wa avatulo wa lofa ale wa eto mawa atu ala wa lu fata wa le pusapia le leitele ale fo lana eto va ai le siaso malesiaso e fa pelo tu o ilo ina le to faia ola tama efisilia eto salava pitele mana etali mai ale la wa eto va ai la valeli ile siaso le fo tu mai lona lima fa matana fa e sau tala sau fe so ninga o toi faia le no ia o fa tal pusapia cause lesina a wala te fe so ne o le mai kala pelo mai a
Wow, e mai mauro kai mi wange ke wa va ko e ke wa ika. Okay. E on meanga o wala kulola e au ko sa fai mai foi ma ko extra $1 mai. Ia o fa pelo e mai mauro kai mi ele ai e pe ka fa vale ka ngaka ngai. Ia, le fa ftai mana ia fa so ai fa ftai ets fo i lo sunga tiala. Ele ngata e wila wale walu le fa ta wa le pusapia. Ai o nawa e donates wa e tu sala wa io lo wa tele la le manuia na wa e maua ona ole wa vatsulu wa lo fa le pero le kikile ole ala so fa tuanga tiala ia mola ko wai e awal fa ia le me a fa o la ia le wins o le wins Feso soangi a ko le feso soangi ia ma ai pe loko pe ia ano feso soangi fai se a mo ma na ia te silofia oi wa e au mai fa fita uli wa e au mai fo i male fo fa ftai tele mo le vala au mai manu ia tele lo waso a tiala fa sai fo ia ia o tato vala mo mona mai i lo hat fa ftai lava ile sunga ya tiala vala au mai ioi sa ole leia na mau ai fo ia ai le i mau ai lo inei lai Wellington o iau kilani o le foi no vai o le ai nala na office so nala na o lo fai ai o na o te vai atu pe o se tangata Pasifika o le Pasifika lava o te le fisili po fea le atu moto le Pasifika ai no vai ai o lo na lima le i fafol falolo le countdown o tangolo le ava ile tupe tu ile tupe lo na lima wa tu mai ale lima nala na o alofa oni fa pe sisi fa pe o fa tu au ona o vai atu tangata ena o tangata o tato wio au la atu se vale atu le sipito le center o sole lai tu mai lo tama pe tala saunoanga tiala lai tu tonu mai ai lu mo le fale le lika store lai tu mai ai o fa pelo oka matua fika fo ele kikila o lo le o tele faila ai o lo le siaso o tu sau fo ele countdown ale la fo tu no fo no ala fo tu mai lona lima o lo no winga o no le ile ai longa o la tau mai tau wina ia tangata ia e o tuma avatu tupe au itale ave i sosoani la tata ilo le ia fo linga na tu mai lona na lima o fatu hey o e me tau lia ule na avatu le tupe au lakui o la tutu mai ia aiva hailai fo linga taimina o la o failo iai le lau tau o lau tala le no fai iai le lau tango ai vili le fo na le city council ona vili lo le city council le leo ona sawa le leo avatu oi e ave oi momoli fale le lo fale et silfia la Sāmoa le tala e le ito o tele ito fa ai nai luma ya countdown ai ona le o fai ai o le avili le leo ia wale no pe mo ai o ina nai lo pe o ye nisi ana la piki o una avili lo leo su ele ingo su ele ama wai lo ina pe onai tipsy ole eta o so tato por kalami ia mo ila to ia ale your heart tells you like ia le la wafia mau ale sosoani ai he foi malau tau favalea ia le la valo tala atu le tato leina mo lo vala mai ia le sifo ia tato mtaupu pe fia sa no mai falau tele mai le mtaupu fo le na vatu talo ai ele tonga ya Maria male uso ya ana falongo longo mai le atu vali ai ia tato i le wins le ota o mai le wins fia mau se sosoani wale lava lau rent ia halu ia tau sao ia wale lava lau faasoa ia fesili mai foi ai se wale lava lau faasoa ia ona e famatala lole ia na fo ha me na faatau na faonga i lau tupe a fai wa tau se ofu se pes e vai o le whanau wa me unexpected o me ele i loa ia a fai wa fia mana o me le se e vai o tametisi ele wa halu ele se vai ngol tupe ai fa felo i hatu tato walau lo ilunga le laina ta alofa
Sa lo fa pule mangasa. Soifua manuia. Soifua Malo manuia. soifua mau ai lau fionga. Ia, whapena fo i lau sunga lo wala mai, wha mole po, leo lo wala au fia mai, amu ia oi, e te fia mai de tae au malulu, o ai suafa. Whaafitai matango fia mua ni ai, jimu i ai, e au ngā fori jimu e, whaasosu e le pe fuunga. Saole, o ai suafa tina, wha mole. Salafa. Oi salafa. Oi, mai i poro ia, sauno ia salafa. Whaafitai mo ni tāu pu. O lau kamai māsangi e kele le mea leo. O le maua kui ka e fo e wha e ngofo solo i porkiko. O se au kamara e whai ngā ruenga. A lula e whai ngā ruenga ai whaapea e. E aluaku ai o ngā ai e se ka o lai ngofo le. Po i lalo kena skwik. Po le alu kai ngā ruenga. E vai se koi inga potanga makua o ngofo se mea. E le sa ngā rue whai ngā ruenga. A wai kele re fia ku. Alfa blave pisir kai mio. O le se wai ka vale. Ngā alu ala e fea aluai. E kau mawhai, o le mawhai a ia ka nga vai ai. Ka kaua nga fo i mai ai e vai. Alu la whai ngā ruenga pe whai sa ngā ruenga. Whai sa ngā piriok. E kuli mai ala le mere nga vai ai le. Se kanga kamakua o sao whai. Alu o le whakau mai se mea ai. Sauro lea alu ave i ai. Ave i masanga vai. Ai ku fo e mana kupe. Ele ma whai ngā alu e se lau kama kiki. Ele ia ngā whai e se mea whapea. Ia. Se longa lai va ai. Wa le wa kau sami ko inga. Ngā alu rola ia whai ngā alu. Ngā peo la wa maa mai ai. Wa le wa vai wa kau sami se ka le ai. Ngā vai o le ngofo. Wa en kede o loa po ia se kupe ia ia fu le sa ngofo whapea i. O ia se mea kau sami le aso. Ia ngā alu le a koe la fo i se sia so koe whapea fo. E le ma whai lava ngongo fo. E whai lava. Po i kena skwik e le whapea o whai so. E ika ke le ala o ka mai. Ai vai mai la ai whapea mao. Ngua la kulola ia pe ave po la se kupe o ia kea. Pe whase furu pe fia. Whasu senge ia. Ke ala kua ave iai pe whakala. Ia ngua lue kui e whai mai la o kama. O le ane me lava e ngā kākaringa i le kupenga ke mau. E pa koe pawara kupe o le ia kea. Mo koe alue le ia le koe le se lima kāla iai. Maa lua koe whakau i se pai e ave iai. Ia ngā maa ola ia le a whai mai. Alofa ingai ka ngaka whape o le o mai. E alanga o mai o le mga mi so soang. Whako. O i a whai ala o ke ringa o kupe. O bualanga e le inga ka kupe. A whai ala o la wala o kupe ia. Kau alofa pe ala e pe a whai o ngai ke fia e whai. E le ma whai o mai le kai mingei. O la lavang ke whai mako o Sāmoa. Mako ako foi va ai foi se kamai kiki lea sa whakau koko. A masi o ngā keila i kiki. O le kamai kiki o le pepe i a ko se. Tenga se kasi se kausanga pea. A wale se ki ngai le se nga o la ua malaki impusa. A mako e foi le lea maka avarka amilo mai alu whakau mere mea ai alu ave ere kupe. I le kamai kiki lea. A ele i ala kuare ki ngā o ngai kamai kiki se ngofo i le. Ngei la. Ia malo whaaloa. Mānaia, mālo whawhitai tiri lawa whaasua o le tū tāua le māua atu e se vaivainga o le prokalame au e sau noa mai tina salafa. O tupulanga tera vau o si o walo. Wa tupu ai o se ofisile tua whamolmole o si o walo na soifua i nei New Zealand pe na soifua i Sāmoa. Ale lei te le whawhitai. O le alofa ua tō i tu tonu o le loto o le tupulanga tera vau. In this case, o si o walo. O whea mahafua mai ai le loto alofa lea. E mahafua mai ati oi. E mahafua mai mātua. Vi ia le wa aila le walu atu lau peo le po e atu prokalame na latu wa ai ala e topela na alu is in a rush la e alu pe alu e whenga luenga a o le ailo na mawhau le tangata matua tu sa tasile me e wa ai e prokalame o le tupulanga tala vau malana wa ai e tangata matua
Ua ia alofa, ua ia whaalolongia le tangata matua. Pe o values ia, pe o anga tau sili ia, o le o ina haia tātou o tau walo ma tātou whanau. Ia e loa alofa i leo matua. Ai manatua foi. Ia pela on sa ua whaasoa mua. E watule alofa ai sena fai. Ai pe o le mere mau atu, o le lota o le whanau, ua mana o lava e alu whainga, ai ia foi mai lava. Ai whaafitai foi ia te oitina. Wa po e fast sene pe lo sul sene le ave ai e sile atu lo le ai ale ai ngani mai lau tama ave fa la po lona lua o le si tu langa le wa mana ia le mau mai le ute o le fa soa le na lu Sāmoa le fo fa salafa lona anga le ina ia lom fa na wa sa le ya so tire fo ia la to nei tina ole au fa le ngolua matamiti ai si le fo fa sala fa ila na fo ai fa tai tele lava ia amo ia fo isio walo e fo ia ai fa tumu mai le tu ala ntanga fa tai mo fo ai tele mo pokalame matango fiel pokalame fa longo ia fa tai ia alo fa tele fa pena fo lo pokalame ni ia fa tai fa sai fo ia sai fo. Ia o le waile tatu wala au mai a lawa hat. Ia o tina lava, tina o oio le fuarosa. tina mai po a lawa hat, ma le tina mai I porurua le wafa asoa mai ia I lato o manatua ia le afo ilea, le fata oto le ele se ele o sfefi au malo fa lo lava le fata oto le li fa lo Yesu le peonta o spa ia na fia ai sa o fia ai e tele au mai se me ai sa o fia ino e tele au mai se hipo vai na o mai e tele ia si mai fesili lo le tangata lea o ana fea na e mai ai, o ana fea na e fia tau sami ai, o ana fea na e fia tau mawhai. Ia tali lo Yesu. O se tau maua lalo ina, na e anga lele iai, ma e le anga lele iai, o hau lava le wa e whai ai. Whatsalofa tatu wala haununga le laina, talofa. Alofa elo ftalinga por mafa. Soi fo manui e lo sunga. O mai. Leo manui lava me uma. Ia, pe mawhai ona o fesiling yellow suafa fa mole lava. O mo I te taipei. Oi, sa o le ne wala mo tit. Ti taipei. Mai le tau ina ile matawhanga I ti taipei. O so sami. Yo lo manu lawa e mo ia le matangi le manu fo sami. Ia le tele ia tatala wa yellow atopona pona. Ia fa tu tato mutaupu. Ia le. Me monia lo pole no al fuata valo na lo. O tau sanga foi o suio tangata. Wa le si vai tei tato tu Sāmoa. Na a tele melo tangata pe mo fa tanga fa wale pe wa vela ia re so ele se al kupe. Ya nei. Le utava ai tino la mo tangata foi le si mo se so Ia. Te lawa ia na o ia. Le fai longa tangata. Pol tangata matua, pol tangata I te mna mistupe. Po te mna mistu swani. Ia te fai o te fai lu foi le. Si el manuia o le na tania o le ante foi. Ia. Ela tanga ben o le lo fai ia rato. Ai tate ai foi le si tu. Wai tate le vai to wa isi o ino e se o li sao. Tomiti tatou Sāmoa. Ia. E sa fai la biolea. O la oficial. Fai le. Le mate me su en mato. La mato tupe. O la mate me ai si va vai o to. I lo se metau na tu te malorosi. Si dia tu tupe to te mo to te su to ngalvenga e mo. I lo tupe no to te mai su I. Malisi mea. Te alo ese mai meio vai ele bola se tupi ia to fere no lim tango vale ai o le to ai so saudi suen ngal venga le sue to tupi te auto te fai le mele tala fanga ele ta wale ta to no ia ya o le mena to fa to ia o ngate
le me tato te ava ai fole ye I tupulanga foi le tato ndu le la to foi le me ta wa fai foi le ya va tu sa va ya la to e tu ye le me wa ta wa le tato to lo Mana ia, saulele whaasoa. Lau sunga I moa, whaapela le wai I laua sila whaale tamā. I laua sila wale wai sila I tu ai ngata whata lai mo I ale aisi. Ma le tangata fo I le le tal pelo. Ioi. Whamata ale wai sua junei wa e mwhai ona e mātea se tangata o lai inu le whala au whasaina. Pe o lai aisi mai ma o nā mai. A whai o lai aisi o nā mai. O le alau whutuanga I le aisi o nā lea. Ya, o lia o te lo fia tangata o nā mai tangata le o nā. A whai aisi mai o nā ya wale o tonu. E le watu se tupe a te o e alu se umalo o nā sau le watu tupe. Na wa sima wa pe wa tu se tu pele la wa to sa ho ta la fa ya ta te le la lo sa le na tu sa ya au si te alo ona ya no le sa so wa tu pe mana ia fautuanga pe ore wa ye fo ya isi pe fa tupo pe ale ava tu lo se ale ava tu lo se tu pe le mele mana oi man tu la e sa tanga pe la tiro si fia ina inu se fo ala au fa sa ina ye pela na ova se mer bon la tu no fo fa fa lo le la wa su atu ale la pela tu wita mai ati oile le ava tu mana ia lo fo na ave ia fa file mo le ma wale ve ese tupi mana ia ya na fo ya afaya o va kulo ya pero ya la tupe ya alu o to faya ya na me si te le lo ona la saule te wa fa ino ise ya le letil it's to singa ia ale tato pepa le post le fa me o fa tupula ia le au homeless nei lo mua Ola se ma fo anga wo fa tupula ia. Ya te la voia uma. Voia o vale tu lima lo pe mi. Sai ai. Yo la balosi me sai ya. Sa de vai le dia se met taula fai mo rumana yo ia. Ya pe o na vai te lo na balosa pe sa fai lu al balos. Ale wo la na batua va ia o fa le tonu lo I vai te mi la. Mana ia Lo la ia lava vale tu lima ia te ia lava tu foi fa pe. Ma lo fa stai mana ia tele le futuanga sole vale tu lima malos le la wo o mai le taimi wo ta wa lo malos ia le o ai si I o fa to fa lo fa stai tele lava lo sunga I mo fa so ya manuia lava por calame por nga fa stai manuia foi lo aso ya fa so fo I o le taimi ui o kai va vetele le aro tatou taimi ia le o toe valu male afa minuti ona talo le tu la es fumatasi a tasu tasi ia ona mai a fo le tatou fa soa ia ona a fai o ese se tatou fa soa o lo fie mana o la vai vala au mai le la tu le tolu minuti le po le 2 minuti le e te vala au mai ia ona le tatou taimi ai mana ia yo tatou fa so ia wa mai atu o le sunga tina ia sunga ia tiala mai lo hat o le sunga ia salafa mai porua ia fa pia fo ile tamaya I moa le na wala au mai titai pei so le mana ia se apito nu ia I o mai o tatou sui ia o lato fa soa fo ile na fa fonga ile atu no wale ngata ina au mai le illustration wale ngata na au mai le hata male tulanga no o iai a walato au mai fo I male fofo o le fa fita uli Lea lava sa tau tutuli atu le prokalami whaftai tele lava o le asif so soani tātou te whaia. What can you do? What can I do to help my community in Wellington? Ia,
o sia ule nā tautau le mau atu. Ese o mātu langa maafianga o tangata taite o tasi. Ma ele ai se la so upo e mawhaiona fō ia nei whaafita uli i se taime tasi. Whaafita uli le pe ona whaatupula ia ele ngata i tono lau mua i au isi fo ai i whawhatu o Wellington pe ona whai atu wala ngota o mai a New Zealand. E te me ona tula e mai aini a mi o ngā whaatupu vesi. Le pe ona tā ua whaalawelawe po o lo le saunga le muai. E ono o atu ai se whaalawelawe ati oi. Au le tau mawhai e teanga le lei. E au fo i la ona tātou māta i tuina. Whai o le tātou wālo lofa. Ia e whai fo i o le au le poilai atu lou. A whai olo e popole i se tasi o olo aisi po se homeless. Wale ai lava se no foanga e mapu i ai mo lona malutia le wai ala tua e wa ai wa popole ia talo whai po fia alu e moe ai. E se tangata o mawhai ona lato a veina tangata nei ina ua lato matua mautinoa. This person definitely needs a shelter. E tau iai le shelter leo iai. Alo na foi. Pia whai wa ave so le shelter ai tuli mai. E ei tangata wa o ilona ia whaia. Wa ave ilona whareta avale wha amoe ai. Ole aso lale na ave ele tangata le wha amoe le whareta avale. Na li liu atoa ai ia winga o le tangata lea. Vai fole mana i. Ai whawhatai fole nei tangata. E le mwhaina o tā ua le sua whara tangata. E le mwhaina o whaia. Ona ia ua ia o te whewhi. Ai na ele Samarianga le leina ia whaia. So, a whaia te maa ua atu se tangata wha apea. Wale malu o ia ona ua lela o mai ia aso le winter. E te mwhai ona Eveli ina le numera le ale City Council of Wellington. O wha iva, fa, ia vili le City Council of Wellington, longo iai ia si tangata le wafia maua se fesosoani. Ia ona whaile la tau le fuafuanga, e whaile la tau, e forward la tau i tangata fo ia, ia me fesosoani. Al fesosoani mua e maua si tangata lea, e mai ia te o e mai ia te au. O te whaia i lela vili leo wai sola ai, lela vili City Council, e maua i fesosoani, wai o mai ia, ona fesotai le la tau, tasile na fesosoaninga. Ia manisi lava o ioi, o whautuanga malapta inga ia na au mai mamaro le tino. Ai mamoli te le atu ona o tātou taimi o ta fietala noa o mila wale mta upu wale, fo iri si mta upu le. Ia ona o le taimi, ia awale pole, e whai taimi lava le atua ai whaftai tele mo mamalo le atino o sa wala au mai, whaftai foi, ia ila tolo o whaafonga tāpua i mai, i maota malawa o ise i whai atua la utala lea. Tu mo ia matou fa mati la wa fa minute le fa mati le na lo tu ele sinoti a Wellington fa mati tina le a mata mai o Palmerston North sawa ya le hat sa o I fefo I inu umana Hastings le ven sawa I nei tal fa tai Wellington no to tele yo la to lo fa fonga mai le tau tua ale si fonga la mo ona o fa ya tu le o fa tai ala la me to tele vala mai ai au le lato saunoanga, e fia lato e whaalongolongo ma whaafunga mai ia. Whaaftai tele lawa le au whaafunga nei vaenga tai au, ia ma whaapea toi se tala a le tātou porkalame ma le wauna whaatau waa. O le asenga ngana ua le tau tamale ia whaamole mole. O lo fina ngalo whale atua e maa ngalo e se vai o le au auna. Ai mole taiminei whaaftai tele lawa. Tātou toi maa futsa pe seimra nei a oli ala wha umara tātou porkalaime I le pesele avani atoloa Sāmoa maa o popo mai. Whasoifuia. Humble beginnings.
malulu te moe mawhanawhana. Pe o whea o le nei lalalani te hau mauai o te manatua lo tunu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le tua whai mo tofi. Sāmoa e maupo o mai Ia e pei o le toloa e lele e whea ai ma'aulupa I le vai Sāmoa e maupo o mai Ia e pei o le toloa e lele e whea ai ma'aulupa I le vai To all my brothers and sisters who are away from home, who never made it to our shores, you will always be a Sāmoa. The skin on you doesn't matter, or the languages that you speak, you will always be Sāmoa. Yeah. Even though you're far away, they will know who you are. By the way that we live day by day, your name will be heard afar. When you're feeling down and you're lonely, you better pack your bags and go. Come back home. Yeah. Sāmoa let us come together. No matter where you are, Sāmoa will always be your home forever. Sāmoa let us come together. No matter where you are, Sāmoa will always be your home forever. Sāmoa e no watu pele o una. Pe feo le niki lupe te na muna ina I le nei fatu. Ya e mana tua upua o tatu tua a. Se fai mai e ilo le tamali I lana tu. O lana savani, malana tautanga. Ia le fatua o ia lua lo fai so se tangata. Ia aua ni tan mia lau faalo ala. Ile suma lio neo langa le nei. Ma ia mana tu, ia faa mua le tua I leo matatu te fai. Awa pe e te le tu e fo I mai I olo fanua lana lau au. Toe whaatalo whātu re tātou turu leitu la o le tai au. Ia o le ua tātou by table proclame o le mōli o le awa. Ia o le rei tai au teite I le sunga le whaawhirenga pāsta pongo se na wainaia no foinga. Ia o le whaawhirenga o le Ecclesia Latter-rain Samoan Assembly of God I Miramar I le rei tai au simaia le whaafonga I le tātou turu. With
suafa mamalu o le li o Yesu Keriso, le li ma le whaola o te whatalofa atua i ato e Sāmoa le atunu pele le nita e ao. E whatalofa fo ina i ta maa mātutua, mtina mātutua i le lato ngalo e na whai o le tāpua i mai maota malawa. Ai me se fo ie o lo malo lo, ia whatalofa atu i ato e le suafa o le li o Yesu. E whangaloina fo le whatalofa atu i sunga i whawhengainga ma whaletua ma pai o e kalesia, i so se whata whaitaulanga. Whatalofa fo le sunga le tetei fono ia mai awa malaki ma lau a fono, le mawhtanga so whatase whaifi au, mai se to e ina ma sea, pātele, tono le mawhtanga whaifi au so whatasi walentone, fia e whatalofa atu ia i te tatou umani nei tai au. I le suafo o le li o Yesu. O le polkalama nei el mori o le ava o lo awina atu pea taitasi vai yaso lulu taitasi o vai yaso. I le siu fongo lau mua o lo tāpenaina ma saunia le mawhtanga so whatasi e whaifi au i Wellingtone. Pororua nei ma le Hutt Valley. O le mato pitonu le Hutt Valley leo iai le masina nei o mati. Ia o tō fia fo ila ue tō veina le polkalame o le mori o le awa le nei tae au. Me le fia e whatalofa atua ia te oe. Le nei tae au fōu ma le nei aso fōu a fo ina mai fo ia le atua i lo tātou wola ma le soifua. A le amataina le nei polkalame le suafa le atua le tamaa le alo ma le ngang pa ia. Statou te talo ia na tua tule a mari mo statou pese i ana tātou whaitau waile le fionga le tua i statou whasoa le neita e au. Mātou whaftai au le tua le tamā le alo ma le ngang pa ia. Ina wea taitai mai fo le soifua ma le ola au auna mo mātou tangata le nei aso fou wa whaopopo ati ina pia i aso le soifua ma le ola. Mātou te talo ma la fai lau whanau ma anga atu foi nisi fe au mga luenga masani e pe na iai le aso ma le aso le ngata i leo nai whanau ia o onga ia matua foi o lo tausi a inga ia anga le lei ma whaamnuia la o fio whaamnuia le amataino nei polkalami se i lo na whai wina o no Yesu le li ma le whaola. Amene. Atu inati a mali statou pese iona whaitau waileo le awhiong pa ia le tua mo statou mtaupu nei tae au.
Manama mai oia ngang paia, mato whaitawina lau fionga iai lau whaunga, mai wha mara malama ina lau fio. Amene. O se tusi whaitau mai lea fionga paia lea tua, ma waista tau whasoa ni tai au le evangalia aluka. Tau pa sumla iwa, whaipu mua e whaangata le whaipu se fulu. Evangalia aluka le mtau pa sumla iwa, te fia whaitawina le whaipu mua e whaangata mai le whaipu se fulu. Whafonga mai le whaitawina a fionga paia le tua. Ua o atu ia i Eriko, o ui ane ai, whauta foi. O tangata ua ingoi asa kaio, o ia o le te lona sili, le mau oa foi o ia, ua fia mai mua o ia ia Yesu pe wha pe whea o ia. Ai le mawhai ona o le motu o tangata, o tangata sa o ia. Momo ia i luma wa e le la au o le sukamoro. E wawa aifo ai ia te ia. A wa o le au i ane ai. Wo atu Yesu i le mea, ona tepa ele o ia, o sila fia o ia, ona whetala ia tu lea ia te ia, saka ioe, ia e wawe ifo ia i lalo. A wa e te tau ona o nofo i lo fale i le aso nei. Ona wawe luifo ai le o ia, o tali mai ia te ia male fia. O mui umaena i loa, o whapeane. Wa luatu ia i le tangata anga sala e api ai. A watu mai sa kaio, o whapea mai i le li. Whauta, lele ie. O le a o vaelu aina atu au mea ie matativa. A whaifoi wa ti ngā se tasi lo utu wai ane. O te tau i atu ai e tai whaa. Wa whetala i ane e sui a te ia. O mai le whaolotanga i le ainga nei le so. Ina ua whai o ia mātali o Abrahamu. Wa ua saule atali o tangata e sa ili ma whaola i le na leiloa. Ia whaamunia mai le tua, whaamalama e lona nganga pa ia lana fionga i peo na tātou whafonga ma whaalongolongo. Au whaitawina i le neitai au ia tū maupea ia te ia lona vi inga. E whaavavau lava a mene. Ia o tātou tusi whaitau na, e peo na masani ai pol kalame ia soluru taitasi. Tui nātu foi la ia te oe te fia walau mai whaasoa mai. Ia ona e walau mai lea mai whaasoa mai. Au te fia whaatatia se au tū whapea i le neitai au te whaasoa mai ai. Whapelo na whautuina. O le siri ese o le alofa tū noa whaamaoni o le alii le atua le tamaa. O le siri ese o le alofa tu noa whaamaoni o le alii le atua le tamaa. Na le lua ala nai whesili e te tali ai. Ia mai e whaasoa mai tātou mta upu e peo na whatati atu le autu ma whailo atu. Siri mua. O le a se mafuanga na alai o na ma ui atu le malanga i Yesu i Eriko. O le a le mafuanga na alai o na ui atu le malanga le a Yesu i Eriko. Sile lua whaingofia. O le a sou loa whale nganga i le mafuanga na alai na a e sa kai o le lau. A maua sou loa i le tū whale tino le lei. A maua foi sou malamalanga i le tū whale nganga le lei. A whasiri nai lua. Ie te tali mai ai. Ia mai e whaasoa mai tātou. Tus whaitau ma leo tū o whatati atu i le neitai au. Ia. Lau tu inatu le avanoa. Ia te oi ai fia vili mai ona e vili mai lea. Ona o le te le taimi. Ma le tele au Pol Kalame ato e tele mai wala au le a umal taimi. Ia aua tele le avanoa sa tu atu te mua. Me voi la lea tu atu le avanoa. Ia a whai e tu ai mai sau wala au. Ia le a whaasoa tu loa le whai Pol Kalame.
ia ma wha uma i ar tato mta upu ni tai au. Ai, tua tia mari mo stato pesi. Ia ona nā tuleo le avanoa te wala au mai ei ma le wha aloalo wha aftai. I le upu o le ola Weta lai mai le alie Ia mātou langona O te alu pe a Te finanga loai O te whaia le alie Feta lai mai Ua nau nau o mātou loto I le upu o le ola Feta lai mai le alie Ia mātou langona O te alu pe a E finanga loai O te whaia le alie Feta lai mai Feta lai mai le alie Sei whaaro mo longo lau whanau I le upu o le ola Ia, o loo alu pere tātou taimi. E ana tuina atu lewa no leo se a mari. Ia, ele I walau mai lamstas. Ai, te whiatela no atu ma watu se soasoani foi e winga ile. Nu lea po le lau ele o e Rico. O le lau ele lea o e whapea o le lau ele lea po le nuu lea na whatoina I o sua. O lo o mau le o sua e lua, whepmo mua ma le lua. E whapea la o le lau ele lea o Jericho. Na whatoina I o sua. Ona na si tau I ele nuu o Israelu ma whatoi lalo inai. E tasia le tangata na whaola inai lau ele lea na o le fino ra ava malona inga. Ina ua whātoi laloina e Yeshua ma le nuu o Israelu. O le lau ele foi la lea. E whapea. O le aina so loia pā. O le aile I le taua lea Israelu ma le nuu lea Eriko. O lo taua I le Yeshua e ono fe momue whangata 5. O I foi o lo iei wha maumaunga ale tusipai e peona tau le lua le tupu mtau poe lua wheu poe 5 ma su 5. A peo isa iei se aonga o perfeta. Ai whai taula le lua le tupu tau poe lua. Sa whai aini aonga perfeta. O lo taua foi o le ailea. E whapea na aveina e ai e lia le langi. Lo tau le lua le tupu mtau pe lua fe mo mua whangata 5. Ina aveina ai e lia le langi. O le lau ele foi lea. A pe le ai lea na wha maloloa Yesu le te maloa ingoa I a pati mai o.
Nā e maua e le mtaupu e suma le walu o le luka lea sa tātou whaitaua. Taupu e suma le walu whaipa tolu lima e o le whātolu. O lo tā ua o le lau le ele lea na whamalo loa i Iesu le tawaso lea o pati mai o. O le aifoi lea. O lea la na whailo a iai Iesu ma tangata leo sa kaio. Le ai leo Eriko. O le aifoi lea po le lau ele leo Eriko. Nā e wha o ngā ina ai Iesu lana wha taita inga. Ai le whata oto i le Samaria anga lei. Tele lana i mea tāua sa tupu le ai lea o Eriko. Ai tasi lona lave. Na whaato ina e Yosua. Ona o le angasala ale nuu lea. A tonu la la ua mawala utali siri mua. Le mafu anga na laina mana o Yesu e ui le au le ele le malula na malanga i anga i Eriko. Ina ia wheloa ia i malitangata leo sa kaio. O le winga o le ingo sa kaio. I le ngangana e pelu. E whapea o le piua righteous. O le mama. O le amio tonu. Le winga leo le ingoa o tangata ni o sa kai o le ngana e pelu. Ai whai taula pēna tui nātu le fisili. Se mafu anga nā laina mana o Yesu e. O yetula na malanga i Eriko. A tonu o le tangata lea na fia wheloa e. Nā foi la e. A fia tuai Samaria malanga Yesu. Nā foi te mauele tala i le Yohane mangliam tau poe whāle wheroa inga Yesu ma le whine lunga le vai. A le lana ui atuai Eriko. A e wheloa i e man tangata le o Sākaio. O ingala le ngō Sākaio o le piua. Righteous. O le mamā po le amio tonu. I o si whamamanga ngā e le wingo le ngō le ailea. Ona sa whaatoina e Yosua. Ai mali e fori tala nai mauai. Ai o le teimi no o toi foi nu o manu malo ai whangaoi ai e fine o akana. Mea na whasaina. Le ala whaia ina nai le ai le titio ai. Ono le whangaoi e fine lea mea na whasaina. Nala i eitala. Ia Yosua foi melnu. Ia Yosua ua le o uma. Mai lua se vaenga e tole titi. Lai titi le ai tātou te manu malo ai. E te ua atu e whatoi lalo mai ai ono le mafu anga lea. Ia e iai le tala tātou wa Sāmoa e a ulu tā whenga e a whiai a vaisingano. Ia a kana e whaia le angasala e whiotiu mai lona ainga. E o ai whanau. Ono le ai leo whasaina. Pe ialau na tui nātu le awanoa ia te oe, te whāsua mai. Ia le la tau mwhai atu se tau mwhai ngā le whai porkalami. Ia whai ai uma. Ia ua wha uma fo tātou mta upu. O le au tū o le taupu nei aso le siri ese o le alofa tū noa wha maoni o le li le atua le tamaa. O le tala le nei. Na o luka e te mauai, e winga i le malanga atu a Yesu, ke riso mai Kalilaia, maui atu Samaria ma nga i atu ai i Eriko. O malanga Yesu e maasani ona sau mai Kalilaia, ona oso mai lea e lata i le lauele ele lea sa whai ai le ngā luenga Ioane le Papatiso, ma sopo i atu le isi tu o le vaitafe o Yoritana. Se ia o atu i se tima le ta ua le Yosua le taua le ta whai ai. Ona toe sopo ia leo e Yesu o le vaitafe o Yoritana. Ona malanga sa o loa lea o Yesu i le nuu o Petania. Lea i ai a la salo ma ona tua whawhine o Maria ma Marita.
ma malanga tuai le mongo olive male a ai Jerusalema. E fa pena foi lampe a toi fo Yesu. E malanga Yesu ma Jerusalema ma uyatu i Galileia ma sopo ia lava Yesu le vai tafe o Jordana. A o le malanga la lea Yesu. Na sau mai Galileia ma uia Samaria ma ngai atu sao a Jericho. Pelao na o sili atu. Po le aso loa. Se mafu anga na laina malanga Yesu ma uia ia Jericho. Ina ua lata la Jericho. Na e ta ua la ni tau po esfuma le valu. Pau po tolu lima. Na sa iaile tau aso sa aisi i se mea. Na whalongo la ni tau aso i le vava o tangata. Ona whamai le o le alea. Ai whai mai tangata. Ya. Leo atu i nātu le awanoa i le wala awalo i lunga leina. Tau noa. Ia, mua ana whataro whātu i lau sunga fo i pete au po lea wharpenga o wha fo i namta o pulinita e au. Ta lofa lava. Ia, whataro whātu fo. Nā no soi fua maua malangi an mai a te otuma. Ia, ole mta upu si tiri le whapea, si tiri ese o le alofa tu no le atua. Po le alofa tu no le tama. Ia whaftai tele a lewa tele ta henga lewa umana whamatala ina mai i le tūlanga mata upu. Ma le awala nā lai una ui at fo ia sa i le whainga malanga Yesu le tū fo i te ona e whamatala ina. O sa ulangona iai, o le mea mua e tā ua tele. Awa, o le whai mai sākaio, o ia o tangata sala. Ia. Fai mai a wa fia mai mo o ia Yesu le na la ina a e lungo le la au awa o ia o le tangata pupu na tele lo atu le o atu le moto tangata ma ana tele lo atu e fia va ia Yesu o le ala le o le momo e lo e lunga ia ma a e lungo la au le mtitelo i foi a e fitla tu Yesu fa mai le ele upo Yesu por fetlenga Yesu sakaio va vei fo ilalo va vei fo ilalo no minga mana o Yesu ya sa kayo sa ilalo o le a ela o e sa ilalo to sa ilalo fen vai o le aso ta te feilua ia i lo fali o lona winga o se bainga taua mai i wow ngale ia le wia to Yesu i wa le fo le ma awala wa maua ia sa kai un famai o le aso nei o le a o lo to tu fatu o me ia matitiva ia na o ia lona winga o le mana o le time ia le wa li wa le mana to ta kai o ma to fa fo wina lo no langa a to no le a o le sa o nga fo le famai le na muy tangata famai ai se wa Yesu i ol fan ia tanga sala ia a matau dia lelei ole au wala le ana au mai e le tatu tama o le langi no nā tali e au mai e whai mawhaola tanga ia e tātou o le ase me te mawhatia ai o le ase me te puapua ngāti ai tu di bai i le ali le wa vele le a sa kai o lunga ma titilo i fo ia Yesu ma me o fo ina toi o le atoi tu fato na me mo e o lo fia mo so san o yo tanga tamativa ia fai mai lola ia a se o onga fai mai le se ile te talinga tatu ali fai mai a wa saule atali o tanga te sa ilim faola Elena leiloa o la ngona la iai e sen mata te taui le lava le mele au tua au mai e oi i le neita e au e fai lea ma o onga fai ma o onga i le ala le tatou te sava vali ai le se ngā tatou te oa le lotu ma tatou a le maua le nganga tu fai ma le faso ai Pea tangata whanane te whaai aturoa o lau tau mau e se male. O oire tō anga le lotu, ma tū mauro whātua tō ele atua. So iai, tal noa iai,
tau se ut whalongo fu i tala. Tau i ole i le wharsam tau. A whai e tau wastianga, le ue umana iei, wa umana whao ina o iau tau sunga, a whai se au, o le ase me mawhatia ai, o i nai whai msulu whainga o ita le whi maua so soani, i so walangona so man malamana iei whale, anganga, ia tātou lea e fia tau tua ma ngā rurue mol se au ma ngā rue ngā lea tua o so o fwoi la langona iei ia wao ngā fwoi leo whai mai o le a o waru watu e tu whatua o me i e mātia a wā fwoi e le sau i e su e bala au i e a mea tonu a tangata fwoi nai anga whala ma tangata wa mau tua tu latu e le o tu mau le tonu o le ala tonu al nao le whaatalata mai le atali i o le a whai anao o ai lunga whaatauro whaatauro o no le alofa ia i tātou ma whaamangalo ina tātou le anga o lo whaateanga i manei la lulangi le whamai lo tamai awa whea lo loto ai whai lo finangalo o hane wa e finangalo o te whaia o te usta i lava iai i e whapena fwoi tātou a whai tātou te alo lo whaia tātou whanau mtulanga pio na amaia nei o onga matango fie lau sunga ia tātou tatala noa iai tu anga lotu tu maulu whātua tue lea tua ona e loa lea manuia pe a e ona e matua ma e tue ina ia ala ue lava e atu i lau whanau o iai na sa vadi ai ia o se o whasoa atu le ne te fua iai ni se la fia whasoa atu le mta upu matango fie ia lo fie whalongolongo te fo ni si toi whaapoponga mai o te mani ne tae au ia mo lo uawa lava mo lo whalo whaatai tele lava mo le ava noa Whaatai tina mo le whasoa matango fie le tae au talinga foi fia whalongo a whasoa mai o le tina o inga le mta upu le tae au ianga le atu le lii le tua ia te oe ma le ainga ia o loo mau pēr le awanoa ia whawau pēr le tātou mta upu le tae au ina o loo tā ula le mta upu e suma le valu whai upu e tolu lima e o le whātolu mei no walata la tātu Yesu e ruko e peo na tā ua le luka suma le valu ngā tolu lima e whātolu sa i aise tau aso sa nofo i le wala ma whātonga e aisi i mea ai ina ua ia tu inatu le avanoa i le o lunga leina ta lofa malo le soifua lau le lau sunga ia ta lofa o tina vainaia ia ta au manuia ia ia le li fia vate fo se fasoa whaalongolongo atu fo i mau atu tatou pokalame nei tae au tai lau sunga tau longolongo le upo le atua ia tupo i fo i whaatua tua o e whaalongolongo ia tau a vate fo se fasoa tau mau atu fesili lau sunga whaafitai mo le tusi moni mwha mao ni lau sunga o le nei lava tala i e te le aina awhea e whailaunga o le tala le lei ia ma whaalongolongo fo iai mātou o e whaalongolongo ia tātou te whaasoa i fo i le alofa ma le anga lei o le atua a wa o le au whaalia i le misiona Yesu na fio mai e lalulangi ia na sau sa ili ma whaola i le na le iloa ia vi ia le ali o le tala i a sakaio mana ia le tala le nei tae au mai fo ia nia o onga fo i mani manatu le nei tae au a mai e le fiong pa ia le atua e ala le te lona le nei o sakaio ia pe o le alu le malanga Yesu mana so atu sfulua o le au atu Jerusalem e whatau nu o ela na misiona au le alava ia tangata i le awala o lo ofia mana o mia le sosoani ia o le sa ili o Yesu o lana misiona le whaale o leo mamoe na sau sa ili le mamoe wa le iloa le angasala ia o le wha o la tanga na tau nu ulava i titono Jerusalem le aipa ia peo na ia fitala ia iona so o le atatou ue whatau nu uma mea na tausia ia te ia ele au perfita matu la funa mo se titono Jerusalem avi ia le li e moni ma wha maoni o nei lava nu o Jericho ia o se nu sa ia le maalaia ia ai peitai ia o ile na sa wele fine sa awala mai e fule ali faula ele o finangalo la Yesu na ia fano ia al finangalo Yesu na ia faula ina tanga tole ne ia ai le peo na tato ia ile nei tae au le tala ia sa kayo e moni ma fa maon o le winga sa o ale o le ngoa ina ua talia e sa kayo le fetala inga Yesu e alui foi ilalo ia le watau nu o elo na ngoa
awa o le wa fa'atuatua o tonu a o le fa'atuatua sa kaio I ia Iesu awa le fai mai ua fia va'ai mo le tagata e naunau Amen. e tatau ona fai fo'i satanaga aluega pei fo'i o taʻita a fai tate fia mana'o I fia fa'aolaina lo tagaga fai sataga aluega pei fo'i o sa kai o fai mai ua momo'o I luma ua naunau lona loto e fia matamata e fia mai moa ia Iesu pe fa'apefea o ia e mafua o mamai mea I le loto sa kai o ua iai I lona loto tali tonu e ui na mau oa le pe ona tātou loa le lei o le nei te lona e se le mau oa a le oa le mau oa I sa kai o le oa e maua mai au wala se o le oa e maua I le pepelo o lo o tele tangata I ti ngā I le mele mau oa I sa kai o ai o te langona o lo o iai fo ni tangata o lo whaapea le nei lalo langi ma nei vai taimi awa o le oa fai mai o le fai mai Yesu o le mea iai lo tau oa e iai mau tau loto peitai o le watu le loto sa kai o iai Yesu awa pe walu ese mai le oa te tali tonu o se avenga ma mafa lea la he nofo mai ia vai lea na oa mai Yesu fai mai wa tele tangata o mui mui lo na winga lai lo lea sa kai o e mau oa al matua ino sia tu lo walinga ngan al matua ino sia o ye tangata tasi lea burden po leanga sala le fial wai po se mea lo ma mafai lo na loto po lea se mea le asa o loto ina ia fia mai tangata ia te ia le wa ia fai ai le anga yo inga ina wa ia fa longo o Yesu le wa maliu mai le ai o ye riko le al watu o Yerusalema le fai mai wa mo e luma mo tangata o la nau mo tangata o la na te fia I loa te fa pe fe Yesu ona le tau ave le avenga mafa o mana o ave ese ale o nau e lona loto wa alu faila na ngai o inga e ui lava la I se winga fa le nganga wa mawalunga tele le me wa alu isa kayo peitai ia le o tato ilo o sta malo e pupu o siana fo le anga luenga o lo fai ona lo fi e tangata I lona fia va aya Yesu ia le pe o fa mai wa tu Yesu lo le Yesu wa fa mai o tangata tilo le tino o Yesu na te sila fia le loto tangata nau ya te ia o tangata wa salamo o tangata o lo yaisa na avenga mamafa o lo fia mana o mia se soan ele ngata o le na sau no la sunga e moni ile chapter la o matusu va sa tu le Yesu na ua vala au le tau aso mai le a ia le a le fo to tu Yesu I na ua e sa ka yo lunga le suka molo ele fa pena e vala au mai sa ka yo mai lunga na e lunga le suka molo e na sila fia o lai lo le ma sila fia lo tatu wali ele ai se me lilo la na sila fanga le mea lai le loto sa ka yo tatono ina la yo na tu Yesu awa o lo o ye sila fia o le tangata na te fia mana o miel sosoani o tangata o sala mofa maoni wa ave eselo na loto mai le oa vai le fai mai ina ua watu Yesu lo na fale o le na ia tautala yo le atufana mea ae faa tele ale tangata o la ita ia mon mer tangata ua li liu le loto o sala mo ma ua tali tonu na pau le ole mea e ola ia malona ainga na ole fa ola tanga mai a Yesu wa peo sana avenga wa ave ese atu wa ave eselo na loto mai la na oa fa mai ole a o tawi ole a ave mar tangata la silio na ita ya te ia e ole le tala le mono lo tato ola I nei ma sa afia I nei ile la lo langi mar tala le moni le a Yesu vai le tangata la ita ya te o te alofa ia vai le tangata la ele fia oi alo fanga afia ai alo fanga ole tala le moni le Yesu ti ngalo ta fa longo atu o ka le ona malitinga ai usi ta ia le upole atua va ai lo fili te alofa ia ia ele mafai e ista ngata na fai a tangata o sala mo fa ma oni ma o tali tonu Paulo le me fa ola ina ai o ia ma o tali tonu ia Yesu ia lofa ia le fatua o ia peona lofa mai o le atua la langina ia mai ia lo na lo pelo Yesu ia se o le fa so le nei tae manuia le atua I la sunga le nei tae sa vai naia ia me so e kalesio nganu lu ai tu maula na fa unga fa malolonga le tino ia me so le nganga mal mafau ia le ofisa fa sala o me so le fa fonga o no le sua fo Yesu amen te tele penina mo le fa so matango fie a fonga foi mfalo longo
le au whaafonga le tai au, mātou whalonglong fo i ala ngona le fia ona lau tufa mai ma le whaasoa mai anga le leile tua ia te oi tina ma le ainga. E pela na tau le tala le mta po suma le valo. Na e whaamalo loa Yesu le tau waso pati mai o i le lau ele lama lea. Ona o mai leo Yesu i riko ona fia mai mo leo le tasi lea tangata o sa kaio. O le peona watu le fisili mua, lona rua. O le aso loa le mafu anga na leina, e sa kaio le lau. O fatolu i le ailea, ona malanga le aonga sa matuoi. No tu lau ile ele la ile lau ile ele lea. Ma o wa ai le mena sa vale tua Yesu ma le la au le. E tau le pufa Sāmoa tātou o matu ale la au. Ai le tioa a e ta malo le la au e lua tu tonu ale malanga Yesu. I lalo la au le a manatu la i le manatu fa le tino pe na watu ale fisiri. E pei o le fia i loa le ta maloa. Fia tau tau o te malo i tangata wha pe a langa o ia o le te longa sili au la fonga. E wha moi moi whala te malo i le malo Roma. E pui pui a ia. Ona manatu la ia malanga ona o ia o le te longa sili au la fonga. Ne la wa laina ae. Manatu na whaletino pe a tātou mawhau iai. E te fia i loa, e te fia mata mua tulou. Ma pia langa o le au la fonga sili. Malula te ae le lau. Ai iai le anganga le pia na tau. Le mafu anga tonu ana na laina o Yesu i le ai lea. O e riko ona le tangata lea. Ai manatu foi la ai malanga wha tupu a tupu o le lalulangi nei. I le fia tala noa si tangata. I le fia tu foi ma wala au sesi. Ai ese le tupu lea. Tātou te loa le lei lava o le tupu o le langi ma le lalolangi i le lalo nei. Ai ma kua tu a le tupu le ma wala au. I nau a tau nuu. I lalo le la au lea na tu a le tupu ngai ke whai tau a tala. Te paele o ia lunga ma wala au ia sa kaio. Sa kaio. Sa uia i lalo. Awa e te tau na o iai lo fale le aso nei. O mai la le tala. Ua tu mai sa kaio o whapea mai male fia i le li. O le a ou wala au watu. Le a ou wailua ina atu a umea ie mātitiva. A whai foi e ti ngā se tasi u tu wa iane. Ou te tau i atu e tai wha. Una whetala atu leo Yesu ia sa kaio. Ua o mai le whao tanga i le ainga nei i le so. Awa ua whai o ia mātali o Abramo. Mela o le whai upa se furu. Awa ua saule atari o le tangata. E sa ili ma whaola i lena leiloa. O le tala le nei le malanga a Yesu. Wa na o luka o lo tu si ai. O le malanga ona ole finangalo a lofa. Ona ole finangalo le tua. Le tamae a fio mai Yesu. Ina ia si itia le malaya. Lea o lo iai le lau le ele lea o Yeriko. Whapei ona mori mau mai le Ioannem tau pe tolu pe sumara ono. Awa ua whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia awina mai ailo nā tali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. I le talaanga o le lau le ele leo Yeriko. I le whengainga tuai. I le tusi ai o sua e pēno tā uam tau pe lua whai mo mua e o le rusu mai wha. Na wha ola ina ai le tina e toa tasi. Malona ainga. Ona o le tari tonu le tina o ra awa i le li i le tua. O Israelu. O le atua o le langi ma le lalolangi i lalo nei. Ona le va venga na whaia. A o mai Israelu ma wha mateina e le atua le Samuelola. Nā tu le avanoa i le o wala au mai. Ia, pakalo whaku i lau sunga i whawhenga inga. Ta lofa la. Ia. O Timoteo le moa. Ia, sao noa Timoteo. Ia, kai mo ka upu, kai fui no le se au o nge yaso. Se kuala longa i kingo se au. Aisalo. Ia, kuala longa i whainka ma
ai pio se me o hafang mai aftai io le se no se aude mai pa pio ska ko rola mai ngok ko rola mai pesalo ia Olela, okay, fafka ia ku lo sunga mo. Lo sunga fafka ngai mo. Famaro sia. Wa wele. Yele. Langa o wele se so malam na makeli kus. Ya, tasi e foi. La sia o foi ka kus pa ia. Pesalo. Ya. Kile o yo kus komi ho ia makusi. Yaka mamero a Facebook mamero o kile ia ai ole ola fa longa ai malava makwele mo ameni ola o kilo foi ole o fa longa ai o kala mo ka mga kai sa kai ameni ya ka ke le ilo a po ni ka ameni ya le la o lo ngai o sa kayeles ka kali amen ya esa o ele leiga ya le lava lona olanga tuai vale ya ya okay ya fa skai kele ya ke ka mamo ro mo i mangiale lo favor ni yes aftai tele timoteo fa se fo manuia las after tele Timoteo la ngona le nganga fia ina wa falong long atu fa so mai o le uso o le tama o le ngale le fiong pa ya le tua stalo fo ya ona ya ngale upo le tua ya tato uma langa o le taulo longo e pe ona tau le apostolo Paulo e tupu ai le fa tua pe o le nganga fo le tupu ai sunga fa fenga mal maftanga e fa wa pele nei pol kalame ona ia tapa saina ma avea ma wala e fa malo si ai se loto ma senga ile tua malana ngaluenga na ngona ala le fie pe na sa no la sunga nei taia ya mori o le tua ilo loto malo nganga lana fe au ya fa mau sali nai ma tapa sai nai o tato wala fa le nganga ile tua malana ngaluenga e pela ona o tala no atu le tusile e monia tele tangata e tala no le tusile ale ano moni na pe ona so ati ai masai lilia o le finangalo le tua ina ia faola ina le tangata lea ma ia si tia le lawele ele lea lango le fa to ina le lawele ele le ilang sala ai le tala le nei le malanga Yesu wana o luka o lo tu si ai le malanga ona o le finangalo le tua le tama e a fio mai Yesu ina ia si tia le malaya le o lo iai le lawele ele lea Yeriko fa pei ona mori mau mai Ioane mtau pe tolu fa pe sumale ono nai pe ona fa tawina wa lofa mai le atu le lolangi wa ia wina mai lo na tari to tasi ina ia le fano se tasi e fa to tua ia te ia e mau ia le ola e fa vau le talango lo le e pe ona utaua o e riko le fenga tuai ile yo suam tau pe lua fa mo e o lufu fa na e fa ola ina ile tina e to tasi ora ava malona inga ona ole te tonu fo le tina le i va venga ma le matau tia o le tua ile anga i mai o le nu o le tua mai e kupito e o atu le nu o kanana na fa longo ai le fafine le i va venga le matau tia o le tua Israelu na liu sua vai ai lo noto ai fai taula ile o sua nana ia ile tala fa mai na o ia spai e vai nu ai lave ia ia le fafine le fai mai le o le fenga inga tangata ia ma le fine ao le taimi o se faia ia Israelu le ai ona e fa tau le o se fua mumu le fa malama o lo fale e lo ai ona fa sawina le o e fa olaina tala masani na faia lava fa tau nu ina o se faia Israelu le ai na fa umatia uma tangata ai fa olaina le fine le o le fine masani taton tala no le fa me o le fine tatani e mulilua ai le fine ngalo le tua la wala le na fa ola ina ile fine le malona inga pe foi la mana onga o le tua e uila na malanga Yeriko
ina ia whaolaina na tangata lea o Sakaio. Ino ua umana whātuela nino e riko, o na watu lea o le ai lea, e peila o na uwha iatu. Na atu lea lea osfa ia ai. Ai whaia inga ia ai. Manatu maulunga mwhai mai tangata, vai lua nu e tole tite malota atou. Ia e watu e whai inga i onga ole anga sala lea ua whaanga oi e akana. Mea mai le ai o e riko e whātoina e whāsaina. Mai leo tala whai mai o sua, ia mā laia i luma o le li le tangata, e tū lai mato e whātule nei ai o e riko, e whaavaina i lana ulu matua, e whātuina foi pui pui o lana wi, pe a whaamatalaina le whetu u le ai o sua. Pe a whaamatalaina, a toi whausia si tangata pā o le ai o e riko, e oti lana ulu matua. Ao ina uma ona whausia le ai e oti lona atali. Lai titi. E oki lale wi. Na whaia le nei wha tō e o sua i le tila mō tasi wha o ono. Ai ino o atu i le tila mō iwa tolu o. Na toi whausia ai e le tangata e ngoa ia e eri. O le tangata lea o e eli o le peteli i pā o le ai lea. Ona whātau nu lava lea o le whātoa i o sua i le vaitaimi o le tupo apo. Tu a inga se fulo Israelu mo mo tupu mtau pa suma le ono. Whau po e tolu suma le whā. Ina wau atu i le tila mo e valu lima lua. Na whai ai e le prefeto e li saia le vāvenga. I e riko i le vai o lo i ai le oti i tonu o le vai. Lua le tupu mtau po e lua whai po suma le iwa whai po e lua sulu lua. I vaitaimi o le tupo Israelu o i o ramo. O i tu a inga se fulu. E o mai le vai taimi o Yesu, lo i ai pēa le whātō ma le malai le lau ele o Yeriko. A whaita atou te wa ai wha le nganga i le whio mai o Yesu, maua wha lata lata Yeriko. Na ia wha pule ina ai mata o le tawaso o patu mai o. E o le o mai la o le malama ma le manuia le lau ele o Yeriko. Ina ua taunu mai Yesu le lau ele o Yeriko. O lo i ai le tangata ao la fonga. Na ele la au o le suka molo. O le ata o le sitia o le angsala. Nu mela mtau pe lusu matasi. Fau pe whae o le valu. Ma le yoane mtau pe tolu pe suma wha. E peo na sitia i lunga e mose o le ngata i le vao. Wha peo na sitia i lunga o le atali o tangata. Na ia fia wa ai. Ma fia wa ai fo fonga o Yesu. O le ata o le tangata nga sala wali ua. Lana wa ai wha le tino i le wa ai wha le nganga. Po le wha le langi lua le tupu mtau po e ono whai po e suma le wha. Ona ta talo ai lea o Elisaia, i le li, i le atua, e wha puleina mata o lana awauna. Ona i loa ai lea, e le tau le lea, o kariota e mano ma mano. Wha pēo le mea na o, he wha pēo le mea na o i asa kaio. Ina ua na i loa atu fofonga o Yesu. O loa i loa atu lea meo tonu, i fofonga o Yesu le li i malfaola. A tato manatu la i le winga o le ingoa sa kaio. O le ameo tonu po le mama. Ai ona winga mana mionga safai ua le tusa ai. Ai una ua yatalia le li o le ola. E fai mali ma faola. Na faola ina ailo na nganga maia ioe ai maia fape atu. O le a o vai loina. Mea uma mo e matitiva. Ai maise i la tona ti ngā ia te ia. O stangata i tangia i tono le maloloma. Tono e riko. Ona winga ia sa fai. Tato manatu la ele ta uolo na ingoa ele tu sai malana amio. Ai na vele fio mai o Yesu. E pupula i ona mata fale nganga. Mai a ioe inai. O ia o le tangata ang sala. Ma faa fio Yesu ilo noto. Ioe Sāmoa malau faa fonga anga le neita e au. E moni lava. E sili ese le alofa tu noa wha maoni o le li i le atua, le ta maa i ate oe maa uma tato uma. Ono le suafo Yesu. Ameni. Tato whai, talo tu mau i ate oe le vi inga, le wha manu ma le wha ne tanga, e ta tau mau no mea i lau fio, lau upu e peo na a o wina ma mato wha soa, le atu i lunga peo le ea, le ie, ia whaia lava lo finangalo i se loto, se nganga o lo whalongo, malangona ma malamalama la mātou ngangana. A vea o Yesu mali ma whaola i lona loto. Ile ne yaso, ono le suafo Yesu le li i ma le whaola. Amene, amene.
E toi whaatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei awa uli. O le a whaanga solo whaatala noanga e whaali ai fina ngalo tangata lau tele, pe awai e toi whaafoi maila po le sawasawa whaatulanga i nao awala po o State Highways e se fulu ono, le ana whaititia le sawasawa whaatulanga ina ini nai tau sanga taluai. Masa wha moe e toi foi i maila whaatulanga ina sa sawai i le masino iulai le lua whelua 5. E mai Northland i Canterbury, o loo iai awala ia na suia sawasawa o maila whaatulanga ina, e le vau le 5 se fulu i le se lau kilomita le itu la, i la lo le tula fono le wakakotahi, sa suia i pe whaititia sawasawa o maila whaatulanga ina talu maila so mo Januari i le lua whelua se fulu, mai wha moe e toi fo i le sawasawa maasani, i le tausanga nei ia iulai, e amatau na tatala le vanoa e whaali ai fina ngalo tangata lau tele, i le amatanga o le masina mo vai aso e ono. O lo tua ia ele taitai o le Labour Chris Hipkins le pale mia i lona fau e toi whaafo i se whainga whaavai ua lewa o na whai e le wao New Zealand ma initia. E fesosoani i le whaamautu wina o se mali lienga tau fe whaataua inga sa o loto i le wao atunu ue lua. E le langolango ina e Hipkins le mata upolo o whai malanga i le pale mia ia Christopher Luxon i initia ini whaatala noanga o fe whaataua inga sa o loto i le wao atunu ue lua. O lo talia se tali mai le ofiso de palemia i le whaasea a le taitai o le itua ngai pe ona tā ua e le Radio New Zealand. Ua wala au le taitai o le Act David Sāmoa mo i lato e fiatama mo i le pālota mo whainga malo la iti ia o ke topa ina ia tausini o i lalo le fua le Act o le taimi mo mua leo le a tausini o i nisi lalo le vainga wha upu whaia le Act mo le pālota o whainga malo la iti o lo walo i e Sāmoa e ave e sea umo le toa tele o whaipule mai i whainga malo la iti o no le manulautia le Act ina ia whaise suinga mo New Zealand. Ele o nau Sāmoa e suia pule nuu o pule ngā nuu, a ia moa ni sui whai pule mo le Act i whainga malo ma pule ngā nuu, e mawhai ai ona lato sa ilia lava i lato tupe a wā lato whaato sina. O le ai oni sui le Act i whainga malo laiti, e mawhai ai ona whaalau i loa polisi a le vaenga wha upu whai, ma le whainga malo so whaatasi. Ua whaamuta le porkalame fesosoani mo nurse practitioner po o tausi soifua e mawhaiona ia tusia ina talawai a tangata mamai mawhai singa luenga e pei lava o GPs o lea porkalame sa fesosoani malangolango ai tausi soifua fou ua ia ia to mai whaapitoa mo la lato tausanga mua i ngā luenga. Na whaamuta le whaatupenga o lea porkalame le whai ungo le lua whelua whaa a o nai maasina mulimuliane whaalawi loa le malo fuafuanga ia whaalua ina leo whainga o tausi soifua e mawhai o nā awa o ina i whale mai whaale ainga po o GPs i le se laulua se fulu i le tausanga. Whaailoa e Bridget Sinclair mai Canterbury e se fulu tausanga o tau mawhai e avea o ia ma nurse practitioner peitai ua mawhau e savali ese. Whaailoa e Emma Nikolenko sa te lele au ngā o le porkalame a te ia ina ua whainga luenga i le Green Health i motueka o le porkalame nurse practitioner transition sa whaatupeina e le soifua malolo ina New Zealand mo tausanga e lua i le lua whelua tolu ma le lua whelua whaa ma sa whaatautaia i le University o Aukilani. O ana na fina whaalawiloa mai ai e le matanga luenga o mata upo le loto i whale, le ave ese ai o mata whaioi e se lau valu se fulu i le matanga luenga, ma mata whaioi fou o loo fuafua e amatalia e se lau se fulu ono, mai ono whaaititi ai le ono whaa na tangata whainga luenga, e whaitau se lau mata whaioi mga luenga na whaamuta i le tausanga talu ai, ono o fesuia inga i le toi whaatulanganga ma le whaamalia ino mana o ngā le malo, ina ia whaaititi a tupe whaalu. E se lau 5 miliona tāla na o whaatu e le TAP i le malo e tamawhai ai se talosanga i a whaatangaina se laisene kasino i lunga o le initaneti e tusai ma pepa o whaamatalanga mai le leti o New Zealand. O loo whai se whaatautu i a le malo i laisene o kasino e se 5 i lunga o le initaneti e whaatonu ai ta alonga whai tupe i lunga o le initaneti mo le taimi mua ma ua whewhewhe whaala potopotonga i tutono o le atunuu ne i iwai na maua e tangata mai whawha la to si ia le maketi.
O le TAP o se whaala potopotonga whaale tula fono e whaasaona la tautuina atuni ta alonga whaitupe I lunga le initaneti I lalo le tula fono lo o iai le taimi nei. Na la fola la tautusi le minista e talo sanga I se suinga I le tula fono ona o tulanga la matia pe a whaawa o peo na loka ma whaasa mai I le marketina o ta alonga I lunga o le initaneti. I pepana tuina mai le Radio New Zealand awala mai I lalo le tula fono whaamaumaunga aloa ia na whaailoa I le TAP le minista mo mata upole loto I fale Brooke Van Velden e mawhaiona la tau ofo I nātu le malo se tupe se lau 5 miliona tāla ai ia mawhaiona tatala mai le wanoa I whaatanga I ta alonga whai tupe I lunga le initaneti peitai na te ena Van Velden lea talosanga na fesilingia I le Radio New Zealand Van Velden I sona manatu pe na te talia ina le ofo le TAP mana taliane le minista e le tupu se mea whaapea I lalo lana taitainga e talitonu Van Velden e le te taona a fia fuale malo I ta alonga kasino I lungo le interneti mai baba ai fo inga luenga le malo o lo tau mawhai e whaatala noa au nanga o lo o mia tangata I e tau mawhai e tu ule ta alo I kasino na whaalua ina le suipa le mia wawasa mana ia Winston Peters le manato le minista e whaapea e na te le toi suia le tulafono e whaatanga I le TAP e whaatino ni kasino I lungo le interneti. O lo whenga I pangotai whale pui pui malu I tau o le siaki ina o loa po o nifo a o tuli o lato whaasalanga I to ese. E le o pangota umai mawhaiona o atu I foma I nifo e whaia siaki. Mangana ua talosanga ma ua onga ni a fianga e mawai. Whaalia Lauren Grierson o se foma I nifo ua lata I le se furutau sanga o ngā lue I tutono whale pui pui a alii. E na oi lato ua ieni a fianga onga I o lato nifo e na te tonga fitia peitai. Ua whaalia leo whaito whao le soifua maloloina e le lava lea au nanga mai le leile mo I lato I le to ese. Na whaasoa Grierson I lona fefe na iai ina lea amata leona ngā lua I le to ese I le se furutau sanga taluai ona o le fefe I pangota peitai na solonga le lei mai telefo ina whaatawa I pangota la na ngaluenga na ia whaalia manino I lungo le Radio New Zealand o le telo taimi e talo sanga I naila na fesosoani mo pangota o taimi e mo mia wawea I tonga fitinga na ia whaalia o I lato nei e peila o tangata soifua pe o tātou mai te taona whaia siaki maasani I tausanga taitasi e fo ia mai ei whaafitau lima le tūlanga whaingatai o iai pe atuai o na whaia tonga fitinga mai le se fulu afe ma le fitu se fulu lima o tangata ito ese I tutono New Zealand e na o le se lau walu se fulu iwa I lato na mawhaio na wa aia se foma I nifo iwa I aso taitasi e tu sai mali poti mai ano ve mo le lua fe lua fa o lo wala au nisi o lau faito fa I le malo ina ia tau mawhai e whaale leia lea au nanga. O lo te te ele loa ia le kau mātua fitu tausanga le matua ia Dean Wycliffe o lo oile to ese Spring Hill I Waikato I le whawhanga ino Dean I le vaiaso atoa whaapele wha o lima o leo le whale pui pui I le te leo taimi na tau fie leo Dean mai le aso limo mati ona o le nofo ilona tua atusi na tatau ona nofo ai sa iai manu anga I ona mata malona muaulu talo ai le musu e potu ma le isi pangota pe ona wha maonia lana lo ia na ia whaalia o Dean na moi tutono lana taavale o na ua lusilo na fale masale iai se isi na whaalavelave iai lea tama matua ai ua pue leo ma whaa o lima iai saunoa Annette Skies o le loia Dean e matua maofai nei whainga e le te tau na whaianinga I o inga whaapea I so se tasi tutono le whale pui pui ai mai se o Dean ua ngalue e suilo na o langa mai le aisa na mea se na whaia o le a feiva se lau fitulua na ulua iloka I nai Dean I le fasi o te tangata wha moimoina na maliwai Paul Meads I Wellington. Sa whaititia na whaasalanga I nai tausanga muli ane mana whaalawi loa na tusi ua whaingoa ina o le A Life Behind Bars I le luafe se fuluwalu ua whaafeso o tae le Radio New Zealand le minista mo whale pui pui mo sana whaamatalanga. Tala fau ia mai le si ua fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whaafteile tōle nei fo ia no tātou te maua, e toi whaafongai fo e se isi whaopopunga, I talai meo lo o te tupu I Sāmoa.
usi mai e lau whaafonga. O toi sila nei le malo ma le vaenga le Chamber of Commerce e se isi fafo i le sai lea ale whaalapot putonga e le tui titi o tangata whainga ruenga i lea tunu. Ono le isi to telo i la tolo o iei wha ai longa o to mai maanga wa ai fito i tonu i ngā ruenga i o wale ai nise ngā rurue ai o loo wanga i atu i ngā ruenga wha wai taimi. Ana wha i loa le whionga minister i a lautimu i a fōwele se wā ai e leo mawhai ona tu ua lea wanoa lea o loo maue o tātou tangata. Lea ua mori mawina o loo manui ai le te leo a ingo lea tunu. Ia i lanto o loo whao ngā ina te taua wanoa. Peita i o se tasi o whawhita au le loo whia ngai ma le pora ka lamele nei. O le tele ai o a inga ua moto siwa ma le pelepe. O le toe whai leo isi a inga i lanto e malanga i a wanoa whawai taimi. Na sila i le malo i toe te ungo tū la whono. Ai mai se mo i lanto i e te i tolu tau sanga i malanga ai. Pe a toe fo i mai. E le mawhai o na toe tu uina whaalau se soa tu i eise a wanoa. E te tau o na malolo mo le se fulma le lua maasina po o le tau sanga. O se whainga na whaai loe le whionga na minister. E mawhai ei o na toe mati ma toe pou le ainga i to tonu o le tau sanga lea. E na ia mawhai e pēa o na whaata ua i la toe malanga i ngā ruenga whawai taimi. Lona ainga, lona toa lua ma le whanau. A o lei toe tu wina i ei leisi a wanoa pe a mai al piriota lea. E toe malanga ai esa iliman wia. A o lea toe whaia leisi whiutana inga le malo ma le whaala puputonga le Chamber of Commerce. E toe sa ili a walai. E le tausa e lio i lato e iaianga waa matomai wha apitoa. E ngā ruenga o loo manaumi ai. Na whaate ia le tamaya sa uleone masiana whanau e to fitu e lo lotu i le ekalesia Brentisano ia pia. E se whesoaswani na sa i lia le whaife au e au noa ma le wha i loa i ai le sunga i anu au sala si osi. La ia sa ili na whesoaswani mo le tamama siana whanau. Lea na fausia i le whaalapotonga ngā le lei o le South Sea Christians Ministry le whale fōpiliki mo i la tau. O le tamaya sa uleone malana whanau e toa fitu, na tu uelo na toa lua maalu ese, ai sa mata i tu pēle sunga le whaife au le nei tama, ma i sa ili e se whesoa swani mo i la tau. Pa lilo i manatu i maua se whale whaapia, wala whanau. A te tonu lawa whaamonianga o le tua, e ale se mai whaamonianga le tua tangata, e ala i ona au auna. Pe o le tua lalo lawa, ma ave la u sai fo i ma le se whale, ma i au ma la whanau ma tu tingo fo. E rea la ua whaatino ni li puro keti matanu, pie ni whale. Ta ua ma naia li whale o maua ni, au ma la whanau li yasu. Whailo fo il tamaya sao leone, o lona tutongi le vaiaso a le se lau lua se fulu se lau lima se fulu ta la, mai ele mawhai o na ngā whati ai se whale whapea. O le whale fau ua fausia a to ai male tāne vai, whapea fo e male whale ta ele. Ua whailo manino mai ele komisina o mtanga luenga o leo leo, a o paulongo e tino Filipo. O le tau i lima wheta la lea no fo atu moso stasi, e mawhai ona i tu ina mai ni wha amtalanga sao i le mtanga ruenga, e le sa ili ai o le ri paungo taia lau i titi tua lima, e le ai se tasi wa ia maua. O wha amtalanga lava na maua leo leo maanga i sao i le no whanga le na pu e mai ai lau i titi, ai le o ni wha amtalanga na tu ina ane se tasi le ofisa. Ma ua whaia fwoi sa i le linga leo leo ia i lato e ana ia whale nof tutongi, po o ai uma i lato o loa a fie le whaalafi no lau i titi, ma e moria uma e le tūla whono. Na whaaftai e wapa au le le i iaiu se tasio le atu noo, pe toea a fia fwoi se turisi le sola anga le nei lau i titi, e pei o isi sola anga mua mua. Mai o fwoi leo whai ngā ruenga ale to ese, o lo whaia fwoi sa i le linga mai ono i ai fwoi ni swinga i le au whai ngā ruenga le tūlanga o le whaata mala. E leo whaatali le taitai o le vaenga whaupawhai le whaatua tua le tua Sāmoa o tasi, i se isi la fwoi le anga i atu le fōla sia le tala whaatatau o tu o le tupe e le masina o me o le tausanga le nei,
E whatau nui nai le ave sea leo le fionga taitai o le atunuu, o loo tu maupea le fina ngalo le fionga lauli, o loo soli whaavai le taitainga po le whaawawina, o lo lātou tau aveino tiu te whaataitai o le malo. O le ia mātou tāpenanga I luma mai. E le mawhaina mātou tu mamao. E ono vai atu, this is a serious issue. Le wai van me lau tupu. La wa foi atu le. Well, is the option. Na pia ma fo ile fina ngalo le fionga le faipule ya mulipola na rosa ale moli o le mata upu le valea. O te ba ai mawalunga ia te ia, fast full tau sanga, o tu lai mai e se taitai. O ata ba ai ai o se taitai le lei. Na te mawhai o na ba ai alo na awai. Ai ngō fia al tali o tele mta upu ia iai. Walan tupu mai mea ia. Ia, o na o mai tau watu. Ua le mawhai o na sau e whaatino ngā lwei. Fo ala mea. Toi fo I mai e toi fo ala mea. O mea tupu I tonu ai. Ia ai ele sau I a mātou. Ai aluanga I oi atu I le. O kali la alfa afitau. O le fofole na alfa afitau. Le ai wa kili fufula ai le onga alfa afitau. Peita ina ofisiringia le teitai e le tua ngai, I le mata opepe o na ta ua I la ua. Na te ena sunga tu le epa lupe soli aisa le malia le ngoi. Mātou te leo whai mea whātasi ma fia me. A lewa ia le mātou whautuanga ia fia me. Whamawai ma malu. Na whādia foi tu le epa e tu maupero lātou tali tanunga e soli whāwae le whaawawina pea e le fionga fia me malana vaenga to se fulmal wha le malo po le atanu I le temi nei. O tala ia mai Sāmoa, whamania tele le tue fuafuanga la whenga iei masio tātua tudu nei aso, whasoi foia. Tālofa, si ufufonga o le lau mua. America Sāmoa Ila teine Ila teine Ila teine E saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funa I lau La teine Ila teine Ila teine E saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funa I lau tali tonu alunga su e I le whaatonu o le numera o si o unu atu tasi I le atunu I le teine I le teine I le teine e sau I tau I o I pango se I fili Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai I le teine I le teine I le teine E sau I tau I o I pango Se I fili ai Se mea te malia Se fili ai se me te malia ai funa I lava
Talofa, si ufofonga o le laumua. Ai sili ai oe la upene, nan lele o Samoa, mate mai a lau tupua, pete loa leilua. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my yellow lima, tell my dear boy, tell me my loa, oloa no falela. Momoe atu ele momoe, talu lava funa oe, wa ona mea ai, talu le fiavai. Ua totolo utale, malo ufatu utai, talo fai lau ti fai moana, ola uma atai mane. Pena tamasani pena e io ola urosa tutasi, ola uni matai, ua velo fatu, atu ula umama, talo fai lau ti fai moana, ola uma atau sana. Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me hold you tight. To my yellow lima, tell my dear boy, tell me my loa, oloa lo falela. Tell me they know, oloa no falela.
li ipa apea lo mali e toa. Susu mai sa ua atoa o utapau. Ai pola pui pui e puti mahau a pau. Le'i e silingia ita Sāmoa moai. O talana o le lalolangi e te silapia. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea le pani. Nei tau ma te tio uma tu pala pala. Ma o tolo pale le alo tu iana. O tō pinga la mawala i ona e palupe. O ita nei o le pea ngainga atu mua kapule. Nei e silingia ita Sāmoa koai. O talana o le lalolangi e te sinapia. Ai, ai ngai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei paapea ua o patukua o se tala. O talatu o le atunu ua malamalama. O le o langa tau i bitalu mai le mamau. Sopio ua mali e toa ua malo tau. Nei e filingia ita Sāmoa koai. O talana o le lalolangi e te silapia. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei e silingia ita Sāmoa koai. O talana o le lalolangi e te silapia. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani.
Ua savali mai le tātou taimi, ua toi lua se fulu ma le wha ma le afa minute. O na tālo leo le tūlai tasi, mai le tautua wha au, ala wala leo lava le nei o le si ufafonga o le lau mua, o lo wapeo na iei lona ofisa au tū i porurua nei. Ia ai whapefo na toi whawheloa im whatalo whaatu i le whafonga anga tāpuai. Lau whafonga maua Sāmoa o whia lava o lo e whafonga mai ai, I le nei vaenga o le asa ti monga I Wellington nei e whaawhiloa I mfutoi whatalo whaatu. Ia, malo le pale, malo le tawatai, wha malo atu I o whaiva alofi a ao lo whiangai ai o le nei vaenga o le awauli. Ia whaaftai fo I le whaafonga mai a. So e whaawhiloa I atu I tātou pa anga tō tino. Our lovely dear friends and listeners, whawhelo I atu whaatalo whaatu e le ngata I le laumua nei, le talo whaatai o Wellington nei, ia ma porurua nei, le o whaapea o le laumua leo New Zealand. Ia e whapena fo I le tafa o Aotearoa, whawhelo I atu talo whalava, kia ora, kia orana, tēnā koe tō katoa, bula vinaka, ni hao, konnichiwa. Le whaafunganga le atunu I whafo atu o New Zealand, I le tafa o le kelope, tātou atu I nai Australia, mau state he tele, ia o atu walele I nai Amerika, mau fo I state he tele, 5 pe aiwa 5 tasi, I nai Engelani leo lo whaafunga mai fo I lātou, ia masio tātou tofi Sāmoa, tālofa lava, ia puli mga whatalamilo leo se I mai whaawa o le tau tua. Ia se ia pa ia fo se taimi po li tula lua I le auli nei. Ia ai whaafonga mai pe ia tātou musika o le auli, e taito o lua I nai lau sasunga. Ia whi au nao lo e whi tai tunga iai. Ia ai mai se foi I lātou e whangufangu I lātou le nao lo pulo lava le ia afu ai ona o le tipu. Hei, no foi lunga. Ia o le asololo nei, ua se fulu ma le lua iwa I aso o le folaunga, fita se fulu ma le walu I aso o lau folau, ia ma le tātou malanga fo I le nei tau sanga, tātou folau fia, folau ma le ata, folau ma le whaatuatua, whamai le pesa tametia o ngasa, ai e sui lo waa e te ata I le awha. Ia o asa fo I taunga le muai, o aso e le taunga le muai, o aso e matua I sue I po feo I lo ona sai. Ai afu inale, ia, o popole, mau pele to o vai, wai ia aso e so,
Ai malo le ona sai, malo lava mo le nei aso whatalofa i o tātou tua asina sina. Tuna mausa malawa tono na ua ea ona tau sami lau tau mawhitanga o le auli. Ioi, nā fo i ua ea ona inu ona watulofu ala au i siu tama ia masi au siu afine, siu atali ina ono vava ia o le nei aso. Ia malo lava ia ila tō lo whengai malea ngā luenga whita tau si matua. Ia o manuia nā wa sautu whawhawa atu i lunga ia che oi. Ai wha malo atua ai awa ete alu ese malau le tio, awa ete alu ese malau TV, awa ete alu ese malau telefoni, whai le hatau umale maa au telefoni ia whawhanga. Ai ole whautuanga. I le whapiola e no whanuwha i nai tawalo telefoni, ai tu uto ina malo matua i oi. Le ai. Ai whaftai whawhonga mai. Whawhonga me tātou musika, ia e fu ini staimi o le a watu statou me tau mawhau le mawhau. Le fu ia watu ina ia tātou leina fu ina e pi wha, ia pe lima. Ai tasia le upu e te tali mai ai. O lea lava o lo whaapawhala ina i le tātou price. Ua tolu vai asa o whaamawhanawhana le price e le ialu. Ona ele isa o mai lava stali a sisi. Ia, lea, ua loa tātou.
Ua tasfuma 5 minuti ona talo le tulai tasi o ka le vave le vale wati le mo le wati a ai fatsalo fatu e tatou pa anga o le vape ona mafuta mai i lunga o le Facebook le apio folinga i lunga le YouTube ia le ngata fo i lea o le tatou app ioe ia malele tio le na o lo patuma ai tono o lo potuma lo ia po tono fo le mkukana o le PCI mo nga senga o le nga senga o le tolu wa matu fo i vai ai nga ata mama tina ai fai tolu le falai mai lana pankeke le ai afer pankeke le tau samire ile morning tea lona winga la ole pai fala le la so tol ia malo lava ai fatalo fatu ile au fenga luenga ale lifestyle furniture i porurua ole la umoni sila sole ia le la wotua sui ele fai pule le la umoni sila ia faaftai lava ia alofa hatu mo to manuia i ngaluenga lo fenga yai i na le to fenga luenga faule le no foa makapoti mfa atsa uman faul fa atsa ia to titilo yai oi po manai manuia malolonga ole auli mo lato umalo fengai ma o to tau muftanga ina o savar man time o sfumatolo minute to sfultolo minute le to toi ia ona tala ia ole tu lai tasi Sāmoa mo o sila so ia la vale fetu ia Si formale le coconut band ma le special na it's a sa mai ai ina it's tono lo mota yo lalo sila i fo pe ale atu
i se whaato ana tili lava. Ma o toto ina i se whaatula ai. Mana o ma o lo'u nei loto. Ia o ngā i aso a sau. Ua tino mai nei a o ngā luena umba. Ai o te leilo sono tau. Ma uia we lo'u loloma. A nei a whaatafuna. La aue o le whaato anga. He pula fi mai. A we lo'u ne whatu. Te ea oi ai. Sa o tuto ina manoa maoni. Ina ia kua mai. Ua o mai nei a sofi lemu. Ua sautu alasi me umai lewa ai o ai o se la nona. E whaia ina mua i le na muni mai. A o se tau tai poto se i o na kuatia. Le tai o le papau malo na lo loto o ia we o te nina. E nā tia i lo ua futoto. La aue o le whaato anga. Te pula fi mai. A we lo une whatu. Te ea oi ai. Sa o toto ina manoa maoni. Ina ia kua mai. La aue o le whaato anga. Te pula fi mai. A we lo une whatu. Te ea oi ai. Sa o toto ina manoa maoni. Ina ia kua mai. Le si fumali le na o le Vision Band whamai le whātunga o le peselea. A we e lo ta whātu e po whea o iai. Po whea na toto ai. Ia o te fo ia o na ia te oe lo whātu. Ia nei te iwa ave se sima senge se si lo whātu. Lo whātu ia a leo te ilo ina. O tau whātu uma o lo i nei le tau tua. A le si ufofonga o le laumua mana ia la ai wha mei ai wha se mai lunga i so whatu mumu po so whara sa mumu na oilo ai lea o le inei lau whatu ia ai malo lava malo le tāpua i whatalo whatu sa māmatina o mai o lua li nei au oli o mawhanawhana o lua i mai malulu ma timunga ia atu i whamanatu o le lapata ia tu lava o le whamanatu ma le whaaloalo ia ai ta māmatina o mawhanawhana o la tō tini. Ia ona ia la vai fo i o lea o lo po, lea ino mia le taimi o lea o oli. Lea o le whamanatu ne te ua ngalo ia oi i te ia o e whase se i longa lau Facebook ia lai ngalo ia tō ina male lo matua. Le maua ti munga la wana tō ulu le ne tai au ia o le tō whamanatu tu lava ia tātou avita avale. Tatu ave ta avale so se ta avale la valo e fa foina ia ole whamanatu a male loto alofa ia lau saunga le mo ele ngatai lau sunga lau saunga le mo lunga le awala ma se ia ole saunga le mo fo o soi fua o le pa sese le nauro i tutono lau ta avale ia e whamanatu fo ia i mātou ia o lo sa avale e pisi solo i lunga le awala e whaifa atau ia male ninja solo fa pena
Ia, tautua nā fo le saunga le mua lau Sava Valley, wha mole driver. Te fo ua lātu fo ia lau tā vale, lai tau atu le vai, so na wha pisi fo ia leo lau. Ai o te loe le wha pēnā, ame tā vale lau mua. Oi, ai masi a poru roi nei, te loe le wha pēnā. Ia, o le whautuanga, tautua nā le masese o le hawala. Vai mai la wha atulanga ina. Ia, hao fo le taimi piki nai whanau. Ia ua fo le so ona lua tu alu ta vale la ua tu mai ne tamiti ma lato whailoilo fo inai le la o atu le kolosi la kolosi tamaiti ai fatoa o ia ina paholo ta vale piwe te ia ai o le whaale o le tala o le tau ile nei aso ia whautuanga mona avta vale manuia lava o tonga luenga a whaifu iwa e alu ava se pasese ai le lava lana tupe tonga ila io low taxi ia ua te tamo e tuli wha mei wha pasi o fu itai o le siaso mau o le star tupe air driver ona i tala i lunga i o whaalavelave tauta vale e lua soifua ia na ma i mau lua soifua ma i mau ono whaalavelave tauta vale i la sornafi i nai New Plymouth ia talo wha e le tau le lua le afiafi lua le aoli e le taimi le oa taimi fo pisi le oa anga atu e piki nai whanau i taimi fo i o lai e o e whai whaatau ia lena ia le whaalavelave le tauta vale ia whapena ona maalili o ai le to lua ia talo wha e soifua ma i mau ia o e fo inai au ki lani i lasu fo i le anafi inai Beach Road i le ai tele le o ki lani le ai o fo longa fai o le tele o va ai lunga o le sami ia o le tele fo o ta vale i lunga o le motorway ma so se manga ala ia le fo inai ai le whalavlave tau ta vale ia o le lapta inga lava wale o te iloa. O le to tele i o tātou paanga lo wapina o na awai, ia ma whaafonga mai le tātou Purkalami a Staitasi. Ia le whaamanatu lava a whai e whaafonga mai lunga le awala le tautua le siufonga o Sāmoa au Kilani, a le ai o wholaunga, ia whaatalo whaatu lau sunga, alualu le mo le tātā vale, whai le mulo vai i o e te o ai o South Auckland, ia tō liliu mai e halu i nai Central Auckland, ia e o toi mangele na le fale Sāmoa ia whailau whaatau fo ina lai tele a whale inga na ia e manuela waso o le si fo i whaalawe lave a lata mai le fo ina na beona ta ua mai i le tātou pitonu i nei Wellington i nei Miramar ia waiei fo i se tasi o soifua o mai mau mau atu o ta atia mai lona tino lunga le awala i nei Miramar po Darlington Road lengo le awala ia na whaatope atu le whale mai ia peitai ua maliwa i lava ia pe o whaalave ia e sa oi ale upa fo i lea le atu nu e momo ia mamanu ai sawa malai atiai ia manuia o whaivalo filima i le neia o auli fea lava o lo e ngalue ai lau sunga ia tautua nalo saunga le mo e foi whaalawe ona supu tono o whawhainga luenga ni te awa misi lau wa ai se masini la poa le nai te whainga luenga te awa misi lau wa ai se se wha moe o om le na onai whautuanga whamanatu ia e māloa anga lue o le taimi le umala wati ia o le wato i titi ata ale tu lai tasi ai whaafonga mai bea ia tātou musika ia te alatasi ma tātou o atu e whapina ia ona whaafonga mai le startou whisiri fo isina mea tau mawhole mawhauwhau ia ona whaapewho leo na vevesi mai le tātou apio fōlinga e au mai e lau tali pe sao pe se ia Sa
sa le pensula oh dance out of the blue dance out of the blue dance out of the blue every night oh dance out of the blue dance out of the blue dance out of the blue at pensula no no Dance under the moon, dance under the moon, dance under the moon every night. Oh, dance under the moon, dance under the moon, dance under the moon. That makes you like moon. Ua whamala a whaminu te ua te ainei le i tūlai tasi o le tautua wha au laule nei o lo e wha awhawhonga me i Sāmoa i lunga lau le tio, i lunga lau Facebook, i o lo e sila mai mofo i lunga le YouTube, o lo whapena o na tautua ina o e mole nei fo i a solulu nei au uli, i e manatu o malo li i lava lau wha awhawhonga mai, a o whapena fo i o na wha solo atu a tātou musika, a taito o ina lau sunga, ia mau whi au na o lo e o lo whengai ma oele nei aso, a le pesere whata o matu nei a le sapasui, ma nei o le sapasui tau sami.
O te roi tele fo ni sa pasui ni tau sami wale fa ha u matu le you know le la fo le u matu le sai mo ya le wa solulu ya le te avo ya na fa ma fana ele u mana fa ma fana ta to na e mai le sa wa fa pinaisi inga o le te le o la to na e fa ya sa ia ona umale fa ma fana tu mai le pusa esa asanga fua solulu ai me se ana ainga fu ina na tai to lua tasi al kuka la sa ia pe faso lela ile o le pesele sa ona le sapasui ai tu fa sala ve mai ama le vali fa mai ia le peni no Sāmoa ia o le vali na vatu e vali ia le sefe ia le wa vali ai mato lo ngutu le tupale a mato ia tinam sama ita e wa sa fa no fo ia ai le ia oi fo ia oi fa nga ia vali ale palang ia la tu business e fe so ani fo na i palang i fa taula tu vali ale fa me le peni no Sāmoa o vali na mai e vali ele sefe ia pule a o ia a le taimi o le ua te ale wali ma minuti o te ai le tu lai tasi ai o maua sine i lao manatu o le weekend le o te atu nei le male vai aso ato le wa te atu nei manatu sa tele ani e kalesia na ia la tu a tina enga ese a tina enga o Talavou wa o nga sa io na community la iti io na ia la tu house oi ngalo ai te ole house o le papa ko i o le house le failo hats ia fatalo fatul matu au house mahalo lava io atina enga na communities te halu fo ia velo donation ia awa fo i le atina enga o sia fo i fa la putonga tumo oti ia po sia fo i au lotu e fo la na isi au lotu sa feangai ma fatalo fatu na ia uoia o vevesi me lungo tatu Facebook malo lava le mafuta mai io ole vai aso fo ila le na te anei le sa pisia ia le sinoti ale auso fe halfani ya Wellington i tina mata mai tai i le lato fa mati le fo i masani ona faia ele tato e kalesia e fakasa au tino mai lola pe sa o le lato portau sanga nei sa faia ile fa mati le fakasa o le metisia ia o ka o se vai o so pisi ile masina nei o mati ele ngata i Sāmoa Australia o Hawaii o Amerika ia mai nei fo i New Zealand o i nei la tato sinoti a Wellington ele sa fai lato fa mati ile fai unga le vai aso le fato ate atu nei ia oka se mana ia e watu ele lo faanga ma le famalo ma le fafitai ile prestino le auso Fiarofani ale sinoti metutisi le prestino le auso ia Anna Solomona tapua i potongi ia malimamalu le lato ofisa tutonu ia whapea foi ia prestene o auso taitasi ma auso taitasi o malena malanga mai Palmerston North, Hastings, Levin, Sawainai Marston ia whaasolo mai ai pitonu una si ia o mai ne talwhatai o Wellington e tusa pe sifurtolu pe ane selo feitau ia au lotu ese i naitina o le whaamana ia ina lea o falsa malo tapuai o maota o ngā luenga maota o whaiwhi au ia o le tua maota o le hall o lauwhanua o le kalesia o tu tonu o le whale ia i ila whaasolo o ka le mānei e leise pefu o tōtonga o le whaatōtonga o le whale o whaiwhi au so se tu a inga atina enga ma whaama ite nei ai mai se lava o tongala au fuala au aina vegetable gardens ia ma tongala au fo ia elo fuarosa ma me un fa pena ia watu fa malo mal fa tai vi ia le tua o ngā luenga o mahea awane ia te tato ia tu watu lava lo na vi inga ia o se watu ila le peselea Josh
Ia mamori atu ai le lo whaanga po kalame mo i lātou uma e le whapito au i le tātou sinoti le ale auso ai whapena uma ia tātou la uma ma futanga ese aso se kalesia sa whapena o na iaia lātou ātina enga i le vaiaso ua tuanai. Ma lo le ngā lulue, ia ole a pese atu se uo leo Josh. O te le tu una oi. Ia mawatu fwoi whaamalo i ailatu umalo whaafunga mai i Brisbane, i State of Australia, le fwoi sawhenga i man whaamoimoia le tasi, i America Samoa, Australia, umanta o Samoa, ia ma New Zealand nei. Le mafutanga mana tua maita o tu mawita I lo fatu ma ta te tala no ai mamo sao se sao se aso tato e fiava ai usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao soni o lao fusi mana tuai usue e fuli malo tua le polonga tale lava afai olea a upele fai olea la upele wala valena le fa no ua foli mai o ia
La upele Ua sfrumalwala minute o te ai nei le tulai tasi. Sfrumalwala minute o te ai nei le tulai tasi e whaatalo whātu e tātou paanga o lo mafuta mai. I nei taimi o le awa uli, whawhelo i atu i le sunga ia sina leo tā lofa, whawhatai lava i lo whaafunga mai.
Whatalo whatu ia whengau ia I sila. Malo mafuta mai whaafitai mo le rosa mo mana ia. Whaalunga tua ina I le sasala mai o manonga le wharosa lea. Whatalo whatu ia Marika Kurui, Bulavanaka. Ia mai lātou lo whapena ona pa o mai le lātou le tio. Lo whaafonga mai lunga le tātou frequency tasi o ono tesima tasi. Ai ono tātou taimi o le e se le wawe o le tamoe. O lea le alua tau lo le tātou whiliwa inga o mawhauwhaunga. Sina mea tau mawha mo le mawhauwhau. O ai e itanei, who am I? O ka le telo ni maulu tala wa watu. A le whaingo fia ia la tau ian masani o na fia ma fetuleni mai ma vivesi mai lungo le leina. Ai le iai ma sisi e sautantale. Ai ole mea siri o na matanga o fia. O lo awai mai, o lo whaatasi mai, o lo whaafonga mai, ma lo lau fonga fia mai. Lea la ole a watu sia tātou whiliwa inga o mawhauwhanga. Si whaila pesa o lau tali, o lua lewa o na mawhanawhana, le la toi o mea tau malulu, le e wahatu ale tātou price. Ia vai sau peni ma sau lau pipa, tope la lo shorthand at tātou leina ia la watu. Mantua, pe ono e leina, aina o le tasi ale o pol tali. Wewa aila ia le whaingo fie, sua malie, short and sweet. E whaapela na whaitawina. E sili atu lo tā ua nei lo le tupe, e le oa au o alofa. Toi whaafonga mai, e le la ateka ko la mtanga. E sili atu lo tā ua nei lo le tupe, ai le oa au o alofa. I le maavale lei ma le vāwhia lolo ai. E le whaoa, e le tasinga oi, le isinga oi. Ai a whai e masofa le vālea. E le ai se tangata e au ona I ni matai se to olua. Ea, wā tile ina manumi. Tui tua tā leina. A o oloa ina o sātia. E pē I lava o I ole. Ua sola ese mai se waa ua maangoto. Mo le silafia o le I ole, o le upu wha alo le o le isumu. I ole o le isumu. Ea, e nice. Tui whaafongatasi mai tusi lalo o leina I e lua wha ono. Ono leina a o le tali e tā si ale upu. Sina mea tau mawhang le mawhau who am I o ai e itanei. E sili atu lo tā ua nei lo le tupe. E le oa o alofa. I le maa vale lei ma whealoro ai. E le whaoa, e le tasinga oi, le isinga oi. Ai a whai e masofa le valea. E le ai se tangata e au ona I ni matai se to alua. A ola ina o sātia, e peia o iole ua sosola ese mai se waa ua maa ngoto. O ai lalo ingoa. E tā si ale upo lau tali. Ia, tā lātu tātou leina, I ale nā, o tō tera lātou le whaase e mai lunga o le YouTube ma le Facebook, lau tali. Se isa ili po o ai lea e alala mai, o ai lea o loo whaafonga mai. Ia, le nā. E ke fiu e ke alo e maua lava o I saunga mea. Ngā whai kulava ia oe, awa e ke mākere kele mākere kele. Fia o anga aka ia aka mai kumai no ilunga aka mai fasanga no ilunga sos kama kalofa e lo ilanga kalangoa e faso ma fa malo singa ia
vai si runga lo lima. Kiki mai lo vai whenga ko uma. Ia o musika lava le sumba ma e matua e ata mai ma le lau whanga fia. Ia masa ili mai le tali o le nā lava whiliua inga o mawhau whaunga. Sina mea tau mawhau le mawhau whau le la atu e lau atu. E sili atu lo ta ua na ilo le tupe e le oa u alofa. I le mawa le lei ma le wawhia loloa e le wha oa e le tasinga oi le isinga oi. Ai a whai e masofa le wā lea. E le aise tangata e au ona i ni matai se to alua. Vai, leina na lai maua le tali. A ola ina o sātia. E peia o i ole vo inai ua so sola ese mai se waa ua maa ngoto. O le a avatu le fisosoani ma le hens. A leina mua e sili atu lo ta ua na ilo le tupi. Ia a whaititali mai o le alofa le ele o le alofa. O lesi laina nai te maua i ai o mawhauwhaunga e te le au au nei ni matai se to alua. Ia ma lesi laina a ngoto le waa. O ka ni le sau le solo vo inai a i ole wa tāma mo ese. Ea. E mix up, be confused. Whelua ina o mawhauwhaunga. Te loana ina le tali. Ia lele. A wina atu pia tata musika. O lea la o le a se e mai ia lio tuanai. Lio tuanai. O le a whaafia atu mo oele nei vahenga o le aoli. Natu ia so lava la te a ele ma fai na ngalo e ui ua leva sata ma fai e matua so ta lumanai le nei Sāmoa ua i una e tu to atasi so far inai tua salato wa samai le va fita so far inai tua ile alo famoni ya Sāmoa vivi ina maua so ai pasili a o aya le matangi you so e failonga te saili le ngalo le alofa e sulu lo sulu na titi na e maua la ia ole ala e anga I le tini so far inai tua salato wa samai le va pita ua savare mai tatu taimi o le walwas for vala malafu minute wa te ai nei le itu lai tasi a tāle lua I ona whaamuta fo I lea o le au nanga a le si fonga le lau mua ma le tātou ofisa whaasala lau nei porurua whaatalo whaatu ia Margarita moa nanu le o mafuta mai ia o siana tali o whialo whani o kalemana I o le tali whaafutai Margaret le walau mai a whialo whani le tātali ai whaamole mole malia lo fina ngalo tue taum whai mai a le nā wa iai lunga le ausona I oi auso le uso masanga
Ia vai au te loe vave ana maua ne le tali. Vai le koe kia ka okle tali. Ai olo esi whaasi silanga le toi a wina atu. I le awa tile mal whaalo alo. Ona ina ua mai ele por kalame i le vai aso taluai. A le use a Savelina. Ia malo unei whaatau waa. Le la sa iai si le tamai a moe. Le sa wala au mai matu le message lunga o le tatou i le telefoni a le siufonga le lau moa ia moa ulea ina ia o wala au atu. A whai o whaafonga mai le tamai a moe ma lia lau fina ngalo o lau numera le na tu mai ma salo i se se le ta numera o no le sa tau mwhai le wala au atu o le tio ia e se le numera a whai o maua mai le nei whaasisilanga ma le whaalo alo tele lava le tamai a moe ia tu e wala au mai le numera le tio ia ona tu mai lea o lau numera sao ia ona tau mwhai atu lea ia mo se sota inga mo el tama ia a whai fo io ai o whaafonga mai o ona sila fia le tamai a moe ia wha mole lava se i wha o atu iai le nei whasisilanga. Man wha alo ia manui lava lau a oli ia wha whonga mai a tātou musika whea le matu au tari whesili lea ai au tau su o lau tari whea alofani toi titi a sao alofa ele ai le alofa le la toi aluatu. E sili atu lau tā ua na ilo le tupe. I le māwā le lei ma le māwā whea loloai. E le whaoa, e le tasinga oi, e le isinga oi. Ngai waku ngā le si hint. Ai a whai e masofa le wālea. E le aise tangata e au ona ini matai se to olua. A ola ina o sātia, e pei o iole ua soso la ese mai se waa ua mangoto. Pe ona watu le amatanga o le tātou o sina meta o mafa mo le mafau o le whiliwa inga no inga o upu ana o le fisoso ani atu o upu ana o laina o inai fafau mai e lau tali. Ai tasi ale upu. O upu lava e maa sani e tātou i aso uma ma teimi uma. Ioe, le tautua le nāre se uwhanga le lau mua. Ai tau nuu malo malwa alele malanga mai pesa ili ma leota. Ia le nā, musika mo oe. Fatalofasia Isabella Brown o le tali o le isumu le ai fafitai. Talofa Isabella Manuela Waoli te tamfai mai. Fatalofasia Sina leo malo ufaalo alo lava o le faa maoni ai sawa i mal faa longo fisili. Pe tau mai I pe ele o pe ole o mautonu pe ele o confirm mai le tali lea ale sunga sina leo malo ufa alo lava o le fa maoni ia ma o lea la o le avatso ilole o le avatso ilole fa le fa iunga ale fa masino fa pe o le fa masino sili o le ale no mero ale le tio fa mole o yo le vala au mai le loi kala estete talofa le tina matua ya asenati tasi le sili anga o le laumua o le mote le saute le tina matua le ya asenati tu ua o le tano mera a fai whaafonga ele toia ina ia awa ele peni ma le pepa o le ofa tolu valulima lua ofa tasi e iei la tau ina wala au mai le tatu no mera wha amalulu atu o ti tango tu loa ai o malo wala au a famole a famali atu a numera na mo kala istete le olo fa fong mai o fa tulu lima lu o fa tasi fa talo fa dia finga wia isila o le loto alofa a sister a foi lena o fa atu o le loto alofa ai sawa ma rosa na pini ke tolu thank you for the pink roses finga wia e loto alofa talo fa ya le ai
ai manuia loa oli, tu tom fai mai. O leo wa maua le tātou tali. O leo wa maua le tātou tali. Ai tali tono ma whaatotu. Whatalo whaatu ia li tia tupu. Tali tono ma whaatotua. Whawhitai lava malo mafuta mai. Alofa te latu mo oia. Wa mai tupu sunu. Whatalo whaatu ia Margarita mo nanu. Ilan sau whaalua o le tali o le ainga o kalimane nei o tali. Fasalo fatu ya sua palaisa Pecherica le olo mafuta mai. O tilo ilo po fele mafuta mai tatu wala awia. Lele, thank you for joining in. Ola Natali o le ta alofa talfaya ya sua. Taila wala usunga sua. O le ta alofa lau tali ia o te fata alofa tu foi. Ma le fifia tele lava tu titiasa o ta tali ya sua. Ia le otau nu sao mai ia pesa ili maleota. Ia malana pese lea. Ele I whaia so ainga. Lei o pole pese ai lo se tala hau. Talo fatu ya tuina Kaisali leo lo fase mai ia la Natali o la Natali mo mole va felo ai mai na ia Natali tuina o le sifo ia Natali o au loto o italo fai meaning heart and soul. Faftali tom fai mai tuina. Mafana ulangona mo oi Isabella Brown lewa e mafuta mai o la Natali alofa moni manuia lea uli sawa I matfatu mumu. Thank you sister. Faftai tau mwhai mai. Upo alne o le alofa. Tau ngata ia ma ana ngata. Faftai le malo le tunu o le wapeona fetule ni mai fa se mai o la chali. Filiwa ina o mafaufunga. Sina mea talofa o le mafaufau. Tau mafo mafau e fa mai pesa. O le lava o te vai va tuna o ita. Lonely
whatsalafatu ia ela Veronica Vele o au o langona o isoli. Fefele le loto le samile o whangotai ela. Mana ela tali ela Manuela wa uli. Ia o pesa ia e whaasolo ia ulangona. Lea loto ila kamale o pesa ili maleota. Vatur fa malo mal fa sai la jomo lo ma futsa mai ai le tu lava le nei le si fonga le la mua fa sai lava le vai tu atingana o tu pisi ai malolonga e ma o tu faiva lo fia au ia le lava lo tu ma futsa mai ele ai le o tele o eva na wa o pe o le peselea o le tatu te eva fa tas fa tai tele lava le la lango mai e ma malu tele o le atunu. Ina ua savalvali mai tatou taimi o lea ua toe ua ngai atu i le lua i oe. Ua ngai atu i le tā o le lua. Ai o lea ua maua le tatou tali. Ai whaafonga tasi mai lava. Lea o lea atu e alu atu le lawina. E sili atu lo uta ua nai lo le tupe. O fatalo fatu ya elo Veronica Vele a le woto e saulan tari fatu tope o au o le ola ya ai o le life o sa o le ola tari e sili atu lo ta ua nai lo le tupe i se mava fea loloai vale lei ele fahoa ele tasinga oi, nga oi, le isi nga oi. Ai a whai e masofa le valea. Ele ai se tangata e au auna ni matai se to alua. A o loa ina sātia, a o loa ina o sātia, e pēia o iole fo ia o sola ese, mai se waa ua maa ngoto. Aftaile malo le atinu ioe o le ua maua le tatou tali. Ese lo fia ua maua le tali. A o tali uma iena au mai, lena au mai le mamalo le atinu. Soa iai, ai peona o watu ia nai guidelines foi. Ia tutusa le leila, o vai o leina uma iena watu o le tatou trivia, ia tutusa le lei ma ia link malautali a faila e la tulesi leina ai le a saulautali ai pi fa ali a paste le lei ma isi leina no wingala ia no nei lo sa o toa a le tele yo tali na o mai tu titia ia Tracy Charlie talo falava ia fa talo fa so ia o Tracy lo sunga Tracy fa tani mafuta mai o le tali leo ua maua mai ele tamai ele sunga ya sina leo ole faamaoni loyalty faamaoni tsao ya roll the drums fa tai sina na o sunga ya sina talo na amata mai le pokalami le tato taninga fsilia e on mai ya sina amata no winga o sina ma o malo o te uma o lo nau wa o lo ele nau tainga isia foi na isia foi por kalame omi fa ni ale atu ia o tato ia musika le oli fa fangola e sili atu lo ta wana lo le tupe loyalty o lo fa maoni e sili atu na lo le tupe fa maoni me iti e pule me tele sau le isi leina i le mawa fea loloai i le whao i le isi nga oi a tatu ai tangai iai i le vai liu lea i o lunga oi o tangata i le wha maoni le la pina whaetu tatu po kalami nai filiu li wa
ele wha ele tasinga o ia o nga o ia o le nga oi po le tango vale ia ilo sangata wha maoni il so le la tu le fai upuna ilunga ile mavale le so with your relationship with another thief ia po o fo i Malaysia thief ia o ma uelo tangata wha maoni o malia mai lau fina ngalo le tau wha avatunga tatou tali ele ai se tangata au ona ni matai se to alua ioi e te le au ona ni chief se to alua wa e te wha maoni lesi e talpelo lesi so kolosi na leina ola ina sātia o ina o sātia e pe o iole ua sosola ese mai se vaa ua mangoto o le fasileina lea o iole the sink le vaa you see a lot of little mice running away pe ale mele na sink e le Titanic fainto mata le vaa ile hata le o le Titanic le na la angoto le vaa walu atu le vai totono e vai le sau i fafore solo a tama iole ai sumo a whawinga la le fasileina lea ua whaatusa o le sinking ship o se whawhainga luenga. Whaatusa ini tangata sto o tele ua tu ua se pisi nisi ina ua ngau. O le ala le ute leo o la fe au leo lo amaya i le leina lea. Inga wa le wha maoni. Na one wa aia toa le la ngau le pisi nisi e sola loa. Tato sola loa. Ia nā lai whaatu sai ai. Winga la wha maoni. Ua malia lau fina ngalo i le tātou tali. O le wha maoni. O le wha maoni. Ia. Whaaftaile mano le atinu in tamu whai mai. O le tātou prize. O leo i nei le tātou ofisa. Ia se i lausunga sina leo. Pem whai ona e private message mai ma au mai lau telefoni ia ona ovala awa tu lei lau sunga ia po whea piki ai lau price. Ele avātua e se vaalele, ele avātua e se pasi po se uba e te su mai lava ia pe whai whiutana inga po whea piki ai lau price mal whalo lava Sāmoa whaaftai tele lau mafuta mai ia ile tātou trivia mawhauwhaunga o le auli sina mea tau mawha le mawhauwhau ai moli atu wha malo ia mo lausunga e tu sahi mga luenga le nei asu.
e Sāmoa o le alisa fai maule le nei ngā luenga mai maule ngā luenga sa pele i lauanga o le tupe lau tele wa fai le amau whaona fale fitu e fale alili ma le pata fapea ma le atu sa fata a fai e te fia fata o mua la fone sa wafa a soi ala vale fatu i ala e au ngā foi whaanga tama e masa ni le tupulanga whamanene aua le mino i tele teu teu le taalo ma le loto maulalo i oli oli mali e aua le pisao fato a vivi ni nei o le moa ina ua malo sa talo e o leu sona toto teu ia leitu malo fale alilie fai mea mapopo o le mea sili mea e malia i lotu fale alili uma i o mao tafia falo i so leo ua vetala o le malo ua le aisemani e toe olo lata penina le auro lea lata pulupipa no pofea o e lau mana mea pe whanalo e hawhea lo fia fia e ua lenga tamai lea Iu, iu, iu. Hik, hik, hik. Wani manu le matanu i le manoni o le langani o le la au e le tolu pe ma fai fai a fai e te fia fesine oi tamai fale ali le tu i saute e angi malu ai le savili Sauia la ia Sauia tau Tai vai vane I loi tu mano Tau ina e loa Maia e mautinoa O le tu mano lena O le manu Samoa Sauia la ia Sauia tau Tai vai vane I loi tu mano Tau ina e loa Maia e mautinoa O le tu mano lena O le manu Samoa O le tu mano lena O le manu Samoa Whatalawha atu ia tele te lasi na i o tātou paanga i ono o mafuta mai. Whaftai tele lava. Whatalo whatafo i whingau ia i. Ia malata wainga leo lo mafuta mai. Whapia fo i le
Tātou pito nuu lea o waini o mata, whaftai mo whamanianga, ia male whamalofo i leo whinga luenga malava a le Capital Radio, si ufonga lau mua whaftai, a le wapese atu matua o nga leo a vele, manu vai wha, tamo le mua tolu. Ia le pese le whatoa mai atu ne, ia mole atoi fo i alo whaanga o le tautua, ia ila tau umalava o le fioanga leo whale a lili, e whapea o le manu Sāmoa i o sa o le le. Io e wata fia whale a lili fua atoi fo i ama ita, a wau fo i eilo pito mai nai whale a lili, whatana whati a Eleanor, leo lo mafuta mai ia, pe ia o se ia malo lele se o talno ia Mari leo lo lele la wala lana ngana tonga ia malo lele sai pe whakalofa lahi atu ki orana Bulaminaka. Yeah, greetings. Ni hao and konnichiwa. Ia manatu fo i o leo tu lata taimi e piki ai e watu ena ia mātua ia o caregivers e na e piki nei whanau le ngata mai a onga fo ia whataitai ia le fo ua lata ina tu ua lata a onga ia o le wha malo mua ma le whaftai i mātua mo le Yo o tau whaiva ta pena whawhine tō anga si walo mo le aonga. O le taia, i pokalami le taia o le atau le taia, o te whaalongo mai lava i le whaamanuia atu a Mari, o Ana, o Tasi, o tū fue. Manuia o tau aonga le whanau. Manuia le a Samoina o le poto. So e whape mai ai ma le tala maalia Tasi. O te ofo, pe a o tau le manuia i ala wha manuianga. Ai mai se ai, o le talo sia o a o tau a onga e sunga i ali i whaiwhi au i oi. Le ngata le talo sia o tau whanau. Ia e mo mātua, whamalo le tau sia le whanau. Whainga le lato lunch, a uli ino le ofu, ia masi whamanatu i ai fuli na le waaile leile a wala au tisa ona ula vale, ia masi songi atu, masi kisi, masi haka atu si au tama, mai whapea atu, I love you. Yes, yes. Ia lea, whamai le awe whafoma ia lau tama leo junior. Ai, o si toi whamanatu muri au tile ia lu ese male no foa, whasala lau. Ia tātou awe taha vale, ia inai whanau, pāka le leile taha vale, lewa mase e se le awala wa timu, ia nei e latu taha vale, ia i tamawhai ai whao le paka le silo matua, awa. Iyo ia manuia fo, ia ilo saunga le mu, ilo aluatu, malo toi fo i mai, masio walo le ainga. Ia au le fo ila ua tamo i mai le tātou jaimi. Le o toi lua minute ia ona talo lea o le itu lai lua.
Ta oto mai o au tafa, musu musu mai I lo taringa. Se tau maia I te lokomoni dia ia taita. Awane I engalo ina le ta whengainga. Nai o ma whau nge tupu pe Ia so oma. Le fieva aia oi le mana me I taimi oma. Ia le whaafonga tāpua I mai an mamalu te lo le atunu Sāmoa. Le ngatai I le talwhatai nei o Wellington I le laumua lo o avatu ai le tātou au nanga ia whapena fo I le tafa o Aotearoa nei. Ia maso se tafa o le kelope o lo maua mai ai a le tautua. Ia whapea fo I lau whaafonga tāpua I mai. Ia wo o mai si ui o le au nanga ua mahea fo I le tautua ai o te le tu ua le nufo nei. Ia avea ia lo leo whaatau waa. E whai mo whafonga tau mole mole. O le whiunga le li pule ia e maise lava le ilatou uma le whainga luenga sa whapea o na tautua atu le nei aso mai lava le tai au. Le sunga ia Mari, sunga ia Ana Whasolo. Ia le vaenga fo I o telefou, le tautua mai Sāmoa, le sunga ia Tāsesa. Ia whapea fo I le tāpua inga, a le mamalu tele o le atunu. E mamole atoa I le whaafitai tele lava. A whai le lava le whaafitai, a lo nei whaatau waa. Wha mole mole le atua, wha lava atu. Ai, o hafo ini sasi, mani se o le au nanga. Ia wha mole mole. A ufi a manu ngase, ni se o le tautua ale au whainga loenga nei. O momo o ngā lofa, o lo whingalo wha le atua e mangalo ai so macho vai vai. Ai awane ngalo, ia toi ki mai lau le tio, ia whapena fo I lau sila mai mo I lunga le app, lunga le Facebook, lunga le YouTube, I le aso atai au pe au lia, I le tau le fitu, o le whapena o na wha au atu ai, le tautua le siufonga le lau moa. Ai mole taimi nei, matnu te le ina lau whaasausaunga, I le nei awa uli, ia se ia o atu le po ana nei, manuia o whaivalo filima. Mai ia te au nei, whaatau whaasaufoa ia. O mea uma o te inu ia. O le sami o maunga mawao o te tawasa ai. O whainga tamatinga o mea uma o te inu ia. O le sami o maunga mawao o te tawasa ai. O whainga tamatinga